Mr. Nesulas Rianto, MCAP SPKMB, with the title is Musculoskeletal Trauma Management. Fourth presentation will be presented by Ahmad Furkonuddin SCAP from Indonesia, with the title is Transfer Patient. And for the third, our agenda is listen to hymna PPNI. And for the last, our agenda is closing. Well, before we begin for our agenda of this event today, let's pray with each religion. Pray, begin. Finish. Well, let's begin from this event. So first, our agenda is listen to Indonesia Raya song. Please, for all participants, listen to Indonesia Raya song. Thanks for all participants have listened Indonesia Raya song. And second, listen to Mars PPNI. Please, for all participants, listen to Mars PPNI. Persatuan Perawat Nasional Indonesia, wujud ikatan profesi perawatan, tempat membina dan mengembangkan kemampuan diri dalam membuktikan keberadaannya. Menapaklah dengan keyakinan lebih pasti, sejajar dalam abdikan diri, bangkit berdiri dan langkahkan kakimu itu, menatap hari esok penuh asa. Wahai perawat Indonesia, bangkitlah dan majulah untuk menolong sekalian yang menderita. Kuatkanlah pribadimu, tingkatkan pengetahuan untuk memberikan asuhan keperawatan. Kita melangkah untuk mengisi pembangunan bangsa negara Indonesia, untuk mengantarkan bangsa menuju sehat semua dengan semangat jiwa Pancasila. Maju perawat, majulah dalam kancah pembangunan, tunjukkanlah pada sekalian orang
Jadilah perawat model kesehatan bangsa kita. Jadilah teladan dalam hidup sehat. Bangkitlah perawat seluruh Indonesia dalam mengemban citra profesi, menjunjung tinggi kode etik keperawatan, laksanakan panggilan tugas mulia, mencapai derajat kesehatan seoptimal mungkin bagi warga negara Indonesia. Sebagai bukti kiprahnya mahkota putih suci dalam mendukung pembangunan kesehatan. Dengan organisasi PPNI yang kokoh, padu bersatu serta selaras, perawat Indonesia akan mampu angkat citranya di mata insan dunia. Thanks for all participants have listened in Indonesia Raya song and Mas PPNI. Well, so for the next our agenda is main event, which is we can get new knowledge about emergency care for trauma patients from two guest speakers. They are from Malaysia and Philippines. Let me to introduce they are. First presentation will be presented by Assist Prof. Dr. Haji Abdul Ali Raja Muhammad ASA with the title is Initial Assessment and Management from Malaysia. Second presentation will be presented by Mr. Jonathan James Ibanez Cuero, RNCNN, with the title is Airway and Breathing Management from Philippines. They will be led by Mrs. Rani Hasanah Eskep as moderator. Ladies and gentlemen, please join me in welcoming Mrs. Rani Hasanah Eskep. Mrs. Rani Hasanah, are you ready? Okay, I'm ready. Thank you. Yes, because she's already. So please, time is yours, Mrs. Okay, thank you so much, Mrs. Ingrid. Hello, how are you, ladies and gentlemen? Hopefully you have a great today, a great day in Sunday. Wow, it's really great that everybody is ready, even in Sunday. Maybe everybody supposedly sleeping on the bed, especially if in a rainy session for today morning. But give applause for all of you because all of you really wants to upgrade your knowledge with our seminar. If yesterday we learned about advanced neurology life support, now we will learn about emergency care for trauma patient. As so the first speaker will be Sir Jonathan James, isn't it? Yeah. Miss Ingrid, maybe you can. So sorry, please. Will the chance for the first speaker and second speaker. So first speaker is Prof. Dr. Abdul Ali. Sir Jonathan. So for Mr. Jonathan, second speaker, Miss. Sir James. Sir James will be. Yeah, because Mr. Jonathan is not coming for the platform Zoom now. Jonathan is ready. He's ready. He's ready. He's ready. He's ready. He's ready in the Zoom, Ingrid. Yes. How become Mrs. Rani Hasanah? So good morning, Mr. Jonathan James is ready, and so for the first speaker is Mr. Jonathan James. Mr. Jonathan James, are you ready for the deliver for the material for this today? Yes, Ma'am Ingrid. Oh, all right. Maybe you can open the CV for Sir Jonathan James. As usual, as the same like yesterday, we still have two international speakers. So I will moderate them for Sir Jonathan James and Prof. Ali. So for the first session, we will talk about airway and breathing management with Sir Jonathan James.
as we already met him yesterday from Philippines, and he's also a lecturer in CBRC, Balita Review Center in Philippines, a really big center for in Philippines. So, time is yours, Sir Jonathan. How are you, Sir Jonathan? Hi, Ma'am Nina. Salamat pagi. So, as of now, I'm great, Pagi. as always. You have a great today. Yes, Ma'am Nina. Okay, time is yours, Sir Jonathan. Let me share my screen, please. Is my slides visible? Can you see my slides? Yes, it's clear. Yeah. Airway and Thank you ventilation so much. management. Thank you so much. So I'll begin my discussion about airway and ventilation management, or airway and breathing management. So what is the purpose of this discussion? As healthcare professionals, we need a guide in the management of patients, especially during difficult airway management or difficult airway initiation, such as intubation and etc. It is also to optimize first attempt success of airway management. So basically, as much as possible, we don't need to repeat the insertion of an airway, basically. So as much as possible, we need to optimize at first attempt success in putting an airway, or putting an putting an airway. This also to improve patient safety during airway management. That is basically one of the goals or responsibilities or nursing considerations of a nurse during intubation or during giving rescue breathing or ventilation. So again, as nurses, our goal is basically safety of the patient, such as checking vital signs, especially O2 saturation or oxygen saturation, and also minimizing and avoid adverse events such as traumatizing the throat or airway during intubation, or other devices that can lead to patent airway. So in our airway and breathing discussion, one of the leading cause of morbidity and mortality is basically trauma. So that is basically trauma to the respiratory system. Age group or the population usually is from age 15 to 50 years old, especially if they know how to operate a vehicular or a vehicle. Trauma in worldwide is basically the most common single cause of death, representing 80% of all deaths worldwide. Under the World Health Organization or WHO, herein are some of the causes that can lead to airway and breathing problems, such as, again, traffic accidents induced by vehicular accidents, drowning, poisoning. I'm going to emphasize poisoning because poisoning differs from the cause. The cause differs because of the age group. For example, poisoning in the adult population basically is a good indicator of suicide, whereas in the child or the child population, poisoning is a good indicator of accidents, such as inhalation poisoning, ingestion poisoning, and injection poisoning. Inhalation of poisoning, a good example is the carbon monoxide poisoning. Injection poisoning, such as your drugs. Ingestion poisoning, such as also ingested drugs and other substances that can lead to poisoning. Also falls, burns. Actually, burns in relation to airway and breathing complication, burns is also there are also higher incidents
that can lead to respiratory and breathing problems because of inhalation burns, and also violence. So over 5 million people worldwide are annually killed because of respiratory and breathing problems, with millions more suffering from consequences of airway and breathing problems such as long-term or permanent tracheostomy, damage to the larynx or the voice box, or even cancer that can lead to cancer. Airway management is fundamental in advanced cardiac life support, not only in ACLS, but also in basic life support and also in advanced trauma life support. Success in any airway device, also appropriate choice of medications, such as your drug of choice or remedy, or the drug of choice, remedy, or the antidote. Care and airway management, it depends basically on the experience, skill of the healthcare providers. That is basically under knowledge. That is why I'm talking about yesterday about critical thinking. A healthcare provider, especially a nurse, must have critical thinking in order to perform procedures that could save the life of the patient. The environment, this is basically also important, especially in the ACLS, BLS algorithm. If you are rescuing or attending a patient or a victim, that is why in the first line or the first category in your BLS or ACLS algorithm is based under American Heart Association is basically survey the scene. Make sure that the scene is safe. If the scene is unsafe, take the patient take the patient to a safe place. Because if the environment is not safe, also the rescuer is at risk of being a victim. For example, you are doing your rescue breathing or even CPR in a constructing building, so there are risk of falling debris. So even also the nurse is at risk of being a victim. Also, the availability of medications equipment. This is very important also. The availability of equipments and medications, because we all know in far-flung places, they are deprived of such remedies such as equipments and medications. That is why as nurses and also doctors or the healthcare team in general should collaborate, should use critical thinking to start medication or to start treatment immediately or abruptly in order to prevent mortality and even morbidity and even mortality. So what is the purpose of airway and ventilation management? It is basically to provide a route for ventilation or giving your air to the patient, and also to prevent against pulmonary aspiration, because sometimes there are tendencies that an obstruction that an obstruction can go far into the lungs, or even during management, the patient is at risk of vomiting, thus can lead to risk for aspiration. So the key here in the management is basically predict and prepare. That is why critical thinking is very important. Assess respiratory distress quickly, because we all know that time is of the essence. Time is very important, because the earlier the management, the better. It can limit or even prevent mortality, death, or even morbidity or long-term disability. That is why the motto of nurses usually is prevention is better than cure. And it should be in an organized manner. That is why provided by several institutions or even the American Heart Association, which is one of the leading organization that produces or amends, revise, makes the updates on CPR, cardiopulmonary resuscitation, and related disorders or treatments thereof. So it should be in an organized manner. That is why we have
algorithm. Because if it is not organized, it will consume a lot of time, causing prejudice to the patient. So interprofessional, that is basically under collaborative, must be familiar with the anatomy. That is very important. That is why I said earlier that a nurse, doctor, etc., the healthcare provider, healthcare team should have critical thinking, because without definitive diagnosis or diagnostic tools, such as I said earlier, in institutions that are in far-flung places or primary source of healthcare are lacking of equipment or lack of in the availability of the equipment. So critical thinking is very important, because if you have critical thinking, having the knowledge, skills, and the attitude, even without the diagnostic tool, you can determine whether or not the patient is already manifesting respiratory signs and symptoms, respiratory distress. That is why we can start medication or treatment earlier. Physiology, pathological, and solid knowledge, as what I said. How do we determine if ventilation is inadequate? How do we determine if the administration of air is inadequate? Basically, there is absence or decrease or inadequate exhaled carbon dioxide. We can determine this by capnography. Capnography and or also known as end-tidal carbon dioxide determination. Chest movements, basically. Breath sounds upon auscultations. Auto-saturation, that is very important. That is a objective data of the nurse or even the doctors. That is an objective data. Thus, we have already a definite diagnosis that we can start treatment earlier. Okay. Also, auscultatory signs of obstructions, such as your wheezing. Cyanosis, basically the patient is blue because of deprived oxygen in the blood. Gastric entry of oxygen. Anatomic lung abnormalities upon imaging, not only ultrasound but also in X-ray, MRI, etc. There are also hemodynamic changes in the blood, such as hypoxemia. When we say hypoxemia, there is decreased oxygen levels in the blood. As a result, there is hypercarbia. Hypoxemia and hypercarbia are correlated and they are partners, because if there is a decreased oxygen levels in the blood, there is a presumption that there is increased carbon dioxide in the blood. That is basically hypercarbia. Also, hypertension, tachycardia, bradycardia, arrhythmia, abnormal activities of the heart. Also, other clinical manifestation that can lead to mental disability or impaired mental status, or also known as somnolence. Because if there is decreased oxygen levels in the brain cannot function well, can lead to neurologic manifestations such as coma, seizure, fainting, or syncope. So in giving your airway management, it is very important that a healthcare provider should use a personal protective equipment in providing or in administering appropriate airways or appropriate remedies or treatments to your patient. Because we all know, as of now, we are in the COVID. We are in the pandemic era. So as healthcare providers, we should also take care of our health first, because we cannot give our all, we cannot give correct treatments if we are also disabled. So that is why sometimes, or it is not sometimes, it is already mandatory or obligatory that we use personal protective equipments during giving management, not only in airway management, but in the diseases in general. You should, if in the case of respiratory breathing problems, that is already a presumption that a patient is already having COVID, you should use a one-way mask in giving your ventilations, or use a
BVM or bag valve mask, or any other non-invasive procedures such as nasal cannula, simple face mask, non-rebreather, and rebreather mask to give your ventilation or administration of oxygen, I mean. So what is the prioritization under the American Heart Association, which I said earlier that one of the leading organization that provides updates on the management on cardiopulmonary resuscitation or in diseases in general. So the prioritization is basically CAB or CAB, that is circulation, airway, and breathing. These are all correlated. So in under your ACLS, BLS, basically if there is no circulation, you should start CPR immediately after calling for help. So the algorithm there is call for help first, then CPR. So actually, it depends because we have also a what we call um, seen or not seen collapse scenarios. So C is for circulation. So in the circulation, what is the problem? There is basically circulation. What is the problem? Basically, if there is airway problem, then in the circulation, the problem is decreased levels of oxygen, or also known as hypoxemia, that could be determined by autosaturation or ABG, arterial blood glucose analysis. So we can start treatment immediately. Airway, usually what is the problem in your airway? There is obstruction that limits the entrance of air into the lungs, such as swelling, inflammation, foreign object that is stuck in the airway of a patient. And also breathing, what is the problem? The problem here in breathing is basically abnormal rate and rhythm. So the patient is having dyspnea or difficulty of breathing. Usually, what is the management? Therein, positioning. So if the patient is having difficulty of breathing, usually we don't lie flat the patient on bed, or we don't advise supine position for the patients. We advise Fowler's position. In COPD patient, the position of choice under your chronic obstructive pulmonary disease patient is orthopnic position. Again, it is orthopnic position. Common board exam question here in the Philippines. Again, prioritization under American Heart Association, again, is CAB or CAB, that is circulation, airway, and breathing. So what is the essential assessment questions? So how do we determine whether or not the patient is having respiratory problems? Basically, number one is the patient breathing. If the patient is not breathing, that is basically an emergency that requires prompt treatment. Is the airway obstructed? So there are two types of airway obstruction. It could be partial or incomplete. When I say partial, how do we determine whether or not an obstruction to the airway is partial or complete or impartial? Basically, you should assess the patient. Basically, you should ask the patient, patient, are you okay? What is happening to you? If the patient can speak, for example, I am choking. If the patient can speak, that is a good indicator that the obstruction is basically impartial or incomplete obstruction. The management therein is to cough forcefully in order to dislodge or to extract the obstruction in the airway. If it is already complete obstruction, the patient cannot speak already. There is complete obstruction. If that is the case, the management therein is Heimlich maneuver. Heimlich maneuver is the treatment or treatment remedy of choice for airway obstruction. Is the patient blue? Basically, is the patient cyanosis, that is a good indicator that there is impaired blood O2 circulation, or there is already impaired patent airway. Does the patient have severe respiratory disease? That is history. That is also assessment. One of the responsibilities of a nurse or healthcare provider to assess history. So for example, if they have a history of cancer, respiratory cancer, or any other cancer that can metastasize to the lungs. Also, if they have chronic history of COPD, such as blue bloating, that is basically your bronchitis, chronic bronchitis.
And pink puffer, or also known as your the pink puffer, is your emphysema. So what are the pillars or principles of airway management? So as in relation also to initial assessment, is the airway patent? How do we determine if the airway is patent? By checking it directly, by checking auto saturation, by checking EBG analysis, by assessing the patient himself if he is already irritable, restless, or even clutching the chest, clutching the neck. That is a good indicator that the patient is having airway problem. Is the advanced airway indicated? How when do we need advanced airways such as intubation or making of your tracheostomy or cricoidotomy? What is the indication? Basically, advanced airway is indicated if non-invasive procedures are already not effective. For example, you are using nasal cannula, but it's not enough. So we resort to advanced airway. The GCS, the Glasgow Coma Scale rate of the patient is already 8 or 7 below. That is already an indicator that the patient needs endotracheal administration or ET tube to assist the patient's airway. So assurance of oxygen and ventilation by giving your non-invasive or invasive procedures. By the way, also a indication of intubation is basically difficult. I mean the indication also of your cricodotyronomy or tracheostomy is there is difficulty in inserting your endotracheal tube. I will be discussing that thoroughly later. Is the proper placement of the airway device is confirmed? This is very important also. Although there is already giving or administration of your invasive and non-invasive procedures in giving your airway management or ventilations or rescue breathing, it is very vital to secure first the device giving the air basically, because if the device is not secure, there is leakage of air. Thus, the air cannot go to the patient directly. So usually we use the CE method or OE method in securing the airway. It depends on how many rescuers are there. If it is only one rescuer, then we use the CE method in securing the airway. Especially if you are giving non-rebreather and rebreather masks or BVM, bag valve mask administration of oxygen. And OE method for one or more rescuers, wherein one rescuer is only securing the airway and the other rescuer is basically giving the ventilations. Is the tube secure in relation to proper placement? Oh, sorry. What happened? Okay. So basically, this is the general or simplest or layman's way in providing your airway management. So basically, we should have the manifestations first. As what I discussed later yesterday, that we should know first the manifestations or clinical signs and symptoms. If we already know the clinical manifestations, we can lead or we can determine a diagnosis. If we have already a diagnosis and manifestations, we can resort to proper treatments or management to the patient to prevent mortality and morbidity. So what are good examples of respiratory breathing problems or a good example, respiratory distress? So basically, the patient is not breathing. In cases of cardiopulmonary arrest, cyanosis, basically, that is a good indicator of airway impairment or decreased oxygen in the blood. How do we determine cyanosis or decrease or hypoxia? Basically, by the use of your auto saturation,
by the use of your eyes, clinical assessment. If the patient is blue, if the patient is using accessory muscles in breathing. Severe respiratory distress, that is what I'm telling about clinical eye. Upon assessment, that is already an objective data. So how do we determine if the patient is already in respiratory distress? Again, if the patient is having difficulty of breathing, auto saturation is low. Usually, if the auto saturation is 92 below or even 93 below, we already start oxygenation because low levels of oxygen in the blood can lead to several risk factors such as such as organ failure because of decreased tissue perfusion. So basically, if you have already the manifestation, again, you can start management such as opening airway. If there is to assess if there is obstruction, then the most important thing, giving of oxygen. So again, in relation to the prioritization again under American Heart Association, it is CAB. That is CAB, circulation, airway, and breathing. Usually, what is the problem in your circulation? The problem in circulation is basically hypoxia or hypoxemia. There is decreased oxygen levels in the blood. So if there is already decreased oxygen levels in the blood, how do we determine that? By the use of your auto saturation or by the use of your ABG analysis. So if we already determine that the patient is having decreased oxygen levels in the blood, we should start auto administration quickly. So how do we administer oxygen? So there are devices, non-invasive devices that we can start or initial as an initial treatment or response. So again, attention should be given to the delivery method in the device in order to give oxygen, especially in cases of if the patient is already having COPD, chronic pulmonary obstructive disease, or chronic airway limitation diseases. Because that is why history is very important and diagnosis. If the patient is already diagnosed of or having a history of COPD, we should not give, although the oxygen levels in the system is very low, we don't give high levels of oxygenation to the patient because of the hypoxic drive of the patient. Because if you're going to give more oxygen to the patient, it can trigger the hypoxic drive. The patient will die because of sudden cessation of breathing. Sudden cessation of breathing or sudden stoppage of breathing. Because normally, in a normal person, oxygen is the triggering factor for a person to breathe. Whereas in COPD patients, carbon dioxide is the triggering factor in order for a patient or person to breathe. So if you're going to give high levels of auto administration, it will diminish the levels of carbon dioxide. If it will diminish the levels of carbon dioxide, the patient has no triggering factor to breathe. That is why we give only 2 to 3 liters of oxygen for COPD patients. Under the nursing licensure examination here in the Philippines, the best answer is 2 liters only via your Venturi mask, because Venturi mask gives specific levels of FiO2 or oxygen levels or oxygen administration. If there is no Venturi mask, please resort to nasal cannula, because nasal cannula you can regulate it from 2 to 6 liters, but it should be regulated again 2 to 3 liters only. The best between 2 to 3 liters, the best answer is 2 liters only because of the hypoxic drive. So again, as I mentioned earlier, hypoxemia occurs when the autosaturation is already less than 92%. So these are basically the non-invasive procedure in giving your oxygen via your nasal cannula. It could be regulated from 2 to 6 liters per minute.
And the FiO2 or percentage or how much oxygen are you giving to the patient is 24 to 45%. Simple face mask, 5 to 8 liters per minute, 40 to 60%. Partial rebreather mask, 6 to 10 liters. Oh, sorry, I have a typographical error here. It is 6 to 10, not 610 liters per minute. That is very high. 6 to 10 liters per minute, 60 to 90% of oxygen. Then you have your non-rebreather mask, 6 to 15 liters per minute, 95 to 100%. Venturi mask, specifically indicated in your, again, COPD patient, it should be regulated only from 2 to 3 liters per minute. Specific oxygen administration is 28%. Again, between 2 to 3 liters per minute in the cases of examinations, the best answer is 2 liters per minute because of the hypoxic drive in your COPD patients. Again, if there is no Venturi mask, you should resolve it by using nasal cannula. That is why I mentioned earlier, in order to be effective in giving your airway management, medications and equipment should be available on time, at all times. So proper BVM or bag valve mask ventilation is basically essential in maintaining gas exchange in order to save vital organs. This is basically very important because if there is decreased oxygen levels in the blood, you cannot suffice the metabolic demands of that organ. If you cannot suffice the metabolic demands of an organ, it will lead to organ failure. That is why it is very important if the patient is under respiratory distress to start oxygenation immediately. So effective, how do we administer effective BVM? Basically, there should be airway patency. That is why we should check airway first for obstruction, because there is the delivery of oxygenation to the patient is it can be impaired or limited because of an airway obstruction. For example, you are already giving oxygenation to the patient. It could be either it could be either rescue breathing or mouth-to-mouth rescue breathing or mouth-to-mouth giving of ventilations, or by using of invasive procedures such as endotracheal tube or even tracheostomy. Also non-invasive procedures such as giving of your nasal cannula, simple face mask, non-rebreather and rebreather mask, and also BVM basically. So it is very important to determine whether or not there is obstruction to exclude obstruction, basically to rule out obstruction. So again, tight seal is very important because for example, you have clear or patent airway, but the seal of the device is loose. So there is leakage of oxygen. So what will happen? Not enough oxygen will reach the patient basically. That is why it is very important to use the CE method and also the OE method or EO method. So again, causes of improper seal at anatomical deformities of the face. For example, the face is asymmetric or not balanced. Facial trauma. For example, vehicular accident. So the direct impact was in the face, causing causing fracture or damage to the facial area. So in giving your BVM or any rebreather mask, there is leakage, facial hair basically, and agitation. If the patient is feeling anxious, especially the pediatric population. If the patient is feeling anxious under your pediatric population, if the patient or the child is feeling scared, the tendency is he is removing the device from either from the mouth or from the nose. So I will just skip this. So again, easy method,
by the use of your middle finger. By the use of your middle finger, basically, to form an E. So how do we form an E? That is E. So, middle finger, ring finger, and pinky finger. Then, the C is basically the index finger and the thumb finger. So, basically, that is how you do the EC method. The EC method. And also the EO method. Again, EO method looks like this. In securing your airway by the use of your right and left index finger and thumb finger. Join together to create a O. And E is created by the right and left middle finger and right finger and pinky finger. Again, that is for 2 or more rescuers because the other rescuer is the one giving ventilations. So difficult airway risk prediction. So how do we determine if it is already categorized as difficult airway? Yes, difficult airway. Age. Age is very important because of the anatomical size of the throat or respiratory system. Sex, body mass index, weight, height, distorted airway anatomy such as congenital defects, availability of equipment. As I said earlier, very important, availability of equipment because you cannot administer appropriate oxygen levels to your patient if there is no available equipment to do that. So I just skip the other enumeration therein to proceed to more important things. So airway, again, the mnemonic is CAB, circulation, problem is oxygenation. Airway, let's go to airway. What is the problem in your airway? The problem is what? The goal here in basically is to maintain patent airway. So basically the problem here is obstruction. It could be anatomical or mechanical. When we say anatomical, because the obstruction is caused by a body part, especially the tongue. The tongue goes back, causing obstruction to the throat. Mechanical obstruction, these are foreign objects, especially if you are eating. Again, in the cases of pediatric population, this is a form of accidents. That is why infants should be avoided to play with small things that could fit the mouth of the infant because it can lead to aspiration obstruction. So how do we manage airway? How do we manage airway? Because our goal here is maintain patent airway. Basically, to give bronchodilators, we should dilate or open the airway in order for more air to enter the respiratory system. So we should give bronchodilators, such as what? In emergency cases, we give epinephrine because epinephrine is basically a sympathetic nervous system stimulant. So in your sympathetic nervous system stimulant, there is bronchodilation. Another bronchodilator such as your leukotriene inhibitors or anti-inflammatories in the case of asthma to relieve swelling in the throat or in the lungs, basically, such as Montelukast, Zafir-Lucas. You also have xanthine derivatives. The effect of xanthine the mechanism of action of xanthine derivatives are like caffeine or coffee. Xanthine derivatives, caffeine, coffee, because coffee again is a SNS, sympathetic nervous system stimulant. So induces SNS. So again, SNS causes bronchodilation. We have also example of xanthine derivatives is basically your aminophylline, theophylline. Those are usually given in asthmatic patients. You have also mucolytic. What is the mechanism of action of mucolytics? Basically, it softens the obstruction, especially in COPD patients in chronic bronchitis.
because one of the classic manifestation of chronic bronchitis is basically um, severe production of phlegm that can cause obstruction or narrowing of the airway. It is very dry and hard and difficult to expel or difficult to remove by coughing. So what we do, we give mucolytics to soften to liquefy the the phlegm in order for it to be easily expelled or expectorated by the patient. So usually mucolytic is basically given always in the morning or indicated usually in the morning, because in the morning or during the day the patient has energy. The patient has energy in order to expel the phlegm or obstruction in the lungs, because if it is already administered during the night, the patient is already tired. So even you give mucolytics, it softens or it liquefies the phlegm, but the patient is not coughing forcefully because he is already or she is already tired. So the best time to give your mucolytics is in the morning. And expectorants, in order for it to be expelled from the respiratory system. Example of your expectorants are example of your mucolytics are your acetylcysteine and carbocysteine. Expectorants, what are good examples of expectorant? Expectorants are your guaifenesin. The generic name is guaifenesin. Brand name in some countries that is Robitussin or Solmux. Solmux. So basically, bronchodilators, mucolytics, and expectorants are partners, or it is used together. Bronchodilators to maintain patent airway, mucolytics to soften the phlegm, and expectorants, because after softening the phlegm, you give expectorants to cap out the phlegm to maintain patent airway. In the breathing, what is the problem? There is problem the rate and rhythm of breathing. So usually, if the patient is having difficulty of breathing, the main goal here is basically positioning. So you should raise the head of the patient or Fowler's position. In the case of COPD patient, the position of choice, also a board exam question, is orthopnic position. That is basically sitting, leaning forward. That is your orthopnic position. Also, administration of medication should be also considered, such as anesthesia or any drugs that could deprive or that can lead to relaxation of the lungs, such as also in the case of poisoning. Because again, history or assessment is very important in order for you to determine diagnosis and to determine your treatment. So again, I made a mnemonic of the general management of respiratory disorders or distress. So it can be used in all respiratory problems. The mnemonic here is basically respiratory. So in relation to respiratory distress, the mnemonic is respiratory. So what is respiratory? RES is stress. RES is stress because we need conservation of energy. P is basically positioning. Again, Fowler's position. R is basically raise a head, or that is what we call head of the bed should be elevated. Head of the bed should be elevated. 2 is basically for oxygen administration. And R is basically respiratory breathing techniques such as pursed lip breathing. And Y is for chest physiotherapy. Y is for chest physiotherapy. Chest physiotherapy basically consists of 3 maneuvers or 3 procedures. One is vibration, by using vibration. Drainage, number 2, by the use of
positioning, gravity, and the last is basically forceful tapping at the back. So how do we determine whether or not the patient is having a patent airway or inadequate ventilation? Basically, the question usually is the patient breathing. How do we determine if the patient is breathing? Under the American Heart Association, that is basically the rise and fall of the chest. And the rise and fall of the chest or determine whether or not the patient is breathing should be determined not more than 10 seconds because, again, time is of the essence. So again, how do we check for airway obstruction? Again, the best assessment to check airway obstruction is basically the head tilt, chin lift maneuver. Again, the head tilt, chin lift maneuver. As an exception to the general rule, if the patient or the victim is having a presumed or diagnosed spinal cord injury, the goal herein, if the patient is having spinal cord injury, is basically stabilization or immobilization. We should not move any part of the head or any part of the vertebrae because it can lead to further problems such as neurologic shock. So the goal here in your spinal cord injury is immobilization. So how do we check in relation to airway obstruction and immobilization? That is jaw thrust maneuver. We should perform jaw thrust maneuver. We don't move the spine or vertebrae and even the head. We don't move that. We only open the mouth by using your jaw thrust maneuver. But again, as a general rule, the best is head tilt chin lift maneuver in checking airway and also in giving your ventilations during rescue breathing, or that is what we call mouth to mouth ventilation. If the patient, again, that is the general rule. As an exception to the general rule, if the patient is having suspected spinal cord injury or presumed or even diagnosed spinal cord injury, the the method is jaw thrust maneuver. So again, if you can see an obstruction, if it is non-visible or you cannot see the obstruction, you can use your blind finger sweep method. When I say blind finger sweep method, you are attempting to pull out the obstruction from the airway because it is not visible. You are only attempting to take out the obstruction, but it is not visible. And always bear in mind that blind finger sweep method, it is only indicated for adults and larger childs. It is not indicated for infants especially or smaller children because the anatomic size of the airway or the trachea, the throat, is very small. So even, for example, the patient is an infant or small child and their airway basically is anatomically small. So comparing to a finger of a rescuer, it is very big. So it can lead to what? Further obstruction, or it can traumatize the throat of the patient. So it is only indicated for the adult population and very large size of the child, especially in Western countries, because the build of the people in Western countries is larger compared to Asian countries. If this is visible obstruction, meaning you can see the obstruction, then that is the time you can finger sweep it. Just finger sweep it to remove the obstruction. That is already indicated for the adult and pediatric population. And also suctioning in order to remove an obstruction such as dry phlegm. Actually, suctioning, it is indicators also in the pediatric and adult population. But I would like to emphasize suctioning in the in the pediatric population. Always remember, guys, during suctioning, the duration of suctioning is basically 5 to 10 seconds only. Why is it very fast or 5 to 10 seconds only? Because the patient is already experiencing respiratory distress. So if you are going to suction the obstruction or phlegm,
you are also suctioning the oxygen. That is why in order to prevent further injury to the patient or further problems to the patient, um, there should be a limited duration of time during suctioning, that is only 5 to 10 seconds or maximum 15 seconds. But the best answer should be 5 to 10 seconds only. So again, suctioning in infants clears the airway by the use of your bulb syringe or by the use of other mechanical such as catheter. So in relation to suctioning, not only from the pediatric population, but also in the adult population, suctioning should be done in the mouth first, thereafter the nose to avoid aspiration. Infants are prone to vaginal stimulation. Vagal, I mean. Infants are prone to vagal stimulation. We all know that the vagus nerve is stimulated under your gastrointestinal tract. So that is very important or vital to know that, because the effect of vagus nerve is basically PNS. When I say PNS, that is your peripheral nervous system. It can lead to decreased blood pressure because that is the effect of your PNS. It decreases the blood pressure. So it can lead to bradycardia. So again, suction must not last for over 10 seconds because as a general rule, it should be only from 5 to 10 seconds or a maximum of 15 seconds. Beyond 15 seconds is already contraindicated. So how do we administer ventilations? By the use of your mouth-to-mouth resuscitation, that is for the adult, and also for the pediatric population, it could be for the pediatric population, it could be child or infant. If it is a child, that is also mouth-to-mouth resuscitation. If it is an infant, it should be mouth of the rescuer to mouth and nose of the infant victim. And also by giving of your BVM or bag valve mask, and also of your CPR mask. Having a CPR mask usually have a one-way filter. So meaning to say that from the rescuer, you are giving oxygen or rescue breathing to the patient. That is one way only. But the patient, if he's coughing, it is not going through the filter, thus going to the rescuer. So it is one-way valve in order to also protect the rescuers. So this is very important. This is under the guidelines of the American Heart Association. So adults, by giving you rescue breathing, it should be only 1 second. Meaning, in giving your rescue breathing, you should observe that of the rise and fall of the chest. Because in giving rescue breathing, the rise and fall of the chest is a good indicator that your rescue breathing is very effective. So it should be done every 5 to 6 seconds. Under the American Heart Association, that is done 6 seconds. Okay, in some books, it is 5 to 6 seconds, but under the American Heart Association, rescue breathing should be given every 6 seconds, meaning 6 seconds apart. If I'm going to give rescue breathing, then count from 1, 2, 3, 4, 5. The last number is the second rescue breathing to make it 6 seconds. Okay, that is your rescue breathing. 5 to 6 seconds apart. That is equivalent to 10 to 12 rescue breathings per minute. In the pediatric population, it should be done every 2 to 3 seconds because under the pediatric population, they are fragile. So they need more oxygens compared to the adult. So it is done every 2 to 3 seconds, meaning if you're going to give rescue breaths, observe rise and fall of chest. That is an effective giving of oxygenation. Giving the second rescue breathing, you should count from 1 to 5 seconds because on the 6th second, you are going to give your second rescue breath, meaning 1, 2, 3, 4, 5, on the second rescue breathing. That is equivalent to 20 to 30 rescue breaths per minute
So actually, this is the algorithm under the American Heart Association. So basically, the first category is survey the scene if the scene is safe. The second category is basically check for responsiveness. Hey, hey, are you okay? Are you okay, sir? What is happening to you? Are you having a problem? Etc. Then, thereafter, if the patient is unresponsive, you should check pulse and breathing, not more than 10 seconds. So by checking the pulse for the adult, that is the carotid for the pediatric population, it should be the brachial area. And how do we check? Breathing? That is basically rise and fall of the chest. So that is done again, not more than 10 seconds. If the patient is having basically, then thereafter call for help. Call for help, then start either CPR or rescue breathing. But in the cases of witness and unwitnessed collapse, for the pediatric population, that is child and infants, if it is witness collapse, then call first, thereafter initiate CPR, or in cases of rescue breathing, if the problem is only airway. But if it is unwitnessed collapse, call fast. That is what we call fast, meaning you should initiate first CPR or rescue breathing, as the case may be, then call for help thereafter. Same as this algorithm for the adult and pediatric population. I think the organizers, especially Ma'am Nina and Ma'am Ingrid, gave you a copy of my slides. So just check the algorithm therein, so we can further discuss many topics. So if the question of the airway is obstructed is in the positive, you should thereafter assess for history of choking. So the treatment of choking is basically back slaps or back taps and chest thrust in the cases of big abdomen or pregnant women, and abdominal thrust, that is basically Heimlich maneuver. So let's talk about Heimlich maneuver. What is Heimlich maneuver? Heimlich maneuver basically is the forceful expulsion of air from the lungs to dislodge an obstruction. It is basically the management of choking. That is the management of choice of choking, especially in complete obstruction. In cases of complete obstruction, that is basically the best management for complete obstruction, that is Heimlich maneuver. Because in cases of incomplete obstruction, if the patient can speak, we should advise the patient to cough forcefully. But there are cases that an incomplete obstruction that can lead to complete obstruction. In cases of, if the patient is having incomplete obstruction, then he is coughing forcefully, but still the obstruction dislodged further into the lungs, it can lead to complete obstruction. So again, that is forceful expulsion of air from the lungs to dislodge an obstruction. That is the best management for choking. And what is the universal sign of choking? Again, that is very important. That is assessment, especially in nurses. Because again, even without definitive tools such as diagnostic examination, laboratory examination, imaging, and etc., if you have critical thinking, a presence of the mind, you can start already remedies or management in order not to prejudice or not to endanger the victim or patient. So what is the universal sign of choking? Again, that is two hands clutching the neck. Two hands holding the neck, two hands at the neck, two hands clutching the neck. If the hand is clutching the chest, hand clutching, that is already considered as your Levine sign. That is a manifestation of your myocardial infarction. So how do we do Heimlich maneuver basically? In the cases of adult or pregnant women in the first trimester, the rescuer should be at the back and form a fist. Then the fist should be what? Located at the xiphoid process below. So below the xiphoid process is basically your diaphragm. That is where you give your rescue breathing. The motion of your hands, the fist hand, should be inward and upward low, inward and upward low. Why is it that the rescuer should be at the back? In cases of the patient
faints or loss of consciousness, it is better that the patient is at the back to receive the patient and to lie down the patient thereafter. In obesity, especially big abdomen and pregnant women in the second and third trimester, we all know that during that time, they have already a big uterus that can cause bulging abdomen. So by giving your abdominal thrust is not indicated because you cannot reach the abdomen. So what do we do is that the rescuer again should be at the back, make a fist, then the fist should be at the xiphoid process above or above the xiphoid process. That is basically your chest thrust. So same maneuver, inward and upward blow, inward and upward blow. In an infant, it differs because we give 5 back taps or back slaps and 5 chest thrust. When we give chest thrust in infant patient, we usually use the middle finger and the ring finger because as you can see, they are equal. They are equal in length. So you can provide chest thrust effectively. Because in the cases of, for example, if you are going to use the the index finger and the middle finger, as you can see, that is basically wrong. Because what is the purpose of this? So this is basically the best. And if you are alone, for example, you are at home alone, you are eating, then you have an obstruction. There is there is already impaired airway. What you would the victim should do, is that he or she should find a hard edge such as a table or chair, then forward downward motion, that the abdomen should hit the hard edge. Okay, for alone patients, the abdomen should hit the hard edge or the hard edge of the object, or such as the table and chairs. So what is the indication of advanced airway? Again, is the patient breathing? How do we check if the patient is breathing? That is basically a rise and fall of the chest. And it should be done not more than 10 seconds. So we will just... so again, what are the principal adverse outcomes of associated with difficult airway? Meaning an intubation cannot proceed because there is, for example, trauma or inappropriate size of the cannula or tube being inserted to the respiratory system. So what are the complications if there is difficult airway? Advanced airway introduction. Number 1 basically is death. Number 2, brain injury. What do you mean by brain injury? Such as irreversible brain injury or even brain death. That is why irreversible brain injury can be resulted in cases of oxygen deprivation in the brain for more than 5 to 6 minutes. So the brain can only tolerate 5 to 6 minutes. The brain in general can only tolerate 5 to 6 minutes of hypoxia and hypoxemia. Cardiopulmonary arrest, airway trauma, and damage to the teeth, basically because of, we all know that one of the common complication of difficult airway is basically damaging the teeth because you are already reinserting repetitively the endotracheal tube, causing damage to the teeth. What are the indications of intubation? Basically to secure airway. That is basically the general indication to secure airway in order for the rescuer or the healthcare provider to administer air effectively. There are studies that that a video-assisted laryngoscope is very important or very smooth to use because of improved laryngeal views, and they have higher frequency of successful intubations, higher frequency of first attempt intubations,
and fewer intubation maneuvers with video-assisted laryngoscope. Intubation's success rate in the use of video-assisted laryngoscope ranges from 85% to 100%. First attempt successful intubation, meaning there are no repetitions of intubation. So first attempt of successful intubations ranges from 51 to 100%. Flexible intubation scopes, basically these are flexible. Studies shows that success rates range from 78 to 100%. Lighted or optical stylates, basically for imaging, also signifies a higher frequency of successful intubations and shorter intubation times. Because we all, again, what I said, time is of the essence. So shorter intubation time is very important. Success in this case is from 84.9% to 100%. It is very important also to determine the size of the catheter or the device giving your rescue breathing, ventilations, or airway management, especially in the pediatric airway, because the pediatric airway anatomically is small. That is why we need appropriate size of devices. Because children 12 years younger, they have a smaller throat in general, or a smaller cricothyroid membrane that is found in the area of the thyroid gland or larynx. So how do we determine appropriate size? It depends on the age and sex of the child. Because as we all know that the physical characteristic of a child is having a higher head and shorter neck. That is why it is very difficult to administer your intubation in the pediatric population. That is why most physicians use a rolled towel inserted at the back of the neck of the patient to tilt and chin lift the neck to secure airway. That is why proper positioning is very important. So again, as what I said, it is important to know the difference of the age of the patient or the pediatric between the pediatric and adult population in order to determine the appropriate size of the devices. So usually, we have here 3 formulas in determining appropriate size for the pediatric population. For the uncuffed tubes, we usually use the Cole formula. That is Asian years divided by 4 plus 4. Motoyama formula for cuffed ETT tube or endotracheal tubes, age 2 years or older. The computation here is basically Asian years by 4 plus 3.5. In kind formula, children younger than 2 years old, the formula here is basically Asian years plus 4. Asian years divided by 4 plus 3. For children, to determine appropriate size, usually an ultrasound is needed. Or again, what I said, a healthcare provider or professionals should have critical thinking or knowledge about the condition, especially the anatomic and physiologic features of the respiratory system. Not only the respiratory system, but all of the systems in general. Because without diagnostic tools such as imagery to determine the size of the throat, if you have already the knowledge, expertise, skills, experience, critical thinking, even without the imagery, you can determine the appropriate size of the catheter. Cuff ET tubes are used basically preferably compared to uncuffed ET tubes because of higher incidence of extubation in uncuffed ET tubes. And also again, as what I said earlier, video-assisted laryngoscope is very vital in intubation. Success rate is very high
This is basically your uncuffed tubes. There is no administration of air to secure the airway, to secure the ET tube. Compared to your cuff tubes, as you can see, there is a inlet for air administration to prevent extubation. And also, cricoid pressure is very important in aligning the airway. So the physician inserting the tube can easily insert or administer the ET tube. Okay, that is basically what we call cricoid pressure or throat pressure. So what is basically the most effective technique in intubation? I think this will be discussed thoroughly by a physician, but as an overview, this is basically what we call the continuous insertion of the ET tube. So there should be airway management equipment is available. Again, as I always repetitively said, equipment should be always available, because without the equipment, how can you administer such medication or such remedy or treatment to the patient because of lack of equipments, especially to far-flung places who receives just primary health care. Pre-oxygenation, basically administration of rapid sequence medication such as your sedatives and paralytics, application of cricoid pressure, inline cervical stabilization, laryngoscopy. Patient should be positioned correctly, sedative administration, as what I said earlier. Local anesthesia is given. Supplemental oxygen during the difficult airway management, and patient monitoring. Patient monitoring is patient monitoring basically is the responsibility of the nurse. Do we have still time, Ma'am Nina? So how do you determine placement? Actually, in some books, the gold standard in determining placement is basically visualization and by the use of your laryngoscope. But under the American Heart Association, it differs. In some books, additional ways to assure proper confirmation of placement of ET tubes, because there are tendencies that the ET tube can be dislodged in the gastric or GIT. So how do we determine? By the use of your end-tidal carbon dioxide measurement. So the lower the carbon dioxide measurement by the use of your capnography waveform, or yes, end-tidal carbon dioxide measurement, there is a good indicator that carbon dioxide is not expelled completely. Chest X-ray, ultrasound, and clinical assessment is also advised. Because chest X-ray, also ultrasound, that is basically your visualization, imagery. Usually, the gold standard here in the Philippines is basically imaging, such as ultrasound, to confirm placement. Not only for ET tubes, but also for feeding tubes. So under the American Heart Association, the most reliable method in confirming placement is basically continuous waveform capnography. In some books, it is also known actually as end-tidal carbon dioxide determination to determine the levels of carbon dioxide. Without continuous waveform capnography, because not all institutions uses this. Ultrasound is another source or primary source to determine placement. Here in the Philippines, ultrasound is the gold standard. Also, if there is no ultrasound, also a quicker way to determine placement is an Hello, X-ray. 5 minutes more. Yeah. 5 minutes more. Thank you so much for reminding, ma'am. So these are examples of your sedatives and paralytic medications that is used during intubation to relax the throat, to relax the patient, in order to facilitate good intubation or successful intubation. So you have your etomidate, fentanyl, midazolam. Fentanyl is basically a CNS depressant. This is a narcotic or opioid analgesic. So before giving fentanyl, you should check the respiratory rate of the patient. If the respiratory rate is below 12, in some books, or below 16 in some books, it depends on the circumstances, fentanyl should be withheld or discontinued.
You have midazolam, anti-anxiety, profolol, thiopental, anesthesia, succinylcholine, rocuronium, and vicuronium. So, difficult airway. What are usually the probable causes or risk factor for difficult airway or difficult intubation, basically? It is trauma in the airway or obstruction, such as trauma. As what I said earlier, trauma is one of the leading cause of mortality and morbidity in relation to airway problems, airway and ventilation problems. So trauma, if there is already trauma in the throat, there is a possibility that an endotracheal tube is contraindicated. Also in obstructions, in cases of obstruction, you cannot insert an endotracheal tube if there is obstruction. Usually, if there is difficult airway or difficult intubation, we resort to surgical management such as performing your tracheostomy or you have your cricothyrotomy or also known as cricothyroidotomy. In adult, actually, Hello, sir. yes, Ma'am Nina. I'm sorry, the time is up. Yeah, sure, no problem. Okay, now, ladies and gentlemen, we are coming to session question and answer. There is 3 person raised hand. Maybe you want to ask a question. You can write down the question in the chat, in the chat Zoom. Is there any question, ladies and gentlemen? You still have many slides? How many slides more, Dr. Sir James? I think oh, can you see my slides? No. No. Now you can Is see there my any slides. question? So instead of the questions, can I just proceed with the further questions? Maybe, yeah, maybe only 2 minutes. Only for me. No Yeah. problem, sir? No Yeah, problem. yeah. Maybe you can make it fast. Yeah, actually. Yes, okay. Usually in the adult population, we usually use cricothyroidotomy or needle cricothyroidotomy compared to the pediatric population. Because in the pediatric population, the surgery of choice in establishing airways is basically your needle cricothyrotomy. Because needle cricothyrotomy is only the use of your needle, a specific needle, compared to your cricothyroidotomy because you are already incising the throat. So compared to the adult and pediatric population, the lesser the damage to surrounding structures of the throat, the much better, especially in the pediatric population. But thereafter, if you are already, because cricothyrotomy and needle cricothyrotomy, this is surgery for emergent cases. Thereafter, it should be converted into a permanent tracheostomy because tracheostomy is permanent in nature compared to cricothyrotomy or needle cricothyrotomy because those are only done in emergency situation. So again, in the event that BVM or intubation are contraindicated because of airway limitation, surgical methods may be required to prevent hypoxia or hypoxemia to the brain that can lead to death, hence leading to death. So what I said, it could be tracheostomy or cricothyroidotomy or cricothyroidotomy. So needle cricothyroidotomy basically is by the use of a needle catheter through the cricothyroid membrane. Indication, again, to secure airway. Again, what I said earlier, it is less invasive technique. Oh, I'm sorry. Can you see my slides? Yes, sir. That's maybe you can go to closing statement if there is no other question, because I'm sorry, we run of time. Yeah, sure. We run of time. I'm really sorry, sir. I really appreciate you have a long
slide and really clearly and complete. Yeah, sure. No problem, Ma'am Nina. No. Maybe, is there any question? No. There is no question. So maybe you want to go to closing statement. Yes, actually, I have my closing statement here that understanding how to assess, secure, and manage the airway can save a patient's life in an emergency situation. So, as in relation to my discussion yesterday, critical thinking and presence of the mind is very important. Because if we know how to assess, if we know how to gather data, we already have diagnosis. If we already have the diagnosis or what is the problem, we can start immediately proper treatments in order to save a patient's life. So that will be all for me. Terima kasih. Assalamualaikum to everyone. Thank you so much, Jonathan James, for your time for these 2 days. We are really appreciate how you give information really accurate and complete and really clearly. Also, we thank you so much and see you the next time. Hopefully, we still have time to meet you in another session. No Thank problem. you, sir. Thank you so much. Thank you so much. I apologize if there is any mistake during our seminar. No problem. No problem. Fully understood. Yeah, thank you, sir. Okay, ladies and gentlemen, because we got already 9:53, we go to the second session with Prof. Abdul Ali. Hello, Permission Sir to leave, Ali. Ma'am Nina. Yes, sir. Sure, you can lead the session, sir. Thank you so much. Okay, thank you so much. Thank you. Prof. Ali, Doc Ali, permission to Yes. leave. Yes. Hope to We see will you see. soon personal. Yeah, we will see. Thank you. Nice to Hopefully, we hear can from do you. face-to-face lecture again. Hopefully Yeah. later on, even we can meet each other again in Indonesia. Yeah, Yeah. it's about time to do face to face. Yeah, Thank you so face to much. face is Assalamualaikum to everyone. nicely. Yeah, thank you so much, sir. Hello, ladies and gentlemen. Now we got to the second session about initial assessment and management. Again with our best speaker from Malaysia, Dr. Abdul Ali Raja Muhammad, Associate Professor and also HOD in Emergency Medicine, Faculty of Medicine, Mahsa University. Hello, Prof. Ali. How are you today? I hope you can see me. Yes, Yes. yes, it's Okay. clearly. I can't So see in the slide. how are there in Malaysia? Is rainy Everything's season good. or not? Very good. 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 Yeah. Wow, it's very good there. Okay, maybe time is yours, Prof. Ali. Thank you. Thank you very much. So about 40 minutes for presentation, and we Yeah. will got 20 minutes for discussion. Yeah. Thank you. Thank you. So hope you can see the slide. Yes, clearly. Clear. Clearly, Okay. initial Thank you very assessment much. and management. So before I begin, thank you very much to the committee for inviting PPMI as well as we thank Allah Ta'ala for all the abundance of his creation and all the benefits and mercies that he has given to all of us as well as the prophets. Yeah. And thank you again, yeah, to all the participants. Remember, participants, you are important, and it's a sunnah that whoever travels a path in search of knowledge, Allah will make easy for him a path in paradise. Yeah, so this is very clear. Yeah, very clear. So I congratulate all of you, yeah, to be in this session, now to talk on this initial management of the traumatized patients. This is ATLS. Yeah, so I'm from Mahsa University. Ours is one of the premier centers in Malaysia, private university, and we have lots of
programs, and one of the major programs is a nursing program. Actually, the university started with the nursing. We have got a diploma right until PhD. Now, in fact, we have got almost about 40 PhD students from Indonesia, yeah, who are preparing their PhD programs, yeah, in our university. So thank you for the saying. I'm from originally I was from university. I was working 2 places. Now in Masa, and been working here for close to 28 years. Yeah, in University Malaya Medical Center. It's a trauma center that we built. Yeah, which involved in building, and one of the best in this part of the region. Yeah, and so yeah, University of Malaya, as you know, it's a 59 world's best universities. So we are proud to be here with you to talk on this, yeah, the initial management and assessment of trauma patients. Yeah. So what is our objective, outcome? So after this session, I hope you'll be able to understand the golden hour, what ATLS trauma care is about, mechanism of injury, and then the basics of trauma management. Yeah, the triage, primary survey, secondary survey, all the life-saving procedures we touch on, resuscitation, documentation, and definitive management as it is. Yeah, we follow. Yeah, this is a golden standard. Yeah, it's a golden standard. All surgical textbooks, whether medical, nursing, or resuscitation books, will tell you that we have to follow the ATLS method. Yeah, and this is the standard golden method for managing multiple injuries. Multiple injuries meaning more than 2 systems are involved. Yeah. So in that way, yeah, it is good. We have many nurses doing this ATLS program. We have got a basic trauma life support also. Excuse me. Secretion there, sorry. Basic trauma support also, which is based on this ATLS system. And as mentioned, yeah, there are 7 factors which you need to know. 7 factors and 7 facts you need to know about what this golden hour means. What does mechanism of injury means? And as a sorry. And of course, later we'll step by step, we'll go through various procedures. Number 1, remember, when there's a mechanism of injury, it means the types of injuries. Whether it's a blunt car accident, can be penetrating or knife injury, can be a blast injury, often you see in war zones and all that, can be crash injury, often you see in earthquakes, building collapses and all that, and of course, thermal injury, where you will see it in burns. Remember, trauma is the number 1 cause of death in the young and 15 to 45 years of age, especially in Malaysia, Indonesia, Thailand. You can see that we have got one of the highest causes of death from trauma. So this is a very important topic that you need to know how to go about managing. Number 2, you must know about speed, the energy loss, because if the energy is a velocity square, yeah, the velocity square depends on the amount and speed of energy transmission, and it travels more than 50 kilometers per hour, especially motorcycles, we call here mud rampage, yeah.
If they crash into a vehicle, at the end, you'll get like half a ton fall on his body. Therefore, the speed is no good. Number 3 point is, remember, when there is a crash, there are 3 crashes. One is a vehicle crash. Remember, if the vehicle is going at 120 kilometers per hour, the body is also traveling at 120 kilometers per hour. Therefore, the body crashes into the vehicle. And the organs are also traveling at that 120 kilometers per hour, and at the end, you will have the organ injury. This is all pure statistical physics. Yeah. So vehicle injury, body collision, and organ collision. Therefore, obviously, when you see an accident or the paramedic sees an accident, he should quickly know what kind of injuries the patient has. And that is what mechanismal injury means. As well as if anybody falls from more than 15 feet height, remember, yeah, anybody falls at more than 3 times his height, he has got multiple injury. Whether it's a child, adult, or anyone more than 3 times his height, has got multiple injury. Yeah, so be aware about it. Number 4 is blood loss. Remember, yeah, blood loss is no good. Massive blood loss is very, very no good. Yeah, and this forms a lethal triad. Why patients die? Number 3 reasons. One, there is a blood loss, the hemorrhage, there is a hypoperfusion, and the body goes into acidosis. Yeah, and because of this hemorrhage, there is a intense vasoconstriction, and with the exposure, then becomes more intense. The patient goes into hypothermia. And because of the hemorrhage, because of the coagulation factors are lost, he goes into coagulopathy. Therefore, the acidosis, coagulopathy, and hypothermia makes the patient die. Yeah, so this fact number 4. Fact number 5 is this. Yeah, that is established in 1983 by this Donald Trunke. I was trained by him. Yeah, and it's very clear. He is the father of trauma in the world. He established this paper, which exactly tells you why people die. Why do people die after multiple trauma? There is got 3 graphs he got. Yeah, it said he took about 50,000 people, put it in the graph. Number 1, it's got an immediate death, early death, and late death. Yeah, so you've got an immediate death. Why did they die? They die in the scene, they die in the ambulance or waiting for the ambulance due to severe head injury. This is where it is. Close to 30% of them die because of severe head injuries, crash injury of the chest, C1 and C2, cervical spine injuries, the instant death. Yeah. The second group of people are the early deaths. Why do they die? How do they die? They die in the ambulance, or even waiting for the ambulance care. They die in the ambulance, they die in the emergency department, they die in the operation theater. Why do they die off? Because of airway problem, breathing problem, circulation problem, and brain injury problem, which is mismanaged, not managed well. The third cause of death is a late death. Where do they die? They die about 2, 3, 4 weeks later in the ward or in the ICU. What do they die of? Due to sepsis, multi-organ failure, coagulopathy, generally because of infection, hypoxia, and low perfusion. So you see now, yeah, so it's a very simple entity now. If the people don't die at the field, if you manage all this group very well, then they should live. And that comes to this golden hour. That's what it means, the golden hour. What is this golden hour means? It's this. Yeah, remember, if there's an accident, somebody calls, you see it classically I was there in Germany and I saw this. Yeah, so that's an autobahn, there's no speed. If there's an accident, the police will be there in 1 minute.
The ambulance will be there in 2 minutes. The ambulance will be there, the paramedics assess them, and then if they need a helicopter, they'll call the helicopter service, and the helicopter will be there in 10 minutes. In 20 minutes, the patient is inside the emergency department, in the trauma center. They are given 10 to 15 minutes to manage. By 15 minutes, they are already operated already. You see that? This is what golden hour means. Golden hour does not mean waiting for the patient untuk 1 jam. Tak ada. Golden hour means the patient gets a definitive management dalam sejam tu, which really matters with the airway, breathing, dan circulation. Yeah, and how do you manage? And this is it. This is a scene, a general scene in a good hospital setting. You see here, you've got the team. Number 7 is you must have the team. Apa dia? This is the anesthetist. You have got the breathing doctor. There's C team, circulation team, and then there is a neurology team, dysfunction neurology team, and all the others are all nurses. You see that? Yeah, this is also male nurse. They are all nurses. You see how big a role that you play. Yeah, you've got one team leader, and the whole part of your management. Yeah, that means you play a big role in managing multiple injured patients. That's why it's important for you to learn all the various procedures so that you can react along with the doctor. You can manage along with the doctor or ahead with the doctor itself. Say the doctor has gone for a tea break or gone to the washroom or gone a bit late or held up with another patient. You can start managing the patient. And it's a very simple state of management. The most important thing is you need to think critically, be able to assess step by step. And that's what we are going to see now. The first thing is primary survey. Of course, triage is important. Triage meaning how to identify. Most of these multiple trauma patients will be in the research room. Yeah, it must be in the research room with all the equipments, essential equipments, not major equipments, and we'll do the primary survey. What is the objective of primary survey? To sort out all the life-threatening conditions first. All the life-threatening conditions must be sorted out. That means within 10 to 20 minutes, you must stabilize the patient. That's what it means. Primary survey. So what does a primary survey have? You've got this. It is not ABC, yeah? Look, there's no ABC. Bukan. The key word is control. The key word is control. The first thing you do is, if it's obviously accentuating external hemorrhage, bleeding that is massive, then you must control it. Yeah, and then quickly go on to airway control, cervical spine control, breathing and ventilation control, circulation and hemorrhage control, whether to ask whether this patient needs a CT scan or not. That's the objective. And then exposure and control of the environment so that it can be kept warm. Itu dia. Very simple facts. Yeah, and we are going to step by step, we are going to see how to go about it. Number 1 is this. If a patient has got an accentuating hemorrhage, kalau dia datang masuk surgery, you see this crashing, this crash, this, or the intestines are out. Kalau dia yang berdarah macam tu, straight away, no fear, nothing to worry. All got to do is grab the bandage and just bandage. Put a lot of gumji pad, yeah, the thick pads to put it up and wrap it up. That's all. If you want, you can put povidone iodine. Yeah, dilute povidone iodine about 5 to 10%, and then just wrap it up first. That's a first. If you have intestines out like this, yeah, firstly, yeah, now you need to have a clean wrap now. Yeah, your kitchen wrap tu ada kan plastic itu untuk wrap the food. It's good to have one roll of that. So you take that, wrap it up, the whole thing.
and then put a wet cloth over it. Don't put wet cloth directly on the intestines. Yeah, put the plastic wrap and a wet cloth over it. Dah, senang saja. Yeah. So now, once you wrapped it up, and then next thing is airway control. You can see a patient like this. If you see a patient like this, the first thing is, what you'll do? You takut katanya. Not necessarily. You see, the patient, although the whole airway is crushed, the patient is sitting up. Apa artinya? The patient is sitting up, that means he can breathe. Don't worry. The patient will look after his injuries himself. So if it's like this, make him sit up. As long as he can breathe, no worries at all. Yeah, just organize, set up IV access, give the patient oxygen and all that. We are going to see step by step what to do with the patient who come to control the airway. Remember, just now Jonathan had mentioned about the various airways. Inilah dia. Ada 14 causes of airway, threatened airway. Memorize these causes. These are the 14 causes of airway obstruction. Number one cause is the tongue, then the head injury, alcohol. If you're Indonesia, tak banyak alcohol kan? Drug intoxication, yes. Hypoxia, yes. Hypoglycemia, yes. So what happens in these conditions, in these situations is, bila dia tak sedar, the voluntary muscles all will not function. The major muscle is the tongue. The tongue is attached here. Bila dia tak sedar, the tongue just falls back. Tu je, senang je. So all you got to is lift this up. Dah, okay dah. See how easy it is. All you got to do is lift it up, lift this mandible up. The patient will have a airway. And many patients die because tak buat tu. The technique of jaw thrust. Tadi, Jonathan ada beritahu dah macam mananya. So you need to know how to go about it. Blood, vomiters, all these needs a good suction. Tu aja. This, don't worry, if you got foreign body or foreign thing, then you just try to remove it. If it doesn't remove, don't worry. Don't get scared. So these are the 14 causes of airway obstruction that will threaten the airway. Remember this, step by step. So what are you going to do? The patient is in front of you. What are you going to do? The first thing that you do is, boleh ke dia cakap? Cakapnya artinya, boleh ke dia cakap dengan full sentence? You assess the speech. If he's able to speak to you in full sentence, tak apa, tangan patah ke, kaki dah putus ke, atau usus dah keluar dari badan dia tu ke, tak apa. Ada ke dia cakap dengan full sentence? That's what you do. If he's able to talk in full sentences, fine. The airway is okay. Senang. You give oxygen. Itu aja. If he's able to talk in full sentences, you give oxygen. Macam mana cara nak bagi oxygen? Apa sebab nak bagi oxygen? Because if he's not getting oxygen, within 2 minutes, the brain cells will die. Yesterday we discussed about it. If you don't give in 2 minutes, the brain cells will die. So that's why it's so important that you want to quickly give oxygen, and this is the method to give oxygen. This is the method to give oxygen. This is called as the non-rebreathing face mask. Why? This is important because it's got 3 valves. And you push your air in, oxygen in, and the whole thing gets filled up. You can see that it's filled up. Here, he's got 100% oxygen, and if you are giving at 12 liters, the air he breathes in, kerana ada leakage sini, he gets 90%. If you put it at 15 liters, he gets 95%. Senang. You put your thumb here, inflate it up, and put it. You do not use any other for multiple trauma. Nasal bronchial, this kind of, no, back knee, tak ada tu. Tak boleh, jangan. This is the simplest way
of giving maximum amount of oxygen to the patient. Yeah, so this is number one. Once you've done that, then you go on to breathing circulation. If he cannot speak, that's where kita worry. If he cannot speak to you in full sentences, walaupun suara dia tu tak clear, you need to suspect, adakah dia ada obstruction? What are the signs and symptoms? Ini boleh dengar hoarseness of voice. Kalau dia cakap macam tu, it's no good. Yeah, he might have stridor. He might have a crowing. So these immediately call the anesthetist. Yeah, if it's got gurgling sounds, you need suction. If it's got snoring sound, you quickly need to do a jaw thrust. See that? 3 things only. If it's got gurgling sounds, it's your duty. Yeah, it's a first duty to quickly suck it out. Sedna saja. And then check the respiratory rate. Check the respiratory rate. Adakah dia tu more than 10? 10 to, or ideally it's called 12 to 20. Yeah, if it's 12 to 20, that's fine. If it is less than 8 and below, then only use the BBM. If it is more than 10, it's okay. You do not have to intubate or anything. You can continue with the management until the anesthetist comes to assist you. Yeah, and you check the oxygen saturation percent. Yeah, oxygen saturation percent. It's a simple instrument now. Yeah, you put it in the thumb there and you will get the results. Yeah, if it is more than 90%, more than 90%, ideally it should be more than 97%. If it's more than 95%, it's okay. If it's less than 90%, he must have oxygen. Okay, he might be agitated. Yeah, he can be sleep drowsy obtunded. Doesn't matter. Doesn't matter at all. Yeah, most important is that if you want to identify this, then you suck. Yeah, you suction the air secretions. Do the jaw thrust. Yeah, just now, Jonathan had not discussed with you, putting the oropharyngeal airway or nasopharyngeal airway, and then definitely management. Definitely management adalah LMA, intubation, and surgical cricothyroidectomy. So you want to give oxygen by what? Non-rebreathing face mask. No other method, non-rebreathing face mask for multiple trauma. If the respiratory rate is less than 8 and below, then only use a back valve mask or want to intubate the patient or LME. Yeah, and so these are all the airway equipments that you have. This one you must have in your resusc trolley. Yeah, all this you need to have in your resusc trolley. Yeah, for resuscitation purposes. So how do you use? You must know by now. You all must be experts automatically. Macam mana nak measure to oropharyngeal airway, macam mana nak measure to nasopharyngeal airway, macam mana cara nak masuk dia. All this you must already know already. Yeah, in the adult you invert 180 degrees. In the child you push it down and push. Yeah, if the patient has got awake, it's not his respiratory relaxed. Yeah, he's got gag reflex. Then you're gonna nasopharynx airway. Yeah, so these are basic things that kita guna straight away. If you want to use BVM, tadi Donald kata EC technique ini dia, EC technique. Yeah, one person EC E technique. Yeah, you hold it on tight and you use it. Yeah, BVM. If it's a 2% technique, you can see that making a 0 and ventilating. When you do that, the patient is not breathing, the respiratory rate is less than 8, or you want to elective ventilate.
Elective ventilate, you need to pre-oxygenate, then use that. Otherwise, it's only BB, the non-rebreathing face mask. Senang. No confusion, no complications. If you're pandai, if you go for a kursus, this airway kursus, then we'll teach you this element. This is paramedics use in the field. Senang saja yang ini. LMA, laryngeal mask airway, you just push it in, size 4 in the adult, and then you connect the ambulance. Senang saja. Or if you want to use the endotracheal tube, and then you need to learn this procedure. You need to learn. I'm sure if you're ICU nurse or emergency nurse, you should know how to intubate that. So you intubate. That's all. Senang. If at all you cannot, susah nak intubate, ada susah, then usually a doctor must take a decision. I want to do a cricothyroidotomy. We don't do tracheostomy. Tracheostomy all elective. Cricothyroidostomy. That is putting a granula, a cannula into the cricothyroid membrane. Ini sedang. This you need to go for kursus lah. Senang too. Or you can use this tube. This is called as a fast track. This is a tube. There's a simple tube. You just push it into the cricothyroid membrane. It's already patient has already got the airway. So these are the various ways of managing the airway. But the most important, the first two important, that is suction, jaw thrust, putting oropharyngeal airway, and giving the patient non-rebreathing face mask. And there ada banyak buku yang cerita yang kata how much percent and all that. Ada banyak keliruan itu. So this is the standard. The English New England Journal of Medicine baru in December dia dah maktubkan that these are the standard oxygen delivery. So you can check this out in the slide or take a photograph of the slide now. And these are the ones that you want to apply. There's got the how the flow rate is, what will be the FiO2, what are the indications, what are the advantages, what are the disadvantages. If you look at the non-rebreathing mask, so it gets a high supplemental oxygen requirement. That is a multiple trauma. In acute trauma with a severe desaturation, tengok di sini. This one, in carbon monoxide poisoning, smoke inhalation. They need a high supplemental oxygen. Inilah caranya. Tak ada lain-lain cara. This Venturi mask in the COPD patient saja. We don't use in normal. Kerana dia mahal sikit. We use only in COPD patients. Whereas the rest, you want to give high supplemental oxygen. This is the simplest method that you must follow. Okay. Now, next thing is cervical spine control. This is usually done by the ambulance, in the field. Kalau dia tak buat, kita kena buat di emergency setting. In the ED department, you want to do, you apply it automatically under suspicion. Tak payah. Oh, ada neck injury ke inspect, tak ada. No. Once you manage your airway, straight away, you know this patient has got unconscious or head injury or is intoxicated. You've got a high suspicion. Say he fell down from a tree, 20 feet, kakinya. Straight away, you need to apply. You've got to assume a high speed accident, if frontal impact, if there's a death of victim in the car, ejection thrown out from the motorbike, 20 feet, 15 feet, straight away, you need to apply. Tak payah examine the patient. That one later. But if the patient, you put ragu-ragu, but the patient tells you he's got neck pain, he cannot move his head, he's got limbs, he's got tingling sensation, or any injury above the clavicle, then you apply. Or if he's got clear signs of neurogenic shock, you apply. So it's important, that you quickly want to apply this as early as possible. And then, of course, ideally it should be on the spinal board. Kalau tak ada it's not done that. In the emergency, you must place the patient on the spinal board. And then, if you really think that he has got unconscious,
then you need to put in a head block. Yeah, so these are the basic essentials. Once you've done that, then you go on to breathing and ventilation control. Apa dia? Yeah, it's more for the doctor. You will see. But yeah, the issue is this. These are the 5 life-threatening conditions. These are the conditions that will kill that patient in the chest right now. Within the next few minutes or dalam setengah jam, dia akan meninggal. Yeah. So for nurses, these are all for doctors to identify lah. Yeah, and then manage. For nurses, you must know how to treat open pneumothorax. You must know how to treat tension pneumothorax. Why? Patient will die even before the doctor comes to you. Dengar sini, yeah? Will die before even the doctor comes to you. Tension pneumothorax. Yeah, dia kata pernafasan tu by the time he comes to you, he is already near death. Kalau if you are thinking clearly and you have done the correct job, alhamdulillah, wow, you have saved the patient's life. Yeah, so open pneumothorax, we're going to talk about this. Yeah, the massive pneumothorax all for the doctors, medical doctors. Open pneumothorax is like this. Yeah, where there is an open sucking wound, and once you auscultate, reduce the air entry on that, it will be very clear. Yeah, reduce air entry on that side. Yeah, and you percuss there too, and he'll be hyperresonant. Yeah, so if you have to see that patient, yeah, it'll be like that. It can be a gunshot wound, can be boleh ditikam dengan knife, or can be an iron bar. He fell down onto the iron bar, boleh jadi macam tu. So quickly, what you do? You put in this 3-sided seal. Tengok dia. No need put chest tube yet. Once you put this, it's already. Yeah. What is the problem with this is, yeah, karena normally here it's negative pressure. Outside is positive pressure. Like this pleural cavity, this is negative pressure. If there is a hole there, and this becomes positive because angin terus masuk kan, it becomes positive, the lungs will collapse. Just like you see here, there is a puncture wound here. You see, the whole lungs has collapsed already. Because why? No more that negative pressure. So what you do, if you seal that wound completely, if you completely close the wound, lagi cepat dia akan mati. So what do? You apply this 3-sided seal. Then the patient takes a deep breath, yeah, air doesn't go in, but if he is expires, then the air will leak out, just like this. So this is, you use a clean wrap. Yeah, your kitchen clean wrap can have one roll in your ED. Yeah, ED or in the ambulance. So quickly cut, put 3-side plaster, and this will save the patient's life. Senang saja. Yeah, it's a tension pneumothorax is another thing, because the patient will come to you, see, tak ada apa-apa wound dalam chest, they're having difficulty breathing like that. Why? Because each time he takes a deep breath, air will go in, but cannot go back, cannot go out. Air will come in, cannot go out, because they're the one-way valve macam tu. So each breath they can, tidal volume dia akan tertangkap dalam chest cavity itu. So if you see, if you do the chest X-ray, tengok dia, and the whole of the lungs is collapsed. You see that? The lungs is collapsed. Yeah, the whole thing is filled with air, and you see even the heart is pushed aside, and you can feel the trachea descending. Yeah, you can see the trachea on the side. So what do you have? Yeah, the signs, you have the tracheal shift, and he's reduced very clearly. It all be distended, yeah, very clearly, and straight away, what do you do once you have diagnosed? You don't do a chest X-ray like this. Kalau you do a chest X-ray like this, mungkin dia dah meninggal dah. Kalau ada dia masih hidup, straight away, you must put a needle here. Needle di sini. Ini clavicle kan? Needle di sini. Just push it in. Immediately, because the tension is released, yeah, the whole thing of it, he'll breathe normally. See that? Yeah, ini nyawa-nyawa yang ikan dia tu dah mati dah. Because you put in the granular, that straight away he's alive. Wow, Allah Ta'ala, will be so pleased with you.
So this is what you do. Yeah, live. Yeah, take a granula, just put it into the mid clavicle. Yeah, you relieve the tension. That'll be all right. Okay. The next thing, massive hemothorax. This is a little bit difficult. The doctor has got to come assess. Yeah, reduce entry, the blood is filled. When you say massive, biasanya 30% of blood volume is inside. The chest ke, abdomen ke, pelvis ke, or in the thigh. So in a massive pneumothorax, it's inside the lungs. 30% of volume in an adult 70 kg is about 1.4 liters. Yeah, 1.2 to 1.4 liters of blood inside here. Yeah, and then you can see. Yeah. So what you do? The patient will be in severe shock. Yeah, he'll be in shock, he'll be reduced entry, he'll be percussion, will be dull, and then you need to put in the chest tube very quickly, IV line chest tube. Flail chest is another complicated thing. This because multiple fractures. Yeah, you can see the chest X-ray. There are multiple fractures in the rib. It's crushed and susah nafas. Dia betul-betul struggling in respiratory distress. Yeah. So in that way, patient is severely hypoxic. In spite of giving non-rebreathing face mask, he'll be severely hypoxic. So straight away, call the anesthetist, do a chest X-ray, then you need to paralyze the patient. Yeah, paralyze the patient and intubate the patient and itulah dia. Yeah, we need to manage this. Yeah, put in a chest tube and as well has to manage this patient. That'll be a doctor's role. Yeah, the fifth cause is a cardiac tamponade. Yeah, that is because of this laceration ataupun the acceleration exertion forces, blood collects within the pericardial sac. The pericardial sac tak boleh expand. Yeah, if you see the chest X-ray, bengkak macam dia. Tak pernah ada heart problem. You can quickly do ultrasound. Yeah, quickly do an ultrasound, you will see blood in the pericardial sac. Yeah, and then you can put in a needle. Yeah, in the below the costal margin, put the left tip of the shoulder, and use the ultrasound guidance. Yeah, and then the diagnosis is clinical diagnosis: back striae, engorged neck veins, muffled heart sounds, and reduced blood pressure. Itu dia. So these 5 life-threatening conditions, the resuscitation team must rule out in the first 3 minutes of the patient's arrival. Once you've done that, then you're a good team. So this is the various diagnostic features and summarizing this emergency treatment for these 5 life-threatening conditions. So the chest tube, sinilah dia. Yeah, so if an MO is putting somewhere here, beritahu dia. That is a wrong method. Yeah, you must put it in the safe triangle. Safe triangle artinya is ini, nipple line, vertical line, mid-axillary line. And this is the back major line. Yeah, this is the safe triangle. This is why I put the chest tube. Some books, textbooks will say latissimus dorsi. Salah. Yeah, tak ada di sini. You don't put a chest tube here. Yeah, because if you put any incision here, then you might cut the long thoracic nerve. And then dia punya shoulder joint will have winging of the scapula. Tak boleh pakai tangan tu dah. Dan he can't carry apa-apa benda pun. Yeah, that's right. Yeah, this is the safe triangle. Okay, this is where if your doctor is putting a chest tube here, mana-mana, then tell them no, wrong. This is a safe triangle to put in. Yeah, this is ATLS teaching. Yeah, and then of course you should know how to connect the chest tube. The next thing is control of circulation and hemorrhage. So external hemorrhage tadi awal dah direct peripheral bandage dah. Sekarang, what do you have? You have external, you can have bleeding because of trauma kan. You can bleed outside or bleed inside. If it's outside, it will be obvious. Yang tu kita dah balut dah. Tight compression bandage. Yeah, and then the tight compression bandage, I think, Encik Velas will explain to you. Dia betul-betul pandai dia tu. Dengan musculoskeletal trauma dia tu. Yeah, so you got this 70 kg patient, so you will got 5 liters. So if he pours the blood 5 liters, senang saja. Where will it bleed? It can bleed in the chest, abdomen, pelvis, dan thigh. Tak ada lain tempat. If it's in the arm, he loses about 500 mils. If it is the leg, he loses about 500 mils.
Tapi thighs, pelvis, abdomen, and chest, yeah, he can lose about few liters of blood, and that will classification of hemorrhagic shock. Yeah. So it's nice to know, yeah, whether patient got class 1, class 2, class 3, or class 4 hemorrhagic shock. Maka betul-betul pandai, ya, perawat yang betul pandai, dia akan tahulah from the vital signs itself, you'll already be able to gauge how much has he lost. Is it class 2, class 3, class 4? If it's class 2 and above, he needs blood. Senang saja. Ya, dah bagi blood ke, ada ke, tak ada ke. No, all the kur itu tak ada. If it's a class 2 hemorrhage, that means more than 1 liter blood loss, you need to replace the blood. If it's less than that, you can use Ringer's lactate and colloid, and bring up the blood pressure. But if it's more than class 2 hemorrhage, which is about 1.2 liters in a 70 kg patient, then you need to replace the blood, and the signs and symptoms will be like that. If not, you see, you'll slowly worse, you'll go to class 4 hemorrhage and he will die. Many times that's what happens. Patient waiting for ambulance di tepi jalan. Patient waiting, tak ada is already on normal saline ke, sodium lactate ke, and waiting for blood, sampai dia mati di emergency ward. So your philosophy must be very clear in mind. Yeah, and the other this thing is also he can be in shock. So you want to check whether it's got cardiogenic shock or neurogenic shock. Itu senang saja. You do a 12-lead ECG. Senang. Once you do a 12-lead ECG, you know he has got myocardial infarction. Yeah. If it's neurogenic shock, if he's not able to move his limbs, he will have this sign of high blood pressure and this bradycardia. The BP might be low, but he will have bradycardia. Why? Because the C3, C4, C5, C6 level with fracture, it will affect the sympathetics. Once it affects the sympathetics, the sympathetic response akan tak ada dah. Therefore, the parasympathetic will take over and he will have a bradycardia. See that? Yeah. So this will teach you how to go about managing the patient. Yeah. So follow this chart. That'll be good. So for circulation hemorrhagic shock, quickly put in 2 14G IV lines, group and cross which FBC blood sugar, and then start the patient with sodium lactate and colloid. And then once more than 1.2 liter blood loss, you need to replace the blood. Check the monitor, 12-lead ECG, and check all these vital signs constantly. Every 5-10 minutes, you must be measuring this. If it's external bleed, direct pressure, do not worry about upward, boleh save the limb and all that. Not now. You are doing primary survey. And then, of course, you want to check whether it's bleeding the chest, bleeding the abdomen by ultrasound technique. Then you quickly go on to ask, is this patient need a CT scan? Senang. Does this patient need a CT scan or not? That is what disability, neurological disability is about. So, what kind of hemorrhage doesn't matter. You need to know whether this patient needs a CT scan or not. And senang. Anything less than 14 and below, you must do a CT scan. Anything less than 14 and below, you must do a CT scan. Yeah. If it's a GCS less than 8, he's unconscious already. 9, 8 is unconscious. So you need to intubate the patient. You can use this AVPU technique. AVPU is alert, verbal response, painful response, and unconscious. So dia tak sedar dah. Kalau tak alert, dia tak sedar. It's got only verbal response saja. Scan. Don't wait. And that's a problem. Many, also kita tunggu until he becomes unconscious and then intubate and then airway and then the thing terlalu lambat. Yeah, so you need to monitor this. So once you give an oxygen and then put the patient at 30 degrees, and you need to ask, does he need CT scan or not? And then you like to do that by doing this head chart, whether you monitor every 5 minutes. Yeah, is the signs improving? Is it deteriorating? Is the pupils enlarging?
while giving oxygen. Yeah, these are important. And then, yeah, if a patient is a ED, you can do a cervical spine, chest, and pelvis X-ray. Expose the patient by now. Yeah, remove his clothes and check whether he's got any other special injuries and keep the patient warm. Put a thick blanket over the patient. Walaupun you rasa sejuk, tengok ni. You rasa sejuk, you say, patient, ya, ataupun you rasa panas. You rasa, oh banyak panas lah, bayar dia tu, tak ada. As long as the patient is a hypovolemic shock, he needs to be warmed because dia senang cepat dia jadi hypothermia. Yeah, so these are the basic essentials. Look at his back. Yeah, tengok macam ni, boleh jadinya. Yeah, so you need to monitor. So if you got back like this, simple. Put in a three-sided seal. Senang aja perawatannya. Put a three-sided seal, then you will not deteriorate at all. Don't keep it exposed like that, or put in a bandage, or put in a plaster, or close a hole there. Cepat dia mati. So it must be a three-sided seal. Keep the patient warm. Check for shock. 3 X-rays. Lateral cervical spine, chest, yeah, pelvis. Yeah, you can see the pelvis is wide open. Then you can tie up a blanket. Take a blanket. Yeah, wide open pelvis like that. Injury. Take a blanket and quickly tie it up together. Yeah, it's like this belt macam ni, so that you can close. You see that? Yeah, with the X-ray, it's an open fracture, it'll be massively. But once you tie it up, bring it close, you already reduce the hemorrhage already. Yeah, so these are all essential technique which the staff nursing team can do to save the patient's life. Yeah, then do a CT scan, find out whether it's extradural or subdural. Yeah, and then you've got all this to sort out now. Yeah, it could be various injuries like this. Then you do a secondary survey. Quickly do a secondary survey. There's a head-to-toe examination and sample. Dapatkan cerita maklumat apa jadi, macam mana jadi. Adakah dia ni alahan? Dia ada makan apa-apa medikasi yang boleh alter the patient. Like if he's got cardiac problem, if he's taking warfarin, he'll bleed to death. So quickly find out so that you can give FFP. If it's beta block, hypertension, they are taking beta blocker, the heart rate will not go up. Heart rate might be 60, 70. Okay lah, normal lah heart rate. Tak boleh. Yeah, jangan. Yeah, so you need to check whether it's a beta blocker. If it's got diabetes, it's on insulin, then regularly you need to do a blood dose. Because dengan stress tu, dia boleh naik atau turun. Asthma, check whether it's a steroid or not. Because if it's asthma with the stress, you can get severe asthma back again. So you need to give some hydrocortisone. If it's got a epilepsy, quickly do a CT scan. See that? Yeah, so you will quickly do it. If it's pregnant, especially third trimester, yeah, karena third trimester, if it's supine position, the fetus will fall backwards and compress the IVC. BP will be low. BP will low. Then you think patient is shocked. No, yeah, you push the patient on the left side, macam, yeah, push the patient on the left side, put a blanket on the left side, the fetus will fall backwards. Dah, senang saja. Last meal, yeah, remember why I want to know last meal is kita dah tahu adakah dia makan dalam 4 jam sebelum kemalangan. Yeah, why? Trauma patients will have severe pain. Trauma patients will have hypoxia. So these two kombinasi here akan make the patient vomit. So if the patient tells you, yeah, baru saja setengah jam saya makan mie goreng, then sure the whole mie goreng will come out. So you need to have a good sucker. Get the sucker ready. But if he says, I belum makan lagi, last I makan is malam, say pukul 10 sekarang, by malam saya makan, pagi pun tak makan, dia kata, no worries. Kerana perut dah kosong. So it's 4 hours, 4-hour gastric transit time. So if there's food taken within these 4 hours, then jaga-jagalah. Because bila dia muntah, it'll go up to the airway and it'll choke the patient. So have a good sucker. Then of course, yeah, LOC, yeah, usually as nurses, you want to ask dia, ada sedar ke? You want to know whether dia ada LOC or not, loss of consciousness or not. So macam mana cara dia apa jadi? Immediately after the accident, before the accident, apa dia? Mana pergi itu? Apa macam mana kemalangan jadi? Siapa yang datang untuk menolong? So all this he must be able to relate. If he cannot
remember for 5-minute period of time, he has got concussion. They need to do a head chart. So these are the things that will affect the trauma. So you need to take this in the secondary survey and then head-to-toe examination. Senang saja. So these are things you want to look out for. Deformity ke, crepitus ke, abrasion ke, pendering wound ke, bruises ke, tenderness ke, laceration, incision wound, swelling. All this you quickly check from the head to the toe, like this patient. So he came here vomiting. So patient was supine, here, nobody saw this, but so they put tangan di situ. They thought it was small wound, but you see the hematoma here, huge hematoma. They only know that he had a trauma, somebody assaulted him. Otherwise, you do not know. So you do a CT scan, wow, huge extradural hemorrhage. So these are things, and you do a head-to-toe examination, examine the patient. Kalau the look macam ni, shave, this is a lacerated wound, this is an incision wound, these are things that you check. You check for base of skull. Base of skull. Dia ada, tu 6 perkara dia tu. You can have a battle sign. Usually comes out an MCQ now, so jaga, battle sign. This is battle sign. Raccoon eye. You can have otorrhea, bleeding from the ears, bleeding from the nose, and of course this face is gone dalam. This is the Li-4-2 fracture or Li-4-3 fracture, where there's a fracture of the base of skull. So these are all things that you can check and examine and then manage. So now you go on to the neck, the head, and you can quickly, the neck, assess the neck, whether the same decapitulation or not, and then quickly put in the cervical collar back again. Do a X-ray, and then the chest, quickly examine, look, listen, inspection, auscultation, percussion, as well as check for tenderness. These things you would want to check. So your doctor has not come there yet. You just listen whether air entry is okay or not. Whether there's air entry. If there's no air entry, quickly check. Is it an open pneumothorax? Is it a tension pneumothorax? Senang. So quickly, do whatever you do. So your chest X-ray will look like this. Spleen, ruptured diaphragm spleen. You can see hemothorax macam ni. You can see multiple wrist fracture. So watch out for that. Abdomen, check for tendon. Is it distended? Is it tender? Is it guarded? Senang saja. So once you have this, then you can do an ultrasound. Your doctor should order an ultrasound. Now it's common ultrasound to quickly do ultrasound, see whether there's a blood level there or not. Very easy. 4 places, and then you place another this thing, you see extended. This thing, you will know whether cardiac tamponade or not. So it's very easy to diagnose. Kalau itu pun you can do a CT scan. If you are doubtful, you can do a CT scan. But with the ultrasound, it's very easy to diagnose already now, intra-abdominal injury. Pelvis, you do a spring test, and then you can do a chest X-ray, and then belt or put in a sarong and tie it up. Senang saja. And then of course the extremities, examination of the extremities, pulses, motor function, sensation, as well as circulation, perfusion, return. So all this one, Mr. Tuan Velas will be able to explain, very well in terms of how to manage, upper limb, lower limb injuries, and if you're in the ED, what to do, the CT scan pictures, the chest, the pictures, and if you suspect patients hypotense, quickly do a 12-lead ECG. So this patient, who's got an MI, classic MI with hypertension, and then the Langa, motor Langa cable. So these are things that you can very quickly do. So monitor the vital signs. Check constantly whether it's improving or whether it's deteriorating. This is a nice one. In fact, nurses all over UK pakai dah. This is the early warning signs. Last seminar we had this talk about it. You can download this from the Google images, and you can keep it. Know about this early warning signs. As a nurse, you can see, hey, this patient serious lah. Panggil the consultant. When it is a rape,
Yeah, we got red, yellow, green. Yeah, Hello, so sir. quickly check it out. Then lock roll the patient, Still, and then you can we use still any of have this. 10 minutes, Yeah, we're going to finish but it. with question and answer. Yeah, and a few more slides now, Habida. So yeah, and these are the various equipments which we use. Mr. Velas, Anton Velas will be going through all this. Yeah, various equipments to use. So now, what have you done? You have done CT scan, X-ray, IV lines, tubes, catheters, tetanus toxoid, antibiotics, and now you seek aseptic. Yeah, you completely taken the history. You know what the problem is. Document it very well. Refer early. Don't refer late. Then because the patient will become deteriorating. Then of course you rush the patient to operating room, ICU, or to the ward. Itu dia. The most important thing is the team leader. In any resuscitation, the pemimpin, the team leader is absolutely important. If he thinks dengan rasional, tanpa ragu-ragu, you will have so many patients you will save. Remember, when a multiple trauma patient comes to you, all Muslim nurses, and Muslim doctors dengar sini, when a multiple injured patient comes to you, God, Allah Ta'ala is not testing that patient. Allah Ta'ala is testing you. Dalam surah Fusilat ayat 46 kata, whoever does a righteous good deed is for his own self, own benefit. See that? Yeah, patient lives through, but it is also yourself and whoever does evil, and if you misdiagnose and all that, and your Lord is not all and unjust. And at the end, every life you save is important because you are living, saving mankind. Ya, dalam surah Maidah ayat 32 ada maktub di situ. Alhamdulillah for everything we have, for everything we had, and for everything we will have. Thank you so very much. You. Nina. Okay, thank you. Wow, really Thank you. good. Always with the Quran in the final slide. Okay, doctor. Now we go to We all go question back and to him answer. anyway. Yeah. Yes. Okay. Yeah. We go to the question and answer. Sure. There is so people, please, ladies and gentlemen, if you have any question, you can write down. There is a question: how we manage patient with neurogenic shock, with septic shock in trauma injury. Septic shock. How we manage neurogenic shock in spinal injury. Okay. Yeah. I've got a chart there. Yeah. I've got a chart there in shock. Yeah. If you see that the same chart there in shock, let me just go to that chart. Yeah, this is a chart. Yeah, you see that? Yeah, the various 5 shocks. Yeah, hemorrhagic shock, balloon shock, cardiogenic shock, anaphylactic, septic shock, neurogenic shock. Yeah, you can see. Most important is identifying. Identifying adakah dia cardiogenic shock. Yeah, we had one patient just about 3 weeks ago. The other time he said, while doctors have decided multiple trauma patient, patient BP sudden 65-year-old BP suddenly crashed. They thought must be bleeding. 4 times they do a CT scan until patient died. But nobody had done an ECG. If somebody had done an ECG, you know patient has got a MI. So in septic shock, septic shock, usually in a trauma patient, it won't happen immediately. Yeah, it won't. It will take at least a minimum 2 to 3 hours. 2 to 3, especially if the bowels are torn. If the bowels are torn, if there's a groin injury, because of mucosa, as they say, the germs can enter straight away, the bacteria can enter straight away, and you can go into septic shock dalam 2-3 jam. Yeah, but that's why in an open wound, you got an open wound, start the antibiotics. The antibiotic must be started in the emergency department, not in the ward. Remember that. You must start the antibiotics in the ED. Don't wait, you go to the ICU, go to the ward, then jam dah lepas dah. So it must be started in the ED.
Yeah. Identifying septic shock, there are various ways of identifying it. Yeah, especially once the patient got a head injury, then you would like to look into the oxygen saturation percent, the altered mental status, the vasodilatation, as well as the lactates. All this, you can rule out. You got the Q so far. You can use that and you identify that. And this is how the signs will be. If it's a neurogenic shock, the signs will be like this. So it's an injury. So in this situation, cycle this collar you have already applied, and then run the fluids, and bring it up, bring up the BP, the correct fluids. That's it. So most important is your critical thinking and be rational, be able to explain all the signs that you see. Once you become kalang kabut and all that, then you're going to lose a patient. Okay? Okay. Thank you for the it's really question. clear. Yeah. Okay, so it's really clear here. Yeah. So, ladies and gentlemen, you can again see the table and you will know what is the effect of vital sign and what we should to do. Now, ladies and gentlemen, is there any question? Because we almost run out of time. About 2 minutes more, doctor. Okay, no problem. Okay, if there is no other question, maybe you want to give a closing statement, Prof. Ali? Yeah. So the thing is like this. We have many patients dying. Say in Malaysia we have got close to 7,000 people dying. But many of them don't die through surgery, the head injury and all that. Many of them, 50% of them die because kita tak buat the treatment dengan sempurnanya. Because I have gone all over the world. I see how America treat, how Germany treat, how UK treat the patient, how in India they treat, how in Malaysia, Thailand, how they treat and all that. Then we find yang kita tak berapa cakap, berapa cepat to manage the patients as per this ATLS system. If the team has manages with this ATLS system, sure, the patients will improve. You'll have a lot of saving patients. I've seen that. Because dulu sebelum awal-awal tu, that is about 30 years ago, we simply managed. Then I went to the ATLS. I was one of the first to do ATLS in Belfast. Belajar macam mana dia tu. Then we come, and we start making that trauma center, making the resuscitation room, and train the people dengan cara systematic ni. Alhamdulillah, you'll be saving a lot of patients' lives. Thank you. Seperti surah Al-Maidah ayat 32 itu. Okay, thank you. Okay, really, Yeah. wow, really great. So, again, ladies and gentlemen, all of you are chosen to help people. So, we gain with the time. You have to do the right thing and right time so we can save the people. According to the Prof. Ali said before, we need to do a systematic things. So maybe that's all for our seminar today, where they have 2 hours with our international speaker from Philippines and Malaysia, and a lot of things we get already information from them. Thank you so much, Prof. Ali. Thank you. For Thank you your very much. time. Thank you. Yes. I do apologize if there is any mistake None during at the all. None at all. We're very seminar. happy. Thank you. Alhamdulillah. Okay. Wish See you all the next best. time, I sir. hope we meet again. Yes. Alhamdulillah. Okay. Salams to all the committee. Thank you for inviting again. Yes. Alhamdulillah. Thank you very much. Okay. Assalamualaikum.
Yeah, okay, ladies. Maybe you can close the PowerPoint, Prof. Hello, Ingrid. Yeah, So, Nina. yeah, so this seminar for international speaker already finished. We already get 2 hours, and I give it back to you. Let's appreciate ourselves and give applause for all of us. Thank you Yeah. so much. Oh, Um, Velas is there. Velas, apa kabar? Apa Alhamdulillah. kabar? Yeah. Yeah. Kabar. Sehat. Kabar baik, Prof. Gimana, Prof? Kabar Alhamdulillah. Yeah. Malaysia aman? Yeah, Alhamdulillah. Pawela, Yeah. bro. Pawela sehat Yeah. ya Alhamdulillah. Dewi. Very good. Nice to see you. Yeah, Yeah. Oke, Prof. nice to Kapan offline, see. Prof? Yeah. Offline Yeah, kan ke Indonesia lagi, Prof. Oh, okay. Tak meeting apa. together. Thank Nah, you. we miss it. Nanti We we'll meet miss. together nanti berapa minggu nanti. Yeah. Yeah. Okay. Yeah. Alhamdulillah. Okay. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, from the deepest of my heart, I do apologize any mistake as the moderator, and I give it back to Miss Ingrid. Thank you, Miss Ingrid. See you next Thank you. time. Yeah. Thank you so much for Miss Rani Hasana. She's get for the explanation from two speakers. They are from Malaysia and Philippines. Thank you so much for Assist Prof. Dr. Abdul Ali Raja Muhammad ASA. And thank you so much for Mr. Jonathan James Ibanez Cuero, RNCNN. So have delivered for the material. The material are wonderful, right? Ya, kita sudah ke Malaysia dan Filipina, dan sekarang kita akan menuju ke Indonesia kembali ya. So that's about the next for our agenda is main event, which is we can get new knowledge about emergency care for trauma patient from two speakers from Indonesia. Let me introduce our two speakers from Indonesia. They are first presentation will be presented by Mr. Neswala Srianto MKep SPKMB with the title is Musculoskeletal Trauma Management. And second presentation will be presented by Mr. Ahmad Furqanuddin SKep Nurse with the title is Transfer Patients, and they will be get by Mr. Desefonorel Anwar HSKep SPKep MB as a moderator. Nah, sekarang kita kembali lagi ke Indonesia ya. Kita akan bertemu dan bertatap muka melalui platform Zoom ini dengan pembicara-pembicara yang sangat luar biasa dari Indonesia ya. Karena Paula sudah siap dan Pak Nuril sudah siap sepertinya ya. Mari kita sambut Pak Nuril akan memandu acara pemaparan materi dari dua pembicara dari Indonesia. Silakan Pak Nuril. Okay, thank you, Singgi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. Selamat pagi Indonesia, salam sejahtera Malaysia, dan mabuhay Philippines. Okay, good afternoon, everybody. Welcome to Webinar International Nursing, Advanced Neurology Life Support, and Emergency Care for Trauma Patient. Today is second day on February 26, 2023. See you again with me, Syaifunur Anwar Edge. I will lead the session, season 3 and season 4. And we have two speakers from Indonesia. The first is Mr. Wolas Trianto. Halo, apa kabar Bapak Wolas? Alhamdulillah kabar baik, Pak Nuril. Okay, Sehat. thank you. And next we have Mr. Ahmad Furqanuddin. Thank you, Mr. Ahmad, sudah join bersama kami. Baik, sama-sama. Okay, baik. Okay, ladies and gentlemen, now we will to the next session, session 3. The speaker for session 3 is Mr. Wolas Trianto. Okay, and he will present about musculoskeletal trauma management. Okay, before he will present, I will read the curriculum vitae from Mr. Wolas. Oke, Mr. Wolas, nama lengkapnya Des Wolas Trianto, SKep, MKep, SPKep MB. Beliau lahir di
Madiun, kemudian juga status perkawinan sudah menikah, dan saat ini beliau bekerja di instalasi gawat darurat RSUP Fatmawati, Jakarta, dan beliau beralamat di Depok, Jawa Barat. Kemudian untuk riwayat pendidikan, beliau menyelesaikan spesialis keperawatan medikal bedah SPKMB peminatan nefrologi di Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia, lulus tahun 2012, dan pekerjaan saat ini selain beliau menjadi sebagai perawat di RSUP Fatmawati, beliau juga sebagai ketua subkomit mutu profesi keperawatan dan lain sebagainya. Kemudian juga beliau juga merupakan seorang pembicara dan juga trainer khususnya di bidang kegawat daruratan dan juga keperawatan kritis. Kemudian juga banyak sekali yang sudah beliau ikuti untuk kegiatan seminar maupun workshop sebagai pembicara maupun sebagai peserta, dan saat ini beliau tergabung beberapa organisasi seperti pengurus Kolegium Hipgabi tahun 2011 sampai dengan sekarang, kemudian juga sekretaris umum pengurus pusat Hipgabi dari tahun 2013 hingga sekarang, dan juga beliau sebagai kepala PPNI Komisariat RSUP Fatmawati tahun 2012 hingga sekarang. Oke, baik Bapak dan Ibu semua, ladies and gentlemen, untuk kurikulum vitae dari pembicara kita yang ketiga, saya rasa sudah cukup, Pak Olas. Dan nanti jika memang Bapak akan menambahkan atau mungkin mengklarifikasi mengenai kurikulum vitae yang tadi saya bacakan, silahkan seperti itu. Oke, untuk para peserta, untuk pertanyaan nanti mohon ditulis di Q&A room dan nanti akan saya bacakan, dan saya akan meminta Pak Olas untuk bisa menjawab langsung pertanyaan dari peserta. Oke, dengan tidak mengurangi rasa hormat, Pak Olas, saya kasih kesempatan waktunya kurang lebih 45 menit untuk presentasi, dan nanti 15 menit dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Oke, Pak Olas, silakan. Oke, terima kasih Bang Nuril. Suara saya jelas terdengar? Sudah jelas, Pak. Iya, slide juga sudah muncul di kami. Ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera Bapak Ibu sejawat perawat se-Indonesia. Alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk sharing pengalaman. Saya yakin materi ini sudah familiar, terutama bagi teman-teman yang ada di kancah pelayanan kegawat daruratan, baik di ranah pre-hospital maupun di intra-hospital. Tema siang kita hari ini adalah muskuloskeletal trauma management. Tentunya seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Prof. Ali, bahwa Indonesia itu kalau nggak salah itu masuk 10 besar. 10 besar apa? 10 besar kasus-kasus trauma yang menimbulkan angka kematian, ya. Angka kematian cukup tinggi, kalau nggak salah tadi di urutan ke-9 setelah Thailand dan Malaysia. Kita kalah itu ya, kalah list tinggi. Alhamdulillah kita nggak terlalu tinggi-tinggi amat ya. Nah, bagaimana kita melakukan penata laksanaan pada kasus-kasus trauma muskuloskeletal? Tentunya ketika kita berbicara penanganan kondisi kegawat daruratan, seyogianya kita memahami dulu bagaimana sih kondisi-kondisi trauma yang ada di Indonesia. Kalau kita mereview di harian Kompas, ya, hingga Januari ya 2023, ya, harus dibandingkan dengan kondisi kecelakaan pada tahun yang sama itu mencapai 94.617 kasus, dan jumlah ini melonjak dibandingkan tahun 2021, yaitu sekitar 70.000 kasus kecelakaan. Yang dampaknya apa? Dampaknya paling banyak adalah trauma terkait dengan muskuloskeletal. Di samping dampak juga bisa terjadi brain traumatic injury, trauma torak, trauma abdomen, serta trauma-trauma yang mengenai pada seluruh fungsi tubuh pasien. Dan jumlah yang banyak tadi tentunya kalau kita bisa melakukan penata laksanaan pre-hospital sampai dengan intra-hospital yang bagus,
tentunya angka-angka ini bisa kita reduksi, kita minimalisir potensial pasien yang meninggal dunia. Kalau di angka tren kecelakaan lalu lintas menurut Korps Lalu Lintas Polri sampai tahun 2021 itu trennya cenderung naik, ya. Di 2021 angka kematian itu sekitar 25.266, ya, 25.266 dengan kerugian material sekitar 246,6 miliar. Nah, tentunya kita sebagai tenaga kesehatan dituntut untuk bisa melakukan penata laksanaan kondisi-kondisi trauma, ya, di samping karena kasus-kasus kecelakaan lalu lintas ataupun kasus-kasus trauma yang lain dengan penata laksanaan yang baik dan benar pada kondisi pre-hospital maupun di intra-hospital. Dan faktor penyebab kecelakaan lalu lintas terbesar itu 61% adalah faktor manusia. Nah, kalau kita perhatikan bagaimana kita mampu melakukan tertib lalu lintas dengan baik. Kecepatan ketika kita mengendarai mobil, bagaimana penggunaan safety belt bagi teman-teman yang menggunakan sepeda motor, bagaimana taat menggunakan helm pengaman. Sehingga ketika terjadi kecelakaan ini bisa mereduksi kemungkinan angka kesakitan dan angka kematian. 9% karena faktor kendaraan. Ya. Mungkin faktor kendaraan ini bisa jadi kendaraannya nggak masuk pada laik jalan, ya, harusnya sudah masuk ke museum masih dipakai. Ini juga menjadi faktor penyebab. Dan 30% disebabkan oleh prasarana dan sarana yang ada, faktor lingkungan. Ya. Misalnya cuaca yang tidak menentu, hujan terus-menerus, ya, tentunya ini juga bisa menjadi faktor penyebab bagaimana lalu lintas ketika ada di jalan tol, ya, kecepatannya tinggi, tapi lingkungan sulit untuk memandang dari sisi depannya. Dan kemungkinan ini bisa menyebabkan potensial terjadinya trauma dan dampaknya adalah trauma muskuloskeletal. Nah, ini ada ilustrasi bagaimana ketika kita berlalu lintas. Berlalu lintas menemukan kondisi seperti ini. Kecelakaan pengendara mobil dengan sepeda motor. Mekanisme trauma sangat bisa menyebabkan potensial pada kerusakan sistem muskuloskeletal. Nah, bagaimana respon time dari pre-rumah sakit, dari prahospital sampai ke intrahospital sehingga manajemen penata laksanaan kasus-kasus trauma itu bisa dengan baik ketika kondisi prahospitalnya seperti ini. Teman-teman bisa bayangkan, itu ada ambulan, ya, kiri kanannya padat dengan kendaraan sepeda motor, akses sulit. Apalagi bagaimana budaya masyarakat kita memberikan jalan pada kendaraan-kendaraan yang harus diprioritaskan di kondisi kemacetan lalu lintas ini masih rendah, masih perlu ditingkatkan. Ini adalah peran serta kita bagaimana kita bisa mengedukasi masyarakat sehingga masyarakat bisa membantu tenaga kesehatan, membantu teman-teman pengemudi ambulan, tim pra-rumah sakit ketika ada kondisi kegawat darurat trauma, khususnya trauma muskuloskeletal. Respon time-nya menjadi lama. Tadi di Prof. Ali menyatakan bahwa salah satu keberhasilan penanganan kasus-kasus trauma tentunya respon time. Respon time-nya harus betul-betul adekuat. Kalau saya bilang respon time-nya adalah ikan cepat, ikan gabus gitu ya. Makin cepat, makin bagus. Kalau seperti ini respon time saya kira lama sekali. Nah, tentunya bagaimana kita mengedukasi masyarakat ketika ada ambulan ini goyao. Nah, goyao itu apa? Nah, goyao seperti ini. Bagaimana kita ketika ada kondisi kegawat daruratan, ada ambulan ya yang terjebak di kemacetan seperti ini, bagaimana kita memberikan jalan. Nah, kenapa?
Karena respon time penata laksanaan pasien-pasien trauma hingga masuk ke rumah sakit, tadi kalau Prof. Ali menyatakan punya center trauma, ya di Malaysia ada center trauma, begitu juga di Indonesia. Rumah sakit trauma sudah dibuka bagaimana akses bisa dilalui dengan cepat sehingga pasien ini juga tertangani dengan baik. Ya. Bagaimana bahagianya teman-teman pre-hospital ketika menjalankan tugasnya dengan baik dan nyaman. Nah, saya katakan tadi bahwa penanganan pre-hospital, penanganan pra-rumah sakit menjadi kunci keberhasilan penata laksanaan kasus-kasus trauma, terutama trauma muskuloskeletal yang nanti akan disampaikan secara detail oleh Hi James, my mate Jules fancies you. di dalam video ini juga disampaikan bagaimana mekanisme It's trauma not even funny now. pelaksanaan Just get his trauma number. sangat menentukan keberhasilan. Bring an ambulance! Bring an ambulance! Stay still. I can't open the door. I've rung an ambulance. We've got other people on the route to help, okay? Please, stop straight at me for a second. 3 vehicles have been involved. Right. 2 people in the vehicle there. I can't get any response out of them Are they the ones in the whatsoever. front or the ones in the front? Mommy, Daddy, wake up! Mommy, Daddy, wake up! Right, I just can't get any response whatsoever. I want Mommy and Daddy to wake up. Are you playing anywhere, lovely? Yeah, is there? Are you playing your neck at all? You're nice and still for me. Alright, keep looking at me. Alright. Cassie, can you hear me? What's your friend's name in the back? What is it? Jules, is it? No, she's still there for me. She's good. Right, Nicole's yes.
itu adalah bagaimana penata laksanaan trauma. Nanti untuk evakuasi transportasinya tentunya Pak Furkon yang akan menyampaikan secara detail. Hal yang utama harus diperhatikan adalah bagaimana tadi peran serta masyarakat awam di dalam penata laksanaan di kegawat daruratan. Ya. Mulai dari mana dia memberikan akses terhadap sebentar, mohon izin lagi. Sudah tampil Pak slide-nya? Sudah Pak. Tentunya kasus tadi model mekanisme trauma yang tadi terjadi akan berdampak pada sistem muskuloskeletal, di mana kita harus memahami pada kasus-kasus trauma sebelum kita melakukan pertolongan adalah mekanisme trauma. Dengan kita memahami mekanisme trauma, kita bisa menentukan, memprediksi kira-kira sistem muskuloskeletal mana yang akan berdampak ketika ada kondisi trauma seperti tadi. Ya. Itu kalau model traumanya kecelakaan lalu lintas. Karena tidak tertutup kemungkinan juga model traumanya bukan kecelakaan lalu lintas. Ya. Misalnya gempa bumi, seseorang tertimpa bangunan. Ini juga akan berdampak pada kondisi-kondisi yang sangat berisiko kemungkinan terjadinya gangguan sistem muskuloskeletal. Kalau kita belajar pada mekanisme trauma, itu tentunya ada secara langsung, direct, ada juga yang tidak langsung, indirect. Dan dampaknya bisa terjadi gangguan fungsi dari seluruh sistem, tergantung dari mekanisme trauma. Kalau tadi pengendara motor, dia kecelakaan, tabrakan ya, adu banteng bilangnya gitu ya. Maka kemungkinan terjadi adalah trauma sistem muskuloskeletalnya, kita bicara dari atas ya. Kalau dia tidak menggunakan safety belt, ada pergerakan hiperfleksi, hiperekstensi. Dari atas dulu, tulang servikal mungkin kena. Tulang belakang kemungkinan juga kena, karena ada gerakan hiperfleksi, hiperekstensi. Berikutnya adalah dengan kecepatan yang tinggi. Kalau tadi Prof. Ali menyampaikan bahwa faktor yang bisa menentukan ringan beratnya tipe cedera adalah pada saat kecelakaan adalah kecepatan. Kita memahami bahwa menurut hukum kekekalan energi, kalau nggak salah tadi E sama dengan mv², ya. Itu sangat berpengaruh terhadap kondisi seseorang yang ada di dalam mobil. Semakin tinggi kecepatannya, maka potensial traumanya semakin tinggi juga. Kemungkinan dada kena. Kalau dadanya kena benturan stang mobil, apa? Kemungkinan fraktur iga. Muskulnya kena. Fraktur sternum. Ke bawah. Kakinya bentur dashboard mobil. Apa yang terjadi? Ya, kemungkinan fraktur femur, fraktur kolum femur, kemungkinan fraktur pelvis. Tibia fibulanya kegencet dashboard mobil. Fraktur tibia fibula. Itu kalau mengendara mobil. Bagaimana kalau jatuh dari ketinggian? Jatuh dari ketinggian yang mendarat kaki. Wah, bisa diprediksi itu ekstremitas bawah. Ya, kemungkinan dislokasi sendi pergelangan kaki, fraktur tibia fibula, dislokasi sendi lutut, fraktur femur, fraktur kolum femur. Kalau posisi jatuhnya jatuh berdiri. Jatuhnya jatuh duduk, tulang ekor. Itulah pentingnya ketika pasien datang ke IGD, kita datang ke area korban, kita tanya dulu mekanisme terjadinya trauma. Waduh Pak Flas, pasiennya pingsan, pasiennya penurunan kesadaran, nggak bisa ditanya. Tanya sama yang nganter, tanya sama orang yang ada di lingkungan. Sehingga kita bisa melakukan penata laksanaan pertolongan pada kasus-kasus trauma
sehingga safety untuk pasien. Hati-hati kalau misalnya kita yakin mau nolong pasien, pasiennya naik sepeda motor kayak yang tadi ya, sepeda motor nabrak sedan tadi, ya, masih pakai helm. Teknik melepas helm kalau nggak benar bisa terjadi trauma karena pergerakan hiperfleksi hiperekstensi tulang servikal sangat berisiko terjadinya fraktur servikal. Teknik melepas helm pun harus kita ketahui, kita sampaikan kepada masyarakat sehingga tidak terjadi kecelakaan pada pertolongan pertama. Nyopot helmnya, kepalanya didengklukin. Apa kepala didengklukin? Kepalanya ditekuk, helmnya dicopot ya. Langsung itu cepat, pasiennya meninggal. Yang terjadi justru kecelakaan pada pertolongan pertama. Nah, pada kasus-kasus trauma muskuloskeletal, ini sering terjadi, tetapi jarang mengancam jiwa kalau case traumanya simple. Tapi kalau case traumanya berat, ya multiple trauma, ya bisa saja terjadi ancaman jiwa nyawa pasien. Apalagi kalau terjadi permasalahan di airway breathing sirkulasi. Karena ingat bahwa airway breathing sirkulasi adalah permasalahan kondisi kegawat daruratan yang bisa menjadi faktor predisposisi kasus-kasus trauma muskuloskeletal yang masuk kategori mengancam nyawa pasien, terutama pada pasien-pasien yang mengalami multiple trauma. Tadi saya katakan, mekanisme trauma, mekanisme cederanya harus kita pahami. Penting kita tanyakan, itu sebagai petunjuk bagaimana potensial cedera yang mungkin dialami oleh pasien. Kesesuaian cerita dengan berat ringannya cedera pasien harus bisa disinergikan. Apalagi kalau kasus datang ke IGD adalah anak-anak. Jangan sampai kasus anak-anak mekanisme traumanya tidak mendukung. Ini jangan sampai ini ada kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan pada anak. Berikutnya adalah terdapatnya gaya yang cukup untuk menyebabkan kerusakan tulang atau jaringan lunak, fraktur atau dislokasi. Tadi, kecepatan energi, kekuatan. Ketika seseorang mengendarai motor atau mobil, ini sangat berisiko. Apalagi yang mengendarai adalah usia lanjut. Usia lanjut potensial osteoporosis. Kena tekanan sedikit aja, rapuh itu tulang. Atau pasien-pasien yang mengalami CA mestatase pada tulang. Ini juga dengan gaya yang sedikit sangat berisiko terjadinya trauma pada sistem muskuloskeletal. Dan mekanisme traumanya bisa karena jatuh, kecelakaan lalu lintas, olahraga, perkelahian, dampaknya bisa luka tusuk, luka tembak, dan lain-lain. Dan ini sering kita temukan pada kehidupan kita sehari-hari, baik di pre-hospital, pra-rumah sakit, sampai dengan pasien datang ke IGD. Mekanisme trauma, yang perlu saya tanyakan tadi adalah bagaimana mekanisme traumanya. Kalau mekanisme traumanya seperti ini, apa yang potensial terjadi? Fraktur jari jemari, dislokasi pergelangan tangan, fraktur radius ulna, dislokasi sendi siku, fraktur humerus, dislokasi kolum humerus, sampai dengan fraktur klavikula. Dari mekanisme cedera gambar seperti ini. Ekstremitas atas yang paling berdampak. Sehingga perlu pengkajian di awal, menanyakan kepada pasien bagaimana mekanisme trauma ini terjadi. Jatuh dari ketinggian, kepalanya yang mendarat dulu. Ya, pasti cedera kepala, brain traumatic injury. Dilanjutkan sistem muskuloskeletalnya apa? Servikal, tulang servikal paling kena. Thoracolumba bisa jadi. Dampaknya apa di servikal? Bisa fraktur kompresi, bisa dislokasi. Hati-hati. Potensial pasien mengalami kelumpuhan. Yang tadi dikatakan oleh Prof. Ali, inilah yang sangat potensial terjadinya kematian pada kasus-kasus trauma muskuloskeletal, terutama di servikal 1, 2, 3. Kenapa? Karena servikal 1, 2, 3 itu dekat sekali dengan saraf pengendali pernapasan, medula oblongata. Ya, di sana ada saraf-saraf pengendali pernapasan.
Bisa juga traumanya ya, luka tusuk yang kemungkinan juga bisa mengenai tulang dan jaringan lunak yang di pasien. Dampaknya apa? Dampaknya bisa terjadi fraktur, bisa terjadi cedera otot, tendon, dan ligamen. Kita mengenal ada close fraktur, ada open fraktur. Kalau close fraktur berarti kulitnya masih utuh, tidak ada masalah. Tetapi yang open kemungkinan ada kulit yang terkoyak karena kasus trauma, apalagi hingga munculnya tembusnya tulang pada kulit, atau kita kenal dengan istilah open fraktur. Nah, pada saat terjadinya trauma muskuloskeletal, tentunya tubuh akan melakukan mekanisme bagaimana mengaktifkan sistem pembekuan darah untuk mengurangi perdarahan, ya, memperbaiki integritas membran sen dan kapiler untuk meningkatkan reabsorpsi cairan sampai dengan meningkatkan aliran darah kolateral untuk merangsang penyembuhan pada trauma muskuloskeletal. Pada trauma muskuloskeletal tentunya penanganan awal harus dilakukan, terutama pada kasus-kasus yang sering kita amati pada kasus-kasus trauma muskuloskeletal. Ya, pada jaringan muskulonya kita kenal ada sprain, strain, ya. Pada skeletalnya kita mengenal fraktur, ya, traumatik amputasi, dislokasi, sindroma kompartemen. Ini adalah kasus-kasus pada trauma muskuloskeletal yang sering kita dapatkan di keseharian kita di pelayanan. Yang pertama adalah sprain, yaitu cedera ligamen akibat tarikan peregangan yang berlebihan. Ini kecenderungannya terjadi pada kasus-kasus olahragawan yang tidak melakukan pemanasan dengan adekuat. Langsung melakukan aktivitas dan aktivitasnya cenderung mendadak. Dampaknya apa? Terjadi tarikan peregangan berlebihan. Sehingga muncul keluhan pada pasien, tidak berfungsinya bagian tubuh, ada pembengkakan, keterbatasan gerak sendi, atau bahkan bisa kemungkinan adanya fraktur. Pada kasus sprain dan strain, fraktur yang tersering kita dapatkan ya, di kondisi sehari-hari adalah frakturnya jenisnya avulsi, yaitu lepasnya sebagian dari tulang dari kompartemennya. Kalau orang Jawa bilangnya cuwil, ya, gempil, atau lepas, avulsi. Tindakannya diapain pada kasus seperti ini? Tindakannya adalah raise. Istirahatkan bagian yang cedera. Kalau tangannya yang cedera, istirahatkan. Jangan digunakan untuk mengangkat berat. Kaki juga begitu. Kaki diistirahatkan. Jangan untuk aktivitas jalan. Teman-teman masih ingat bagaimana mengistirahatkan kaki ketika terjadi sprain dan strain? Diistirahatkan. Ada yang kita kenal istilah teknik jalan non-weight bearing. Yaitu teknik jalan kakinya digantung. Kalau keluhan nyerinya berat. Ada juga teknik jalan partial weight bearing. Sebagian berat badan ditumpukan pada kaki yang sakit. Atau kita menggunakan teknik FWB, full weight bearing. Itu adalah beberapa tahapan yang bisa digunakan pada kategori rest. Berikutnya adalah ice compress, kompres es. Ya. Kenapa nggak dikompres panas? Pada kasus sprain dan strain, kalau dikompres panas atau kompres hangat, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah vasodilatasi pembuluh darah. Pasca trauma pasti akan terjadi edem pembengkakan. Pembuluh darah kalau edem pembengkakan pasti permeabilitasnya semakin tipis. Kalau dikompres hangat, apa yang terjadi? Semakin dilatasi, semakin tipis, potensial pecahnya pembuluh darah perifer. Sehingga dihindarin, yang terbaik adalah kompres es. Berikutnya adalah compression, bebat dengan elastis perban. Ya, kalau di tangan dengan syarat yang di elastis perban hanya telapak tangan ke sini, jari-jarinya jangan. Begitu juga untuk kaki. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk melihat sejauh mana elastis perban itu berfungsi secara maksimal atau justru terlalu kencang elastisnya, bebatnya. Sehingga tangannya apa kita bilang ada tanda-tanda kesemutan, tingling. Nah, itu harus dikendorin ya. Berikutnya adalah dielevasi, ditinggikan bagian yang cedera. Tujuannya adalah untuk memfasilitasi kembalinya darah ke jantung lebih baik sehingga edem bisa dikurangi. Tentunya
kolaborasi dengan dokter harus diperlukan, terutama pada pasien-pasien sprain dan strain dengan ambang nyeri yang tidak bisa ditolerir oleh tindakan mandiri keperawatan. Berikutnya adalah sprain. Kalau sprain adalah peregangan otot tendon yang berlebihan. Tanda dan gejalanya hampir sama, nyeri yang sangat, pembengkakan, ekimosis setelah beberapa hari, adanya fraktur, ini tentunya juga avulsi sesuai dengan sprain tadi. Tindakan awal sama, rise juga. Kalau ada ruptur tentunya tindakan pembedahan, dan biasanya ini akan sembuh dengan sendirinya 4-6 minggu, tentunya dengan aktivitas ringan. Kasus gawat darurat berikutnya yang sering terjadi pada sistem muskuloskeletal adalah dislokasi. Ya, dislokasi ini nyeri sekali, ya, tapi tidak menimbulkan kematian. Kalau yang dislokasi sendi kecil, misalnya apa? Dislokasi jari kelingking, itu kan kecil. Tetapi kalau dislokasinya sendi besar, apa misalnya? Dislokasi kolum humerus, dislokasi kolum femur. Ini menjadi kondisi gawat darurat. Kenapa? Karena sangat berisiko terjadinya penjepitan neurovaskuler. Ya, sensibilitasnya terganggu, vaskulernya juga terganggu. Ini bisa menimbulkan traumatik amputasi kalau tidak dilakukan penata laksanaan. Sehingga penting sekali teman-teman melakukan pengkajian penilaian PNS, pulsasi, motorik, dan sensibilitas pada kasus-kasus dislokasi. Imobilisasi dengan padding, bantalan, dan fiksasi ekstremitas pada posisi yang nyaman adalah tindakan pertama yang bisa kita lakukan. Nah, tentunya sebelum melakukan itu, pastikan dulu, ada nggak sih tanda dan gejala dislokasi? Bagaimana kita mendapatkannya? Memastikannya dislokasi atau tidak? Lihat aja, simetris nggak sendinya yang satu dengan yang lainnya. Misalnya dislokasi sendi bahu, bandingkan bahu kiri, bahu kanan. Sama nggak posisinya? Tanyakan pada pasien, ada keluhan nyeri nggak? Ada nggak pembengkakan? Atau kita lihat hilangnya fungsi. Dia bisa eksorotasi, endorotasi, mengangkat, abduksi, aduksi bisa nggak di area sendi yang mengalami gangguan tersebut. Tentunya kalau muncul tanda dan gejala ini bisa dipastikan pasiennya mengalami dislokasi. Nah, misalnya ini ada dislokasi sendi kolum humerus dextra ya, ke posisi bawah depan. Pada kondisi seperti ini, pastikan ya bahwa kondisi pasien cukup aman, pulsasi, motorik, sensibilitas tangan kanan bagian distal juga bagus, vaskularisasinya bagus. Berarti tidak ada kondisi kegawat daruratan. Tetapi kalau PMS-nya menurun sampai dengan hilang, hati-hati. Ini potensial kondisi kegawat daruratan yang sangat berisiko kemungkinan terjadinya gangguan fungsi salah satu ekstremitas, yaitu ekstremitas kanan. Tindakannya diapain? Nah, tindakannya adalah melakukan reposisi tertutup atau terbuka dengan kontrol anestesi. Perawat punya kompetensi, Pak Welas? Nggak bisa. Ya, ini kompetensinya dokter. Kalaupun teman-teman mempunyai pelatihan perawat mahir ortopedi, ada nggak di kewenangan klinisnya yang dikeluarkan oleh Kasub Kredensial Komite Keperawatan yang ditandatangani oleh Pak jajaran manajemen rumah sakit yang menyatakan teman perawat boleh melakukan reposisi. Kalau tidak, teman-teman bisa melakukan imobilisasi dengan bantalan yang lunak. Posisi yang nyaman bagi pasien. Jangan lupa kolaborasi dengan dokter untuk pemberian terapi analgetik. Karena dislokasi itu nyeri sekali. Ya, nyeri sekali. Perlu analgetik. Nah, tadi saya katakan kalau tidak punya kompetensi, apa yang bisa dilakukan? Melakukan stabilisasi imobilisasi. Ya, cari mitela segitiga atau papan kayu untuk dilakukan imobilisasi. Ya, untuk mencegah cedera lebih lanjut sebelum pasien dilakukan evakuasi transportasi yang nanti banyak dibahas oleh Pak Furkon. Nah, cedera pada sendi pada kasus-kasus trauma ya, bisa saja pada dislokasi yang stabil, ada juga dislokasi unstabil. Dislokasi unstabil ketika ada gangguan atau robeknya ligamen pada penyupport sendi.
Kita juga mengenal istilah sublokasi, yaitu dislokasi yang berulang. Mungkin teman-teman pernah mendapatkan pasien dengan dislokasi sendi rahang. Ya, dislokasi sendi rahang. Ini juga merupakan kondisi kegawat daruratan. Pengalaman kami di Fatmawati ketika seseorang mengalami dislokasi sendi rahang, kecenderungannya akan berulang, apalagi usianya sudah usia lanjut. Sehingga kita sarankan pada kasus-kasus pasien yang pernah mengalami dislokasi sendi rahang, kalau bicara, kalau menguap jangan lebar-lebar. Kalau ketawa jangan lebar gitu ya. Kenapa? Sekali mangap biasanya akan terjadi pergeseran sendi rahang kalau sudah punya potensial risiko dislokasi sendi rahang. Nah, berikutnya adalah fraktur. Ini adalah dampak yang sering terjadi pada kondisi-kondisi kegawat daruratan. Tentunya ini juga sudah menjadi pemahaman kita semuanya, tanda dan gejala fraktur, mulai dari nyeri kemerahan, adanya pembengkakan, deformitas, perubahan bentuk. Yang keempat adalah krevitasi, itu pergeseran antar fragmen tulang, ya, sehingga krevitasi itu hanya bisa kita dapatkan ketika frakturnya adalah fraktur jenis komplit. Kalau inkomplit, nggak ada bunyi krevitasi. Berikutnya adalah keterbatasan gerak sendi, bone expose, terutama kalau frakturnya adalah open fraktur, atau perubahan posisi. Ini adalah tanda dan gejala yang perlu kita amati untuk memastikan pasien ini betul-betul fraktur atau tidak. Kalau bicara tipe fraktur, kita mengenal ada open fraktur, ada close fraktur, ada compression. Compression itu menekan satu sama yang lainnya. Stress fraktur, ada avulsi, tadi saya katakan kalau avulsi itu lepas, sebagian tulangnya copot, gitu kalau orang Jawa bilangnya. Green stick itu hanya semacam garis saja. Ini biasanya kalau green stick itu terjadi pada anak-anak. Ada tipe yang transverse, ya, itu berarti satu segmen habis. Komunitif, kalau kita lihat gambarnya itu ada serpihan-serpihan tulang, jadi banyak patahan tulang. Impaktif, tulang yang satu masuk ke yang lainnya. Ini adalah tipe fraktur yang sering terjadi dan sering kita lakukan tata laksana pada kondisi kegawat daruratan. Nah, bagaimana kita melakukan penata laksanaan pada kasus-kasus trauma muskuloskeletal? Prinsipnya sama. Yang pasti primary survei, secondary survei menjadi hal utama yang harus kita lakukan. Mengetahui kondisi kegawat daruratan pasien. Primary survei. Walaupun kasusnya tadi saya sampaikan misalnya ada cedera fraktur terbuka tibia fibula sepertiga tengah. Bagaimana pengkajiannya tetap. Bagaimana kita memastikan airway breathing sirkulasinya bagus. Kenapa? Airway breathing sirkulasi adalah faktor utama yang bisa menyebabkan pasien tidak tertolongkan atau meninggal. Sehingga manajemen airway breathing sirkulasi adalah hal utama yang harus dilakukan sebelum kita melakukan penata laksanaan pada kasus-kasus trauma muskuloskeletal. Berikutnya adalah mekanisme terjadinya trauma. Itu juga harus ditanyakan kepada pasien. Pastikan juga ada tidaknya cedera di daerah yang lain. Sesuai dengan mekanisme trauma. Mekanisme cedera di kepala, servikal, spine, torak, abdomen, ekstremitas atas, ekstremitas bawah. Lakukan pengkajian secara detail. Hati-hati ketika memeriksa ada tidaknya ketidakstabilan pelvis. Kenapa? Kalau fraktur pelvis sangat berisiko terjadinya shock hipovolemik. Ya, hati-hati. Periksa ada tidaknya nyeri dari semua sendi untuk memastikan sendinya aman-aman saja. Pastikan dan catat adanya perubahan pulsasi motorik sensorik pada semua ekstremitas. Jangan lupa kolaborasi dengan dokter setelah kita mendapatkan hasil kajian kita untuk tata laksana berikutnya. Bagaimana kita melakukan pengkajian pada kasus-kasus trauma muskuloskeletal? Tentunya ada beberapa pendekatan yang bisa kita lakukan untuk memastikan aman tidaknya pasien tadi. Secara sistematis. Dengan cara apa? Melihat, meraba, cek kekuatan otot dan pergerakannya. Bagus nggak status lokalisnya? Apa yang kita lihat? Yang kita lihat bagaimana kondisi pasien.
raut wajah pasien. Ini tipenya orang kesakitan bener atau enggak sih? Kalau dislokasi kan nyeri banget, tapi pasiennya senyum-senyum aja gitu ya. Oh, jangan-jangan nggak dislokasi. Emang dari lahir seperti itu. Cara berjalan, cara duduk, cara tidur. Lihat kulit, jaringan lunak, tulang, dan sendinya. Bandingkan sisi satu dengan sisi yang lainnya untuk memastikan ada tidaknya gangguan pada sistem muskuloskeletal. Selanjutnya palpasi. Pasca trauma pasien muskuloskeletal pasti kecenderungannya akan teraba hangat. Ya. Kalau ada gangguan sirkulasi, misalnya tadi ada pasien dengan gangguan dislokasi, tentunya denyutan arteri di bagian distal bisa menurun atau tidak teraba. Ada nggak spasme otot? Ada nggak nyeri tekan, nyeri kiriman, terutama pada kasus-kasus cedera tulang belakang, spinal cord injury. Ini harus menjadi perhatian kita. Cek kekuatan otot. Grade-nya antara 0 sampai 5, dari yang lumpuh sampai yang normal. Cek juga ring of motion, lingkup gerak sendinya. Berapa derajat dia abduksi, adduksi, ekstensi, fleksi. Bandingkan dengan sisi yang tidak trauma. Untuk memastikan baik-baik saja atau ada masalah pada sistem muskuloskeletal pasien. Ketika kita sudah mendapatkan tanda-tanda hal yang mengganggu dengan dampak fraktur tadi, bagaimana kita melakukan penata laksanaan? Prinsipnya adalah jangan menambah cedera. Kurangi nyeri dan kecacatan dan hindari komplikasi. Pada fraktur-fraktur tulang panjang, tibia, fibula, femur, radius, ulna, humerus, dan pelvis sangat berisiko terjadinya pasien mengalami shock hipovolemik. Bagaimana kita melakukan penata laksanaan pasien-pasien dengan shock hipovolemik pada kasus-kasus perdarahan, tentunya menjadi hal yang menjadi perhatian kita untuk mencegah pasien jatuh pada kondisi yang tidak baik. Lakukan reduksi sesegera mungkin ketika kita mendapatkan bahwa pasien ini mengalami gangguan sistem muskuloskeletal. Berikan posisi yang anatomis. Tetapi ketika pasien ini tidak nyaman membuat posisi anatomis, ya jangan dipaksakan. Posisikan seperti posisi saat ditemukan. Catat sebelum dan sesudah melakukan pembidian. Jangan sampai pembidian yang kita lakukan pada kasus fraktur tadi justru menghambat aliran darah ke bagian distal. Kalau frakturnya terbuka, perawatan luka harus dilakukan. Penghentian perdarahan harus dilakukan agar tidak terjadi infeksi dan titanus. Fraktur terbuka harus ditangani perdarahannya dulu. Nah, ini hati-hati buat teman-teman yang di pelayanan, terkadang masyarakat kita itu belum begitu percaya sama pelayanan di kesehatan. Suka dibawa ke orang pinter. Apa ya orang pinter itu? Dukun sangkal putung gitu ya. Nah, kalau frakturnya fraktur tertutup ya, tidak ada tanda dan gejala toksik, oke-oke aja ya. Paling nanti kalau nyambung, paling nyambungnya nggak bener ya, malunion aja gitu. Mungkin kakinya pendek sebelah dan lain. Tetapi kalau frakturnya terbuka, jangan sampailah dibawa ke orang pinter. Kenapa? Potensial terjadi infeksi pada tulang yang kita kenal dengan istilah osteomilitis. Pengalaman kami di rumah sakit, sekali osteomilitis itu seumur hidup osteomilitis. Selagi satu ruas tulang yang infeksi tadi tidak dibuang. Kalau ada perdarahan, ya, hentikan perdarahan dengan menggunakan balut tekan. Jangan menggunakan tourniquet, karena sangat mengganggu area yang kemungkinan terjadinya kerusakan pada neurovaskular ketika kita menggunakan tourniquet yang tidak adekuat. Nah, ini ada video pasien dengan fraktur femur tertutup, ya, yang waktu saya jaga duty. Ya. Posisinya seperti ini, ya. Bagaimana posisi yang se-ekstrim-ekstrimnya, ya. Pasiennya kalau sadar kompos medis ini. Ya. Saya edukasi jangan dibawa ke dukun ini. Ya. Sudah mulai baal, kesemutan. Posisi kakinya seperti ini. Pasiennya kompos medis ini. Nah,
Hal-hal seperti tadi tentunya bisa kita amati. Bagaimana kondisi-kondisi kegawat daruratan yang terjadi pada kaki yang sebelah tadi. Termasuk kondisi kegawat daruratan, mulai baal itu. Nah, misalnya juga ini ada gambar kakek-kakek ya. Kalau kita lihat gambarnya kakinya panjang sebelah. Ini kalau kita di IGD udah bisa memastikan ini. Kakek-kakek kakinya panjang sebelah, pasti bermasalah ini dengan sistem muskuloskeletalnya. Kaki kanannya eksorotasi. Pada kondisi seperti ini, mereview beberapa literatur kalau usia lanjut kakek-kakek paling potensial adalah fraktur kolom femur. Ya. Fraktur kolom femur. Bagaimana kita melakukan penata laksanaan pada kasus seperti ini? Tentunya manajemen trauma harus kita lakukan. Memastikan pada kondisi seperti ini bagaimana proses terjadinya, kecenderungannya ini kalau nggak jatuh, kepleset kamar mandi, turun dari tempat tidur, sering terjadi. Nah, tadi saya sampaikan, buatlah posisi anatomis ketika melakukan pertolongan, tetapi ketika tadi mendapatkan kasus yang cukup ekstrim, mau dilurusin kakinya, justru pasiennya bisa shock neurogenik karena nyeri yang berlebihan, berikan posisi yang sesuai dengan kita mendapatkan case ketika kita menemukan kasusnya seperti ini, gambar yang pakai celana hitam. Ya. Kalau kita nggak bisa buat lurus seperti ini, ya buat aja posisi seperti ini. Sehingga ketika kita melakukan evakuasi transportasi, aman untuk pasien. Jangan belum di bidan, sudah kita lakukan evakuasi transportasi. Dampaknya apa? Dampaknya akan sangat berisiko adanya cedera tambahan. Ini salah satu tadi, mekanisme trauma. Ketika ada benturan mobil, nah ini kebentur, ini fraktur femur, fraktur kolom femur, bisa juga fraktur pelvis. Bagaimana melakukan penata laksanaan pada kasus seperti ini tadi, seperti di gambar video bagaimana melakukan stabilisasi prehospital, nanti banyak dibahas oleh Pak Furkon. Imobilisasi. Ya. Banyak alat yang bisa kita gunakan. Ada yang hard splint, ada yang soft splint, ini air splint. Untuk kasus-kasus trauma muskuloskeletal ekstremitas atas. Atau kita gunakan mitela, ini paling simpel, banyak kita temukan. Ya. Atau kita lebih modern lagi, kita punya traction splint. Ini digunakan khusus pada kasus-kasus fraktur femur tertutup. Selain dia mempunyai efek stabilisasi, dia punya efek traction. Kenapa? Pada fraktur femur komplit, kecenderungannya akan terjadi konstriksi dari otot tendon jaringan lunak, sehingga terjadi pemendekan. Ya, kalau dulu kita kenal dengan istilah skeletal traksi ya. Sebelum pasien operasi dilakukan skeletal traksi dengan beban minimal 10 kg. Dengan kemajuan zaman, kemajuan bedah ortopedi, nggak lagi sekarang. Ya. Rilis otot-ototnya bisa juga menggunakan traction splint. Bapak izin Bapak, waktunya 5 menit lagi ya Pak. Oke, siap. Nah, ini adalah beberapa contoh bagaimana manajemen pada kasus-kasus trauma ekstremitas atas. Oke. Baik menggunakan mitela, menggunakan bidet. Ya. Proses yang harus diperhatikan pada kasus-kasus pemasangan bidet adalah minimal bidet itu memfiksasi 2 sendi. 1 sendi di atas garis fraktur, 1 sendi di bawah garis fraktur. Idealnya menggunakan 3 papan bidet. Kalau nggak ada 3 boleh 2. Kalau 2, ekstremitas bawah harus di sisi bawahnya dulu. Jangan sisi kiri, sisi kanan. Kalau sisi kiri, sisi kanan, kaki bisa ditekuk nanti. Tapi kalau satu sisi bawah, yang satunya boleh sisi luar, sisi dalam. Ya, kalau frakturnya di daerah femur, idealnya sisi luar. Jangan sisi dalam. Kalau sisi dalam, kolom femurnya nggak terfiksasi. Ya. Nah, jangan lupa pasca pemasangan bidet tadi cek PMS sesudah pemasangan bidet, memastikan untuk bidetnya aman pada kondisi fraktur. Oke. Berikutnya adalah traumatik amputasi, ini juga sering terjadi. Hal yang harus diperhatikan adalah kemungkinan pasiennya mengalami shock hipovolemik. Manajemen shock hipovolemik yang tadi sudah disampaikan oleh Prof. Ali menjadi hal utama yang harus diperhatikan karena banyaknya darah yang keluar ketika pasien mengalami traumatik amputasi. Manajemen
cairan harus menjadi perhatian, manajemen shock harus menjadi perhatian. Berikutnya yang kedua adalah pikirkan kemungkinan bisa replantasi, disambung kembali dengan tentunya golden period ya, 6 sampai 8 jam. Itu yang terbaik. Berikutnya adalah crash injury. Ini juga yang paling sering terjadi di kondisi kegawat daruratan. Ya. Bagaimana trauma muskuloskeletal itu terjadi kerusakan yang hebat pada sistem tulang, otot, jaringan, dan saraf. Hancurnya tulang dan otot. Ini juga bisa menimbulkan shock hipovolemik. Manajemen shock hipovolemik hal yang harus diperhatikan pada kasus-kasus crash injury. Pembengkakan pada pelvis, ekstremitas yang terkena trauma, ada nyeri, tanda-tanda shock, ya, MAP-nya relatif rendah, atau muncul tanda-tanda kompartemen sindrom, gangguan neurovaskular ke bagian distal, ya, ujung ekstremitas atas, ekstremitas bawah, baal, kebas, apa ya, geringgingen ya, kalau orang Jawa bilang gitu. Hati-hati. Kalau pasien dengan riwayat crash injury, ini sangat berisiko kemungkinan muncul gangguan kompartemen sindrom. Nah, kompartemen sindrom adalah suatu kondisi di mana terjadinya peningkatan di dalam kompartemen. Aliran darahnya nggak maksimal ke bagian distal. Ini nggak boleh berlangsung lebih dari 6 jam, karena akan menimbulkan kematian di bagian distal. Gejala awalnya pain dan parestesia. Ya. Jangan sampai 5P muncul. Pain, pallor, parestesia, paralisis. Dua tanda awal pain parestesia itu ada, segera lapor ke dokter untuk dilakukan tindakan fasiotomi. Ya. Ini adalah gambaran kompartemen sindrom. Ini cenderung terjadi pada fraktur tulang panjang, disertai cedera pembuluh darah, tapi tidak terjadi perdarahan eksternal. Perdarahannya di dalam. Sehingga terjadi peningkatan kompartemen yang berdampak pada volume meningkat, tapi kapasitasnya nggak meningkat. Ruangannya nggak meningkat. Apa yang terjadi? Ya, kalau di kepala kita kenal dengan istilah peningkatan tekanan intrakranial. Prinsipnya sama dengan kompartemen sindrom. Atau juga pada kasus trauma torak kita kenal dengan tamponet jantung. Tekanannya yang meningkat. Hampir sama dengan kompartemen sindrom. Nah, ini gambarannya ketika terjadi fraktur, ada pembuluh darah yang cedera, peningkatan volume akibat darah, maka vaskularisasi ke bagian distal terblok. Dampaknya apa? Muncul tanda dan gejala 2P sampai dengan 5P. Nah, ini harus segera lapor ke dokter untuk dilakukan tindakan fasiotomi. Ya, jadi gambarannya seperti ini. Ya, dilakukan tindakan fasiotomi, disayat, dikeluarkan cairannya, darahnya dikeluarkan, ya, dibuka agar tidak terjadi kematian jaringan di bagian distal. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Bila ada bahan diskusi, kami persilahkan. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Mas Nuril. Monggo, Mas. Okay, thank you, Mr. Ulas. Okay, everyone. Now we'll move to question and answer session. To audiences, please write the question in Q&A room, and I will write the question to the presenter, Mr. Ulas. Oke, di sini ada pertanyaan Bapak dari namanya Juldin Simatupang. Beliau bertanya, setelah dilakukan RICE pada KLL, mungkin kecelakaan lalu lintas ya maksudnya, apakah kita berikan analgesik di tempat KLL dan pemberian cairan sebelum dibawa ke rumah sakit? Mungkin mohon Bapak bagaimana tanggapannya dari pertanyaan Bapak Juldin Simatupang, silakan Bapak. Oke, terima kasih. Bahan diskusinya bagus sekali Pak Juldin Simatupang. Apakah kita bisa memberikan terapi analgetik dan pemberian terapi cairan pada kondisi-kondisi kecelakaan lalu lintas? Nah, tentunya yang perlu kita pahami adalah urgensi dari apa yang kita lakukan. Ketika kita memahami kondisi kegawat daruratan pasien, ya, pasiennya ini shock hipovolemik, urgensinya ada, boleh. Tetapi hati-hati, pastikan dulu shocknya adalah shock hipovolemik. Kenapa? Hati-hati ketika pasien trauma itu yang terjadi justru shock kardiogenik. Kenapa? Pada multiple trauma sangat berisiko terjadi trauma torak. Dampak trauma torak, teman-teman pasti paham ya, ada tension pneumotorak, hematotorak, pleural chest, apalagi itu ya, tamponet jantung. Nah,
Jangan sampai pasiennya tamponet jantung gitu. Kalau pasiennya tamponet jantung, kita lakukan resusitasi cairan, kita nggak nolong itu. Masuk satu kolom, mati pasiennya. Kasarannya begitu. Kenapa? Tamponet jantung itu berarti jantungnya yang nggak berdenyut. Sehingga munculnya apa? Munculnya tanda dan gejala shock. Nah, bagaimana kita membedakan antara shock kardiogenik tamponet jantung dengan shock hipovolemik? Tadi, lakukan pengkajian penata laksanaan informasi bagaimana mekanisme traumanya. Gitu. Nyambungnya ke sana. Kalau mekanisme traumanya betul ada trauma torak, hati-hati. Jangan sampai ini shocknya bukan shock hipovolemik. Pastikan dulu ada nggak tanda perdarahan. Kalau perdarahannya di luar gampang ya kita melihatnya ya. Misalnya fraktur femur sepertiga tengah terbuka berdarah-darah, pasti enak melihatnya. Tetapi kalau pasiennya tidak menunjukkan tanda-tanda perdarahan eksternal, ini yang agak sulit. Pahami dulu faktor penyebab shocknya. Shocknya kategori shock apa? Kalau shocknya udah betul hipovolemik, it's okay, nggak masalah. Berikutnya adalah analgetik. Tentunya pemberian analgetik juga disesuaikan dengan kondisi pasien. Pengkajian asuhan keperawatannya seperti apa? Ambang nyerinya, ambang sakitnya, kategori berapa sih? Masihkah bisa dengan intervensi keperawatan mandiri? Ya. Kalau masih bisa, ya jangan gunakan. Kenapa? Ini adalah legal standing terkait pemberian obat-obatan. Itu. Kalau di SOP-nya, oh perawatnya boleh melakukan terapi analgetik, ya, misalnya ada SOP yang keluar gitu ya, misalnya dari puskesmas, tugas di puskesmas, ada ketika mendapatkan pasien dengan multiple trauma, fraktur femur, oh boleh habis stabilisasi, boleh memberikan injeksi analgetik, pemberian misalnya apa ya analgetiknya, injeksi misalnya ya diberikan, ada di protapnya, oke aja. Tapi kalau enggak ya hati-hati ya. Nanti terkait dengan legal etiknya. Gitu Mas Nuril, mudah-mudahan terjawab. Oke, baik. Terima kasih Pak Ulas dan mohon maaf juga untuk peserta karena kita juga keterbatasan waktu. Jadi untuk pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan kepada Pak Ulas, nanti bisa langsung kontak Bapak ya Pak ya. Ya, bisa langsung kontak nomor Pak Ulas dan untuk nomor Pak Ulas nanti bisa ditanyakan ke panitia ya, terutama yang berhubungan dengan muskuloskeletal trauma manajemen. Seperti itu. Dan Bapak sebelum berpindah kepada pembicara yang selanjutnya, mohon Bapak untuk memberikan closing statement mengenai materi muskuloskeletal trauma manajemen untuk silakan Bapak. Oke, terima kasih Bang Nuril. Hal utama yang harus diperhatikan ketika kita akan melakukan penata laksanaan kasus-kasus trauma, khususnya trauma muskuloskeletal, yang perlu dipahami adalah bagaimana kita mengetahui mekanisme trauma. Cerita dari pasien, cerita dari pengantar pasien ketika datang ke IGD atau ketika kita datang ke tempat kejadian kecelakaan, ini menjadi hal utama yang harus diperhatikan sehingga ketika kita melakukan pertolongan tidak terjadi kecelakaan pada pertolongan pertama. Itu yang diperhatikan. Yang kedua adalah ketika kita melakukan manajemen penata laksanaan trauma muskuloskeletal, hati-hati kemungkinan kita menambah cedera. Pastikan aman pasien, aman penolong, aman lingkungan, sehingga kita bisa memberikan pelayanan terbaik untuk pasien kita yang ke IGD. Terima kasih. Selamat sore, salam sehat dari Jakarta. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, thank you very much Mr. Ulas yang sudah memberikan materi yang sangat luar biasa mengenai muskuloskeletal trauma manajemen. God bless you Mr. and stay healthy. Oke. Baik, terima kasih untuk semuanya yang masih bergabung di acara webinar internasional nursing webinar. Ya, untuk berikutnya kita sudah melaju pada session yang terakhir, yaitu session yang keempat. The speakers for session 4 is Mr. Ahmad Furqanuddin. How are you, Pak Ahmad? Alhamdulillah, baik. Sehat ya, alhamdulillah. Oke, Bapak akan memaparkan mengenai transfer patient, betul ya Pak ya? Betul, betul. Okay, baik. Before we begin, I would like to introduce you the speaker for session 4, Nurse Ahmad Furqanuddin. Dan saya akan membacakan kurikulum vitae dari beliau, yaitu Pak Ahmad. Mohon izin sebentar. Oke, dengan nama lengkap Ahmad Furqanuddin Eskep Nurse, beliau lahir di Bogor dan saat ini beliau juga tinggal di Bogor, Jawa Barat, Indonesia.
status pernikahan sudah menikah beragama Islam dan saat ini beliau, oke sebentar. Oke Pak, mohon izin. Untuk riwayat pendidikan formal, beliau menyelesaikan pendidikan profesi nurse di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Kemudian juga sudah mengikuti beberapa pelatihan atau pendidikan yang informal, seperti pelatihan asesor BNSP ya Pak yang terakhir. Kemudian juga ada pelatihan mengenai training of trainer keperawatan gawat darurat dari Gabi. Kemudian juga beberapa pelatihan-pelatihan yang lain yang berhubungan dengan di bidang keperawatan. Ya, kemudian beliau juga memiliki pengalaman sebagai narasumber atau pelatihan di workshop maupun seminar, ya. Kemudian juga sebagai pembicara juga. Kemudian juga beliau juga setelah melakukan beberapa penelitian dan penulisan artikel ilmiah. Dan saat ini beliau bekerja di ambulans gawat darurat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Oke, kemudian juga pengalamannya sebagai tim kesehatan juga beliau pernah ya menjadi gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 perwakilan dari HIPGABI Pusat. Oke, mungkin Bapak untuk kurikulum vitae secara singkat saya bacakan seperti itu, dan jika memang Bapak ingin menambahkan atau mengklarifikasi dari kurikulum vitae yang sudah saya bacakan, saya persilakan. Oke, Pak Furkon, untuk presentasi saya berikan waktu 45 menit dan nanti akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Dan untuk peserta, untuk pertanyaan yang akan diberikan kepada Pak Ahmad Furkon, mohon ditulis di Q&A room dan nanti akan kami bacakan untuk bisa dijawab langsung oleh Pak Furkon. Oke, Pak Furkon, time is yours. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat siang, wabarakatuh. dalam sejahtera. Izin Pak Ketum, kebetulan saya juga Bapak dan Ibu sekalian adalah salah satu pengurus pusat dari Himpunan Perawat Gawat Darurat dan Bencana Indonesia. Saya kebetulan di bidang kebencanaan di bawah Pak Welas sebagai Bapak Ketua Umum ya. Sekali lagi izin Pak Ketum untuk memberikan pengalaman-pengalaman bagi teman-teman sejawat semua. Ya, hari ini kita akan berbagi pengalaman terkait dengan transportasi pasien, ya terutama transportasi pada pasien kritis. Kebetulan saya memang bekerja di Perhospital dari tahun 2000 sampai sekarang, dari penanganan kegawatan sehari-hari maupun bencana. Nanti kita bisa berbagi pengalaman ya. Tentu kalau berbicara terkait dengan transportasi pasien, kita akan melihat secara utuh bagaimana sebuah emergency sistem ya, atau emergency medical system atau SPGDT itu bisa berjalan dengan baik di sebuah lokasi atau sebuah tempat, terutama kalau melihat di Indonesia kita sudah menerapkan SPGDT ini semenjak tahun 2000 ya, dari Deklarasi Makassar untuk menciptakan rasa aman di masyarakat untuk shared community ya. Ini saya tampilkan salah satu slide dari Prof. Aryo Pusponegoro ya. SPGDT ini kita akan melihat bagaimana sebenarnya dari sebuah kecelakaan itu sebelum terjadi, di mana seharusnya pencegahan itu bisa dilakukan ya. Di antaranya adalah bagaimana kita berperilaku hidup sehat dan contoh dalam berkendaraan ya, memakai helm sabuk pengaman, terus menerapkan standar kesehatan kerja ketika kita bekerja dan yang lain-lain, sehingga secara maksimal sebuah kasus kecelakaan atau kasus kegawat daruratan, termasuk juga tentu kita berbicara non trauma ini sedini mungkin atau semaksimal mungkin bisa kita cegah. Namun apa boleh buat kalau misalkan sudah terjadi, itu yang harus kita lakukan selanjutnya, bagaimana kita bisa melakukan pertolongan pertama dengan baik karena kita berpacu dengan waktu ya, atau response time yang harus kita lakukan seminimal mungkin ketika sebuah kejadian kegawat daruratan itu terjadi di masyarakat ataupun dimanapun. Karena kalau kita berbicara sebuah kasus kegawat daruratan bisa terjadi kapan saja, di mana saja, dan bisa terjadi pada siapapun. Tentu ketika kita berbicara sebuah kejadian atau kasus kegawat daruratan, yang paling pertama kali
menemukan pasien itu adalah orang awam medis atau orang awam profesi kesehatan, di mana kejadian ini akan lebih banyak terjadi ketika kita berbicara di area prehospital. Tentu diharapkan bahwa masyarakat bisa mengakses pertolongan bisa segera datang. Di sini ada pelayanan prehospital, termasuk ambulans tentu ya, yang paling diharapkan pertama kali datang di tempat kejadian dan pasien ini segera ditangani dan dibawa ke fasilitas kesehatan yang terdekat. Kalau di negara kita mungkin ada puskesmas atau fasilitas kesehatan, pelayanan kesehatan pertama ya. Nah, ini juga harus kita kondisikan sebagai sebagaimana mungkin untuk bisa melakukan pertolongan kegawat-daruratan. Dan selanjutnya ada kemungkinan besar bahwa korban ini akan dibawa ke rumah sakit ya. Rumah sakit kita tentu berbagai macam tipe ya, dari mulai tipe D, C, B sampai tipe A ya. Sehingga sangat memungkinkan sekali bahwa kita akan merujuk pasien dari rumah sakit yang satu ke rumah sakit yang lain. Sehingga kalau kita lihat bahwa untuk SPGDT ini itu diterapkan di pra-hospital, intra-hospital maupun di antar rumah sakit ya, di antar rumah sakit. Nah, dari intra-hospital itu ke rumah sakit yang lain tentu kita akan menempatkan sistem penanggulangan gawat darurat terpadu dari rumah sakit ke rumah sakit. Termasuk juga di dalamnya tentu ada proses-proses evakuasi atau proses transfer pasien yang tidak bisa kita hindari, dan ini memerlukan sebuah sebuah teknik-teknik yang betul dengan standar-standar sehingga kita tidak menimbulkan permasalahan selanjutnya. Dan di sini kalau kita lihat bahwa SDM-nya harus terlatih, respon time-nya harus bagus ya, akses dan sarana dan prasarana juga harus kita standarisasi ya. Nah, kita lihat di sini dari mulai pra-hospital, di in-hospital dan inter-hospital di sini akan dirangkai atau disambungkan dengan sebuah proses transport pasien ya. Yang paling mungkin kita lakukan adalah dengan ambulan kecil, mungkin di intra-hospital ya, dari IGD ke OK, misalkan dari OK ke ICU, dari ICU ke perawatan biasa. Nah, itu bisa dengan peralatan-peralatan yang lainnya. Atau bahkan juga ada sebuah rumah sakit ya, di suatu tempat di mana dari letak satu ruangan ke ruangan yang lainnya itu berjauhan, ini juga memungkinkan dengan menggunakan sarana ambulans ya. Tentu yang kita pakai adalah ambulans di sini sesuai dengan kebutuhan ambulansnya, misalkan ambulans darat atau ambulans lainnya ya. Nah, prinsip utama dalam melakukan pemindahan pasien atau dalam transport pasien adalah yang pertama, jangan membuat cedera baik bagi petugas maupun pasien itu sendiri ya. Kita harus tetap aman bahwa kita bisa melakukan pertolongan dengan baik. Jangan sampai ketika kita menolong korban atau melakukan suatu tindakan yang tidak standar, maka kita bisa membahayakan diri kita sendiri maupun si pasiennya ya. Yang kedua tentu jangan memperparah keadaan penderita ya, do no further harm ya. Nah, ini juga seringkali terjadi ya, manakala kita salah melakukan tindakan, terutama ketika kita melakukan transfer pasien ya. Lalu tentunya diharapkan kondisi pasien lebih baik setelah pemindahan yang dilakukan. Ini prinsip-prinsip yang harus kita pegang, sehingga penting sekali persiapan petugas ya. Yang pertama adalah kita semaksimal mungkin melakukan prepare ya, melakukan tindakan-tindakan yang bertujuan untuk mencegah cedera ya, rencanakan tindakan-tindakan yang akan kita lakukan, sering berlatih cara mengangkat yang benar ya. Terkadang kita abai ya dalam melakukan hal-hal seperti itu ya. Terus lakukan penilaian pasien dengan benar, kenali peralatan yang akan digunakan, dan jangan sungkan untuk meminta bantuan orang lain. Ya, jangan sungkan untuk meminta bantuan teman-teman di sekitar, orang-orang yang di sekitar untuk membantu kita untuk bisa memindahkan atau mentransfer pasien. Nah, atau beban yang lainnya tentu ya. Nah, terus kita juga ingat ya bahwa kita memiliki tubuh ya, dari ujung kepala sampai ujung kaki seperti ini, yang kita bisa gunakan untuk melakukan pengangkatan dalam satu
kesatuan gerak ya sebagai alat angkatnya. Ini kita kenal dengan body mekanik ya, di mana ini merupakan subpotensi seluruh kemampuan tubuh kita sebagai alat angkat. Ya, bisa kita maksimalkan ya potensi-potensi untuk melakukan pengangkatan beban atau pengangkatan pasien dalam hal ini. Ya, jangan sampai dengan satu bagian tertentu saja, misalkan seperti padahal beban yang akan kita angkat sangat berat. Nah, terus prinsip dasar dalam mencegah cedera yang pertama adalah rencanakan gerakan tadi ya, gunakan paha bukan punggung. Kenapa paha? Karena dibandingkan paha dengan punggung, tentu otot paha ini jauh lebih bertenaga dibandingkan dengan bagian-bagian punggung, karena seringkali kita melakukan pengangkatan benda atau beban yang kita angkat sering dengan kebiasaan membungkuk ya, tidak dimulai dengan berjongkok ataupun sebaliknya ya. Nah, letakkan atau kita juga bisa mendekat ke arah benda atau beban yang akan kita angkat atau berat benda sedekat mungkin dengan tubuh kita. Gunakan prinsip susunan atau stack ya. Nah, dalam artian bahwa gerak tubuh kita dalam satu kesatuan gerak tadi ya, menggunakan prinsip body mekanik. Nah, kita ingat bahwa satu susunan yang kita letakkan dari bawah sampai atas tentu akan lebih kokoh ketika kita meletakkan susunan yang mulai dari bawah itu yang paling besar terus sampai ke atas yang lebih kecil. Ya, ini prinsip menara kita bisa gunakan ya. Jadi dari mulai dasar sampai puncak kita seperti sebuah menara. Artinya kalau kita aplikasikan dalam kegiatan sehari-hari, kita bisa melakukan dengan istilah kuda-kuda ya, kalau kita selaraskan dengan teknik ilmu-ilmu bela diri seperti itu, kita bisa menggunakan kuda-kuda. Kurangi jarak atau ketinggian ya. Nah, ini contohnya ya, dengan posisi punggung lurus kita membuka kaki selebar bahu kita dan rentangan tangan seperti ini. Punggung lurus mulai dari jongkok, punggung lurus kita gunakan paha dan lengan kita untuk mengangkat benda seraya berdiri ya, seperti ini sampai berdiri sempurna. Sampai kita berdiri sempurna baru kita bisa mengarah ke tempat lain atau berpindah ke tempat yang lain. Jangan sekali-kali membungkuk seperti ini. Nah, ini juga bisa digunakan untuk bukan hanya memindahkan pasien saja, tentu kita bisa juga untuk melakukan pemindahan hal yang lain atau melakukan gerakan-gerakan lain seperti menarik, menekan, membawa atau menggapai sebuah benda atau beban yang akan kita pindahkan. Ya, ini contoh yang betul ya. Dan ini contoh yang salah ya, membungkuk atau sambil memutar posisi tubuh kita. Ya, belum tegak berdiri kita sudah memutar posisi tubuh kita. Nah, ini sangat berbahaya ya bagi petugas ya, terutama pada tulang belakang. Nah, ini contohnya ya. Nah, ini membungkuk ya, ini punggung yang lurus ya. Nah, seperti juga prinsipnya juga bisa kita pakai ketika kita melakukan aktivitas yang lainnya seperti kita duduk atau memindahkan benda-benda yang lain ya, atau kita kenal dengan ergonomik ya, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, di sini kerjasama tim sangat menolong sekali ya ketika kita menjumpai ada orang lain atau petugas yang lain atau teman kita atau orang-orang di sekitar kejadian untuk bisa membantu kita untuk memindahkan pasien atau benda yang akan kita pindahkan ya. Tentu kerjasama tim ini sangat diperlukan ya. Komunikasikan dengan sejelas dan sesering mungkin, gunakan komando atau koordinasi secara lisan dari awal sampai akhir ya. Lalu minta bantuan petugas yang lain untuk meringankan beban kita ketika kita melakukan pemindahan. Nah, untuk secara teknis, panduan dalam melakukan pemindahan penderita tadi ya, kenali kemampuan diri, nilai beban yang akan diangkat ya, bila merasa tidak mampu jangan paksakan, komodisikan secara teratur ya, kaki sejajar bahu, satu kaki sedikit ke depan kalau diperlukan ya, atau kita melakukan posisi kuda-kuda ya. Lalu mulai dengan jongkok, jangan membungkuk, punggung harus tetap lurus, tangan yang memegang benda yang akan kita angkat upayakan untuk menghadap ke arah depan, karena kita harus bergerak secara fleksi, jangan bergerak secara ekstensi seperti ini.
ya kita tahu bahwa otot flexor itu lebih kuat dengan otot ekstensor, ya. Atau kita gunakan dengan teknik hand power grip, ya. Lalu dekatkan tubuh dengan beban, jangan sesekali memutar tubuh ketika kita proses melakukan pengangkatan. Dan itu pun sebaliknya ketika kita proses menurunkan beban yang akan kita turunkan. Itu juga harus kita prinsip-prinsip teknis ini harus kita pegang, ya. Lalu apa yang mengharuskan kita melakukan ekstrikasi dan transportasi? Ya, kita ketahui bahwa ekstrikasi adalah melepaskan atau membebaskan penderita dari daerah yang sulit, ya, misalkan ke dalam kondisi terjepit, kondisi ketinggian dan yang lain-lain. Contoh tadi di film yang ditampilkan oleh Pak Ulas, ya, untuk mengekstriki pasien yang terjepit oleh bodi kendaraan, ya, atau misalkan setir dan yang lain-lain, ya. Terus untuk mentransport pasien juga alasan-alasan berikut bisa kita menjadi sebuah acuan. Yang pertama adalah kondisi penderita yang mengancam jiwa. Ya, tentu ini harus segera kita pindahkan ke tempat yang lain atau ke sarana yang lain yang lebih memadai. Yang kedua, tidak dapat diperbaiki pada saat penilaian primer ketika penderita ditemukan. Artinya ketika dilakukan survei primer, ya, ternyata pasien kembali tidak stabil lagi, tentu kita harus lakukan reevaluasi dan kita kembali ke penilaian awal, ya, penata laksanaan awal, dan kita segera bawa ke rumah sakit. Dan ini harus segera kita lakukan. Ini salah satu alasan untuk memindahkan penderita segera. Atau yang ketiga, ketika tempat kejadian tidak aman, ya, memerlukan pemindahan secara cepat ke lokasi yang aman. Tentu harus kita lakukan pemindahan segera, ya, atau emergency moving, ya, karena kita juga ada kemungkinan besar terjebak dalam situasi yang berbahaya tadi, bersama pasien kita pindahkan ke tempat yang aman segera mungkin, ya. Yang keempat, untuk mengakses pasien lain, ya, dengan cedera yang lebih serius, ya, ini juga menjadi salah satu alasan kita harus segera memindahkan pasien, atau untuk mendapatkan tindakan resusitasi lanjutannya, ya. Nah, untuk pemindahan itu sendiri ada teknik pemindahan darurat dan non darurat, ya. Untuk pemindahan darurat kita lakukan pada situasi-situasi yang tidak aman, ya, atau situasinya berbahaya, ya, sehingga kita harus segera keluar dari tempat tersebut bersama pasien. Contoh dalam kondisi kebakaran, ya, ledakan atau potensi ledakan, bangunannya mau runtuh atau akan segera datang tsunami, pasien ada di tengah lalu lintas yang belum di stop misalkan, ya. Nah, ini contoh-contoh harus kita lakukan sesegera mungkin, ya. Nah, sekarang bagaimana kondisi pasien, ya? Tentu karena harus segera kita lakukan pemindahan dengan segera, ya, ini dapat menimbulkan cedera dan atau dapat memperparah keadaan pasien, ya, bukan hanya pasien saja. Nah, tentu kita petugas yang terjebak dalam situasi seperti itu juga bisa menimbulkan cedera, ya. Makanya kita harus lakukan semaksimal mungkin sesuai dengan standar keamanan, standar teknik-teknik yang tadi kita dapatkan prinsipnya, ya, supaya kita bisa melakukan pemindahan dengan seaman mungkin, ya. Nah, tentu setelah itu kita pindahkan pasien, ya, sejauh mungkin dari bahaya, ya, ke tempat yang aman. Ini beberapa contoh teknik pemindahan bisa dilakukan sendiri, ya. Pemindahan darurat ini bisa dilakukan dengan lebih dari satu petugas, ya. Misalkan dengan teknik tarikan-tarikan, ya, ada tarikan baju, tarikan bahu juga seperti ini, tapi semaksimal mungkin kita sanggah kepala dengan lehernya supaya tidak memperparah cedera pasiennya. Ini tarikan lengan, ya, ini tarikan menggunakan alat, ya, alat yang ada di sekitar, misalkan ada selimut dan kain-kain yang lain. Ini contoh tarikan pemadam kebakaran, ya, dengan cara mengalungkan tangan pasien ke arah tubuh kita, lalu kita merangkak untuk menghindari kemungkinan terjadinya kebakaran, ya, karena api cenderung lebih ke atas, ya. Lalu di tempat yang memungkinkan juga kita bisa melakukan pengangkatan seperti ini, ya. Selanjutnya ada pemindahan non darurat, ya, ini dilakukan pada kondisi yang sudah aman, ya, sehingga kita sangat mungkin sekali melakukan stabilisasi atau pertolongan penderita. Nah, setelah stabil penderita baru kita lakukan pemindahan dengan teknik-teknik pemindahan non darurat, ya. Nah, prinsipnya lakukan stabilisasi dan perawatan penderita di tempat kejadian, ya, cedera
yang lebih lanjut harus kita cegah dan hindari ketidaknyamanan atau bertambahnya nyeri pada penderita. Tadi kita bisa lakukan secara paripurna misalkan ya, dari mulai airway, breathing, sirkulasi ya, dari primary survey sampai secondary survey kalau memungkinkan ya. Namun juga ada beberapa kondisi-kondisi yang mengharuskan kita cukup di primary survey, selebihnya kita lakukan sambil berjalan misalkan ya, contoh seperti itu. Nah, ini beberapa contoh ya yang mengharuskan kita harus segera pindah ya setelah primary survey, LBC-nya stabil, baru kita istilahnya load and go, jadi masukkan segera ke ambulans ya, di ambulans kita lanjutkan ya untuk tindakan-tindakan yang lainnya. Contoh di sini ada masalah pada permasalahan airway yang tidak tertangani ya. Selanjutnya ada masalah ventilasi yang kurang bagus ya. Misalkan terlalu cepat atau terlalu lambat ya. Hipoksia ya, dyspnea, ada terjadi open pneumotorak atau suspek terjadinya pneumotorak atau kita kenal dengan tension pneumotorak. Ini juga salah satu alasan harus segera kita lakukan pemindahan pasien setelah EBC-nya stabil, segera kita ke rumah sakit ya. Lalu ada external hemorrhagic dan diduga terjadinya internal hemorrhagic ya. Nah, contoh tadi ada fraktur femur, misalkan ada fraktur pelvis dan yang lain-lain ya, atau trauma torak dan abdomen ya. GCS-nya ya kurang atau sama dengan 13 ya, ada kejadian kejang ya, ada sensorik atau motorik yang defisit ya. Terus ada luka tembus ya, terutama di kepala ya, di leher, di batang tubuh ya, atau di proksimal di siku atau proksimal dari lutut ya. Amputasi ya, trauma amputasi atau hampir terjadinya amputasi. Atau misalkan ada kondisi trauma yang dibarengi dengan kondisi-kondisi lain ya. Misalkan ada masalah-masalah yang berhubungan dengan masalah pada status riwayat ya, penyakit jantung koroner misalkan, atau COPD ya, atau pada masalah perdarahan ya. Dengan usia yang manula ya, manula juga itu merupakan satu usia-usia rentan ya, hipotermia ya, atau misalkan pada kondisi terjadinya luka bakar ya, luka bakar yang dikategorikan berat ya, misalkan ada masalah pada airway breathing-nya ya, atau luka bakarnya lebih dari 25%, itu sudah harus kita lakukan pemindahan pasien ke definitive care. Walaupun kita belum sepenuhnya kita lakukan initial assessment, cukup sampai ABC-nya stabil, lalu masukkan ke ambulans, lakukan selanjutnya selama di perjalanan. Ya, nah contoh ini jenis-jenis pemindahan non darurat ya. Pertama, kedua dan ketiga ini merupakan tindakan yang bisa kita lakukan pada pasien non trauma ya. Pengangkatan langsung dari lantai atau tempat tidur, pengangkatan ekstremitas atau direct ground lift yang dilakukan bertiga. Nah, khusus untuk trauma, apalagi dengan trauma berat ya, tentu harus dilakukan dengan alat ya Bapak dan Ibu sekalian. Ya, kita kenal dengan LSB atau long spine board ya, SSB ini short spine board ya, atau misalkan kalau sudah dapat yang lebih bagus lagi ada Kendrick extrication device ya, ada orthopedic stretcher atau scoop stretcher dan yang lain-lain bisa kita gunakan, termasuk juga untuk stabilisasi tulang leher ya. Terus kepala ya, kita kenal dengan neck collar ya, atau head stabilizer ya. Nah, ini contoh extremity lifting atau pengangkatan ekstremitas ya. Ini direct ground lift ya, atau pengangkatan langsung dari lantai. Ini dilakukan pada pasien-pasien non trauma. Nah, bagaimana dengan pasien trauma, apalagi dengan kondisi-kondisi tertentu, misalkan ada head trauma, ada masalah trauma spinal, diduga trauma spinal dan yang lain, ataupun multiple trauma lah misalkan seperti itu. Maka kita harus jaga semaksimal mungkin pasien masih dalam kondisi inline position. Maka untuk melakukan asesmen bagian belakang maupun memasang alat dari arah belakang, contoh dengan pemasangan long spine board, maka pasien harus dimiringkan dalam kondisi lurus juga, yang kita kenal dengan teknik log roll ya, dengan 2 atau 3 petugas atau 4 petugas ya, 1 di kepala, 2 atau 3 orang petugas di satu sisi. Pasien dimiringkan ya dengan kondisi lurus ya, dalam kondisi dalam teknik yang serempak ya, misalkan dengan
komando 1, 2, 3 pasien dimiringkan ya. Lalu setelah miring ya dalam kondisi lurus juga kita lakukan pemeriksaan belakang dan pasang long spine. Ini contoh pemasangan contoh pemasangan long spine ya. Selanjutnya juga seringkali kita menemukan pasien masih dalam kondisi memakai helmet ya. Lalu bagaimana cara melakukan pelepasan helmet di sini? Nah, ini juga harus dilakukan dengan prinsip-prinsip bahwa tulang belakang terutama pada tulang servikal ini harus terjaga dengan baik ya. Nah, kita mulai dari fiksasi kepala ya, walaupun dengan masih memakai helmet ya, lalu buka ya kancingnya, satu orang dari depan memegang kepala dan leher seperti ini ya. Nah, lalu yang dari arah belakang kepala pasien petugasnya membuka helmet dengan cara diregangkan dengan hati-hati, putar ke depan baru tarik ke belakang. Setelah itu kita fiksasi lagi pasang nekolar ya. Nah, contoh lain lagi ketika helmetnya memakai piranti logam atau besi seperti ini, seringkali juga kita harus melakukan pengguntingan atau pemotongan dengan alat-alat bantu yang lainnya ya. Nah, lalu kita pasang nekolar. Jadi harus kita ingat bahwa nekolar ini adalah salah satu alat untuk membidai leher. Karena kalau nggak ada nekolar tentu harus kita pegang terus ya pasiennya. Atau pakai alat lain yang fungsinya sama dengan nekolar ya. Dan menjadi catatan juga bahwa nekolar ini hanya melakukan fiksasi ya, berfungsi sebagai fiksasi untuk gerakan fleksi dan ekstensi. Ini harus kita lakukan ya pemasangannya manakala kita curiga adanya fraktur servikal ya. Kalau misalkan tidak ada, cukup kita pegang dulu sampai alatnya tersedia ya. Pada kondisi-kondisi yang dicurigai adanya fraktur servikal, manakala kita menjumpai adanya multiple trauma yang pertama ya, setiap multiple trauma. Yang kedua, setiap adanya perlukan dari clavicula ke atas. Yang ketiga, setiap dijumpai adanya cedera kepala dengan penurunan kesadaran. Atau yang keempat, ketika biomekanika traumanya mendukung terjadinya fraktur servikal. Misalkan tidak pakai helm pengemudinya, atau tidak pakai safety belt, kecepatan lebih dari 70 km per jam, ya, jatuh dari ketinggian lebih dari 6 meter, ya, dan yang lain-lain. Ya, itu contoh-contoh dari mekanisme injurinya yang mendukung trauma servikal. Ini cara pemasukan nekolar secara teknis ya, kita fiksasi dulu kepalanya pasien ini ya, lalu ada petugas lain yang mengukur ya dari mulai inline imaginary line dari mandible ke arah clavicle diukur ya berapa jari, lalu sesuaikan dengan nekolar yang kita pakai, lalu pasangkan nekolarnya ya. Jangan lupa sebenarnya ya pemasangan nekolar ini tadi hanya memfiksasi gerakan fleksi dan ekstensi. Pasien dalam keadaan gelisah, dengan keadaan hipoksia, turun kesadaran, misalkan, ini sangat mungkin dia bergerak-gerak kepalanya. Maka setelah walaupun sudah dipasang nekolar, tetap harus kita fiksasi kepalanya sampai kita lakukan pemasangan head immobilizer atau head stabilizer atau alat pengganti yang lainnya. Ya. Lalu kita pasang long spine board seperti ini tadi ya, dan kita gambarkan dengan teknik log roll. Ini adalah bidai ya, bidai dari ujung kepala sampai ujung kaki berupa papan panjang ya, itu bisa terbuat dari kayu ataupun bahan sintetis yang lainnya ya. Kalau bisa mungkin dia tidak menyerap darah ya, kurang lebih panjangnya 2 meter. Jadi pada pasien multiple trauma dan pasien dengan curigaan fraktur pada tulang belakang atau masalah pada tulang belakang, long spine board ini bisa kita pasang untuk menjaga inline position pada pasien. Ya, ini tadi head immobilizer ya, untuk mengganti pegangan tangan kita ya, dipasang dieratkan di bagian arah atas ya, atau bagian posisi kepala pada long spine board ya. Selanjutnya kita kenal juga dengan short spine board ya, atau ini yang sudah dimodifikasi dengan fleksibilitas ya, bahwa short spine board ini kita kenal juga dengan pendek extrication device ya. Ini memfiksasi dari ujung kepala sampai tulang ekor ya. Ini juga kita bisa aplikasikan manakala ada pasien yang harus diekstrikasi, misalkan pasien tadi dengan kondisi terjepit ya antara setir ya dengan tempat duduk atau sandaran duduk pada kondisi pengemudi misalkan ya. Ini juga tentu ya secara teknis harus kita lakukan berlatih ya, kita ikuti pelatihan untuk pemasangan ini ya. Kurang lebih caranya memang disisipkan di belakang punggung pasien, lalu diikat kepalanya sambil pasang nekolar tentunya, lalu dipasang strapping seperti ini ya. Setelah terpasang dengan baik baru kita bisa
lakukan ekstrikasi atau melepaskan penderita dari jepitan tadi. Ya, diharapkan bahwa tulang belakangnya tetap terfiksasi dengan baik. Nah, ini orthopedic stretcher atau scoop stretcher. Ini bukan alat yang dipakai selama pasien dievakuasi sebenarnya, tetapi alat ini hanya untuk membantu memindahkan saja. Ya, caranya bisa dibagi dua kiri kanan, bisa dipanjangkan sesuai dengan ketinggian pasien, lalu dipindahkan. Setelah pindah harus kita lepaskan lagi. Ya, misalkan dari lantai ke brankar, dari brankar ke pemindahan dari brankar ke bed di IGD dan yang lain-lain ya, atau misalkan dari brankar ke tempat X-ray misalkan. Nah, tetapi ini tidak boleh dipasang lama-lama ya, karena ini bisa lepas ya, dan ini bukan untuk memfiksasi sebagaimana long spine board yang tadi. Ya, ini wheel stretcher atau tandu beroda yang kita kenal dengan brankar istilah lainnya. Ini bagian kepala, ini bagian kaki, ada rodanya terus bisa melipat ya. Ini umumnya ada di ambulans ya. Pada saat mendorong brankar, posisi kaki harus di depan seperti ini. Nah, ini petugas di belakang menghadapi kepala untuk mengontrol airway, breathing, dan sirkulasi. Ini bagian depannya ya, sehingga dengan jelas petugas bisa mengontrol ABC-nya. Nah, ini ke arah depan seperti ini. Tapi manakala kita akan memasuki ruangan atau memasuki ambulans, kepala tentu ada di bagian depan, di belakang kemudi. Biasanya kalau ambulans yang standar, di belakang kemudi itu ada satu bangku atau satu tempat duduk untuk petugas, sehingga dia tetap bisa mengontrol airway, breathing, dan sirkulasi. Lain halnya pada ibu dalam kondisi infartu ya, maka posisi si ibu boleh dibalik ya. Jadi kepalanya yang harusnya ada di bagian kepala di sini, tetapi kita balik ya, kepalanya menjadi di arah kaki dan kakinya atau jalan lahirnya ada di arah depan, sehingga ketika dimasukkan ke ambulans ya, petugas yang ada di bangku petugas bisa mengontrol proses persalinan si ibu ya, walaupun beliau bisa lahir di ambulans misalkan ya. Nah, untuk kendaraan transportasi pasien yang kita kenal dengan ambulans ya, jadi jangan salah pengertian juga bahwa ambulans bisa dipakai untuk jenazah Bapak dan Ibu sekalian. Enggak ya, kalau ambulans itu khusus untuk pasien. Jadi pada orang yang masih hidup gitu. Kalau udah jenazah jangan dikatakan ambulans lagi. Pakailah mobil jenazah, palang hitam, kerta-merta, dan yang lain-lain ya. Bukan ambulans ya. Jadi ambulans tolong hanya dipakai untuk pasien, dan ambulans harus terstandarisasi karena bukan hanya mobil yang begitu saja ditempelin merek ambulans, dipasang rotator, dipasang sirine sehingga bebas berjalan di kondisi lalu lintas seperti apapun ya. Ini ada standarisasi ya ambulans itu ya, cukup ruang, dapat posisi terlentang, dapat memuat 2 penderita dan petugas, cukup tinggi untuk berdiri atau misalkan menggantung infus ya. Terus dilengkapi dengan peralatan medis maupun non medis yang terstandarisasi, dilengkapi dengan alat-alat komunikasi, dan identitas kendaraan harus jelas ya. Nah, selama dalam perjalanan tentu diharapkan bisa melakukan pertolongan lebih lanjut ya setelah kondisi stabil. Nah, ini beberapa acuan ya. Yang terbaru adalah pedoman teknis dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Kebetulan juga dalam penyusunan pedoman ini seringkali himpunan perawat darurat dan bencana dilibatkan. Terutama di sini yang saya akan tampilkan adalah pedoman teknis ambulan di tahun 2019 ya. Ini Kemenkes nomor 882 di tahun 2009. Ini diperbaharui oleh ini, termasuk juga di Jakarta ini ada Pergub nomor 120 tahun 2018 juga, ini tahun 2016 maaf. Ini juga sudah diperbaharui oleh pedoman teknis ambulan ini. Ya, dikatakan bahwa ambulans adalah suatu kendaraan atau alat transportasi untuk mendatangi, menjemput, membawa, memindahkan korban hidup ya atau pasien ya, bukan untuk jenazah ya. Nah, ini jenis-jenis ambulan berdasarkan moda transportasinya adalah ambulan darat ya, ada ambulan air, ya, ambulan kapal, dan ada ambulan udara, rotor wing atau fixed wing seperti ini. Ya, ini termasuk dalam ambulan udara tentunya ya.
Nah, ini dibagi dua berdasarkan faktor kebutuhan medisnya. Ada ambulan transport, ya, ambulan transport isinya ada ABC dan AED misalkan, ya. Dan ambulan gawat darurat, ya. Ininya yang ambulans gawat darurat ini lebih lengkap dari ambulan transport. Atau kita kenal dengan dulu ya namanya ambulan transport itu ambulan basic, ya. Dan ambulans gawat darurat ini ada yang dikenal dengan ambulan advance. Itu istilahnya yang dulu. Tapi yang terbaru di sini ada dua istilah ini, ada ambulan transport dan ambulans gawat darurat. Nah, spesifikasi teknisnya tentu ya di dalamnya ada ada alat-alat dan petugas yang siap melakukan pertolongan kegawat daruratan, ya. Jenisnya berupa jenis angkutan penumpang, bukan angkutan barang, ya. Dapat menyesuaikan kondisi di daerah masing-masing, ya. Tergantung tadi ya kondisinya butuh ambulan darat atau ambulan yang moda yang lainnya, ya. Harus dilakukan pemeliharaan dan kalibrasi secara berkala baik terhadap ambulan maupun alat-alat dan tentunya petugas yang ada di dalamnya, ya. Harus dilakukan kalibrasi dan dilakukan refreshing terhadap petugas-petugasnya, termasuk juga ambulansnya harus dilakukan pemeliharaan secara berkala, ya. Nah, tujuannya adalah untuk pertolongan pasien, ya, di pasienkes atau pra-rumah sakit, ya, untuk melakukan proses transfer primer, ya, dari tempat kejadian ke fasilitas pelayanan pertama dan melakukan transfer sekunder atau tersier tadi yang dikatakan dari rumah sakit ke rumah sakit, ya, rumah sakit yang lainnya. Nah, ini petugas ambulansnya, ya, di dalam standar ambulan yang dikeluarkan di Indonesia, di dalamnya harus ada perawat, ya, harus ada perawat dan pengemudi nahkoda ataupun pilot, ya, yang semuanya ini dibekali dengan keterampilan-keterampilan atau pelatihan-pelatihan terkait dengan pelatihan kegawat daruratan. Bahkan bila perlu kita melibatkan profesi dokter ketika memerlukan tindakan-tindakan lain dengan kewenangan lain yang tentunya dibutuhkan, ya. Dan ini semua harus terlatih dengan pelatihan-pelatihan kegawat daruratan sesuai dengan profesinya tentunya. Nah, khusus untuk pengemudi, ya, harus dilakukan pelatihan-pelatihan khusus terkait dengan bagaimana mengemudi secara aman, ya, atau kita kenal dengan pelatihan defensive driving. Nah, di Jakarta, di tempat saya bekerja, kita sempat merekrut pengemudi khusus untuk driver ambulan, tapi ternyata memang seiring dengan kebutuhan-kebutuhan, maka kita melihat bahwa lebih baik mendidik perawat untuk bisa melakukan mengemudi kendaraan dibandingkan dengan melatih pengemudi itu jauh lebih lama, ya, untuk bisa melakukan atau paling tidak membantu pertolongan terhadap petugas medis yang lainnya ketika melakukan tindakan pertolongan. Nah, ini detail alat, ya, untuk ambulan transport atau ambulan basic, ya. Ada untuk settingan secara umum, ya, ini untuk vital sign, untuk airway, breathing, sirkulasi, dan peralatan-peralatan ekstrikasi yang lain, ya. Ditambah dengan tentunya ada alat-alat yang lain, ya, terkait dengan APD, misalkan alat toolkit sederhana, ya, dan yang lain-lainnya. Nah, ini untuk ambulan transport, ya. Selain alat-alat yang ada tadi di ambulan basic atau ambulan transport, di ambulans gawat darurat atau ambulan advance lebih ditambah lagi dengan alat-alat yang lebih advance lagi, ya. Tentu di sini misalkan ada alat-alat yang sifatnya elektrikal, misalkan ada defibrilatornya. Tadi misalkan AED ada di transport, ditambah lagi dengan defibrilator, ada monitor pasiennya, ada ventilator transportnya, ada syringe pump, impulse pump, dan lain-lain. Ini mirip seperti ICU berjalan kalau untuk ambulan advance-nya atau ambulans gawat daruratnya, ya. Ini sebelum kita berangkat, ya, maka dipastikan airway, breathing, sirkulasinya sudah stabil, ya, termasuk juga dengan hal-hal yang lain, ya, terkait dengan central nervous system-nya, ya, atau misalkan sempat nggak kita melakukan tindakan-tindakan untuk prosedur diagnostik awal,
ya. Misalkan katakanlah dari sebuah rumah sakit ke rumah sakit yang lain, tentu di sini bisa dong kita lakukan pemeriksaan X-ray dulu misalkan ya, atau produk darah misalkan bisa kita kenali di awal sebelum kita berangkat ya. Termasuk juga kita melakukan tindakan-tindakan untuk mengamankan perlukaan atau perdarahan dan fraktur tentunya ya. Ini selama perjalanan ya kita harus selalu monitor vital sign ya, terus kadar oksigennya ya, secara terus-menerus kita lakukan support cardiorespiratory system ya. Kadang-kadang kita juga kalau di beberapa tempat ya, makanya tadi di ambulan transport ada yang namanya alat untuk melakukan CPR secara mekanik ya, untuk menggantikan orang, walaupun sebenarnya lebih efektif ya dengan menggunakan tenaga kita sendiri untuk pengukurannya. Nah ini juga bisa membantu ya, maka kita tidak menemukan adanya jeda ya ketika kita harus melakukan CPR selama walaupun di perjalanan ya. Nah terus lakukan ya untuk perawatan kebutuhan balas cairan ya, juga hal-hal yang lain ya, karena kita harus selalu komunikasi di jalan ya dengan tempat tujuan atau dispatcher ya. Di Jakarta itu ada pusat kontrol dan komando ya, atau kita kenal dengan CCA ya, Control Command Ambulance ya. Jakarta itu ada dispatcher, ada perawat senior dan ada dokter di situ ya, sehingga ada beberapa tindakan-tindakan yang harus kita konsulkan ya selama di tempat kejadian maupun selama di perjalanan, juga kita bisa sesuaikan dengan kondisinya ya. Selalu lakukan komunikasi ya, selalu lakukan catat ya, pencatatan dan recording kondisi pasien, apapun kejadiannya, apapun perubahannya ya. Nah ini contoh mekanisme atau sistem dari aplusan ya, dengan menggunakan S-bar ketika kita melakukan oper alih ya. Nah ini tentu ABC-nya sini kita laporkan ya, termasuk juga hal-hal yang sudah dilakukan ya, dan rekomendasi untuk melakukan apa ya untuk situasinya, mulai dari identitas ya, identitas pasien, terus fasilitas yang dibutuhkan ya, termasuk juga petugas-petugasnya, indikasi untuk melakukan transfer ya, terus informasi terkait dengan IP access-nya ya, di dalamnya mungkin dipasang di mana ya, terus kan tidak harus di tangan saja kan, terus juga informasi cairan-cairan sudah diberikan ya, terus hal-hal yang lain yang masuk ke dalam kondisi-kondisi yang sudah diberikan kepada pasien ya. Untuk background-nya ada ada latar belakang ya, latar belakang kejadiannya, ample assessment-nya ya, ada blood product ya, di sini ada medication ya yang sudah diberikan ya, atau penatalan sudah diberikan, terus apakah sudah ada informasi terhadap dari mulai X-ray dan lain-lain ya, termasuk juga pembedaian yang sudah dilakukan ya, asesmen yang dilakukan ya, tentu vital sign ya, terus hal-hal yang ditemukan ketika kita melakukan pemeriksaan fisik ya, terus bagaimana respon pasien ya terhadap tindakan-tindakan yang sudah dilakukan. Nah selanjutnya untuk rekomendasi ya, apakah kita perlu ambulan-ambulan khusus ya, misalkan atau sesuai dengan kondisi yang kita akan hadapi, misalkan oh ternyata nggak bisa ditempuh oleh darat ya, ternyata ini harus segera misalkan ya, kita bisa pilih moda-moda ambulan lain ya, apakah itu harus kita lakukan evakuasi lewat air ataupun lewat udara ya, tentu ini idealnya ya tentu. Terus level dari ambulannya yang dibutuhkan, apakah cukup dengan basic atau harus memakai ambulan yang advance atau ambulans gawat darurat ya. Terus bagaimana ketika selama di perjalanan yang terkait dengan kondisi pasien ya, perubahan-perubahan yang ada,
termasuk juga tindakan-tindakan yang sudah dilakukan, ya. Nah, terus hal-hal lain yang perlu dilakukan setelah itu, ya. Ini contoh proses oper alihnya nanti, ya. Nah, kebetulan kita juga dari Kemenkes sudah mengeluarkan SIS-Rute, ya, Sistem Informasi Rujukan Terintegrasi secara nasional. Jadi sebenarnya ini merupakan informasi yang sangat bagus, ya, sistem yang sangat bagus ketika kita melakukan rujukan dari suatu tempat ke tempat yang lain, ya. Kita bisa menggunakan SIS-Rute. Saya yakin di tempat-tempat yang lain ini sudah mulai, ya, diterapkan atau digunakan SIS-Rute ini, ya. Nah, selain itu tentu kita kemarin, ya, sibuk sekali dengan pandemi, ya. Dengan pandemi, ya, tentu di sini kita akan menghadapi kasus-kasus penyakit infeksius yang sifatnya menular, ya. Maka ambulans yang dipakai pun dan perlakuannya pun itu tentu harus disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan itu, ya. Nah, contoh di sini syarat-syarat ambulans untuk kasus-kasus infeksius, ya, bahwa kabinnya harus kedap udara, satu pintu masuk dan satu pintu keluar, ya. Pintu dapat dibuka ke atas atau ke samping, ya, contoh seperti ini yang swing. Ada juga kalau kita umum, ya, di abin negara kita bisa dinaikin ke atas, ya. Ada juga yang memang swing seperti itu, ya. Terus jendela harus kedap udara, ya, dilapisi oleh film yang berwarna gelap, karena salah satu dari syarat untuk ambulan infeksius itu harus ada metode untuk dekontaminasinya dengan menggunakan ultraviolet, walaupun itu merupakan opsional sebenarnya, ya. Terus sistem sirkulasinya, ya, harus satu arah, ya, bisa dijadikan ruangan yang tekanan negatif, ya, harus dipasang exhaust fan, ya. Terus dipasang juga dengan penyaring udara, ya, HEPA filter, dan dilengkapi dengan germedical ultraviolet, ya, sebagai langkah awal untuk melakukan dekontaminasi. Dan tentu yang paling efektif adalah bagaimana kita bisa melakukan dekontaminasi dengan cara diseka, ya, diseka ataupun dilakukan dry mist misalkan, ya. Nah, harus ada alat komunikasi, ya, antara kabin depan dan kabin belakang, antara kabin pengemudi dan kabin pasien, ya, karena harus terpisah, ya, tidak boleh menyatu antara kabin depan dan kabin belakang, ya, karena di standar untuk driver itu cukup dengan level 2 sebenarnya, ya, walaupun akan lebih baik lagi dengan memakai APD level 3, ya. Jadi harus disekat antara kabin pasien dengan kabin kabin pengemudi, ya. Nah, dengan sekat yang rapat tentunya. Dan tentu untuk komunikasinya kita pasang alat komunikasi atau intercom, ya. Nah, saat ambulans sampai di rumah sakit yang akan merujuk, ya, di rumah sakit awal tentu ini, ya. Pertama biasa, ya, lakukan hand hygiene, ya. Terus gunakan APD yang sesuai yang dibutuhkan, ya. Terus apalagi kalau misalkan kita bisa menyebabkan tindakan-tindakan yang bisa menyebabkan aerosol, ya, tentu kita harus memakai APD yang level 3 yang kita pakai, ya. Terus selama perjalanan, ya, informasikan terus ke rumah sakit yang tuju tadi, ya, seperti yang sudah saya sampaikan di awal. Nah, sebelum meninggalkan fasilitas sebelum berangkat, tentu diingatkan pasien harus memakai masker, ya, terutama kalau misalkan kita akan memakai pasien COVID. Dan diingat keluarga nggak boleh ikut, ya, nggak boleh ikut di ambulans, ya. Paling kalau keluarganya tidak terpapar, ya, nanti kalau ikut di ambulans jadi terpapar lagi, ya, seperti itu. Ya, cukup ikuti dengan kendaraan pribadi yang lainnya begitu ambulans, ya. Nah, di dalam ambulans tentu, ya, gunakan alat medis sekali pakai dan buang ke tempat sampah atau tempat limbah medis yang sudah ditentukan, ya. Terus gunakan linen sekali pakai, ya, monitoring kondisi pasien secara berkala, ya. Nah, pada saat sampai, ya, sebelum keluar ambulans, pastikan seluruh persiapan sudah ini, ya, serah terima, ya, dilakukan, ya. Setelah transfer, letakkan pakaian pelindung di rumah sakit tujuan, ya, jangan di tempat yang lain. Sebaiknya di rumah sakit tujuan, ketika kita tiba di rumah sakit tujuan, ya, kita masuk ke
area dekontaminasi ya sesuai dengan prosedur dekontaminasi ambulan dan dekontaminasi petugasnya tentu ya. Nah ini ya jangan lupa bersihkan ya atau disinfeksi seluruh bagian ambulan terutama bagian yang kontak ya. Gunakan laundry atau linen yang sekali pakai ya, pakai yang baru ya kalau misalkan kita akan bekerja lagi tentu ya. Bersihkan alat-alat medis yang reusable ya sesuai dengan instruksi dekontaminasi atau perlakuan-perlakuan yang sudah ditentukan ya oleh pembuatnya tentu ya. Terus manajemen benda tajam sesuai dengan SOP ya, lakukan manajemen tumpahan ya darah atau cairan tubuh dengan SOP yang baik ya, dengan SOP yang betul ya. Ini contoh beberapa teknik untuk melakukan desinfeksi ya. Yang pertama untuk penyekaan bisa kita menggunakan klorin ya, dilarutkan 1:9 ya. Gunakan APD lengkap ya ketika melakukan dekontaminasi ya, melakukan pembersihan ambulans ya. Bisa dilakukan dengan aerosol juga ya, dengan menggunakan metode dry mist ya dengan bahan H2O2 ya. Contoh ini dengan alat seperti ini ya, atau di spray terus diseka, dan bisa menggunakan tadi dipasang jar medical ultraviolet di dalam ambulansnya ya. Nah, ini prinsip membersihkan ya, lakukan dari tempat bersih ke tempat yang kotor, lakukan dari atas ke bawah, lakukan dari dalam keluar ya. Setelah itu bagaimana petugasnya? Petugasnya tentu ya keluar ambulans ya, lepaskan APD dengan prosedur yang betul ya. Karena seringkali kemarin menjadi sebuah pelajaran bagi kita bahwa petugas bisa terpapar bukan ketika memakai bukan ketika memakai APD ya, bukan hanya ketika kontak dengan pasien, tetapi seringkali petugas mendapatkan paparan ketika melepaskan APD yang sudah kontak dengan pasien, dilepaskan tidak sesuai dengan prosedur yang benar ya. Dan jangan lupa ya dekontaminasi mandi dengan sabun ya, setelah itu baru kita bersih ya. Demikian barangkali ya, tetap waspada, jangan membahayakan diri sendiri terutama ketika kita menolong pasien, karena akan percuma ketika kita mendapatkan bahaya, kita sama sekali tidak akan bisa menolong pasien. Sekian dari saya, barangkali saya kembalikan lagi ke moderator. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you to Mr. Ahmad Furqanuddin for the great presentation. Okay, ladies and gentlemen, now we'll move to question and answer session. I hope to all audience can write the question in Q&A room. Oke, Bapak izin, sepertinya ini ada pertanyaan, tapi seharusnya sepertinya untuk Pak Ulas gitu ya, tapi mungkin Bapak bisa memberikan untuk pendapatnya mengenai kondisi apa saja yang boleh melakukan pemasangan tourniquet. Menurut European Resuscitation Council, pendarahan di ekstremitas menjadi perhatian penting untuk ditangani. Pemasangan tourniquet menjadi pilihan. Bagaimana menurut Anda? Ini dari pertanyaan dari Bapak Agus Prawita Setiawan dari ISR BPBD Bali. Mungkin Bapak bisa sharing Bapak mengenai pemasangan tourniquet. Baik, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Jadi tourniquet itu merupakan satu pilihan akhir sebenarnya. Setelah kita melakukan berbagai teknik-teknik menghentikan perdarahan, terutama ketika kita tidak berhasil melakukan teknik balut tekan ya Bapak dan Ibu sekalian. Namun demikian bukan berarti tourniquet tidak bisa kita gunakan. Tourniquet tetap bisa kita gunakan terutama pada kasus-kasus perdarahan masif, terutama pada kasus amputasi ya yang sudah tidak bisa ditolong lagi dengan teknik balut tekan. Hanya perlakuannya harus kita waspadai bahwa tourniquet itu tidak karena dia kan akan mengikat seluruh pembuluh darah yang ada sebenarnya, sehingga dalam beberapa menit ya sekitar 10-15 menit harus kita longgarkan sehingga bagian distal dari pemasangan tourniquet itu tetap mendapatkan suplai darah ya. Jadi setelah 10 atau 15 menit kita kendorkan sampai mengalir darahnya, lalu kita kencangkan lagi terus seperti itu sampai kita mendapatkan terapi definitifnya. Itu barangkali. Oke, baik, terima kasih Pak Ahmad atas jawabannya pertanyaan dari Pak Agus Prawira ya.
mengenai pemasangan tourniquet. Oke, baik Bapak dan Ibu semua, saya kasih kesempatan saya itu sampai 3 untuk pertanyaan dan silakan tulis di Q&A sebelum nanti saya tutup. Oke, 1, 2, 3. Oke, sepertinya Bapak tidak ada pertanyaan sementara untuk saat ini. Dan jika memang Bapak dan Ibu semua, jika suatu saat nanti ada pertanyaan mengenai materi yang diberikan oleh Pak Ahmad Burhanuddin mengenai mohon izin ini ya, perpindahan pasien tadi. Aduh, maaf jadi Iya, transfer pasien. iya, transportasi pasien atau transfer pasien ya. Silakan bisa langsung menghubungi Pak Ahmad Burhanuddin, dan untuk nomor handphonenya nanti bisa ditanyakan ke panitia ya mengenai nomor handphone dari Pak Ahmad Burhanuddin. Oke Bapak, ini oke saya coba cek. Ini ada satu lagi saja Bapak, pertanyaan dari Samudri Sam ya. Izin ya Pak. Oke, Yes, ini ada. bertanya, ya perawat PK berapakah yang bisa menjadi perawat ambulan untuk evakuasi pasien? Minimal PK2 dan punya latar belakang latar belakang pengalaman kegawat daruratan. Misalkan pernah bekerja di ambulans pernah bekerja di IGD misalkan ya. Minimal PK2. Untuk PK1 belum ini. Karena walaupun begitu juga nanti akan dilatih lagi ya dengan pelatihan-pelatihan khusus ya. Termasuk juga defensive driving. Karena perawat juga harus bisa nyetir juga ya. Iya, betul. Nah, saya khususnya ambulan ya Pak. Dari awal teman-teman saya banyak ya, termasuk perempuan juga pada bisa nyetir kalau di ambulans ya. Karena dididik untuk itu. Oke, baik, terima kasih Pak Ahmad untuk sudah menjawab pertanyaan dari Pak Samudri Sam. Mudah-mudahan Pak Samudri Sam cukup puas ya dengan jawaban dari Pak Ahmad Burhanuddin. Oke, baik Bapak dan Ibu semua, sebelum saya alihkan ke MC, saya mohon untuk Pak Ahmad Burhanuddin untuk memberikan closing statement mengenai materi transfer passion yang sudah disampaikan oleh Bapak. Silakan Bapak. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, tentu ya kita tidak boleh menjadi korban selanjutnya karena kecerobohan kita dalam melakukan tindakan. Tetap pegang prinsip do not further harm ya. 3A itu menjadi utama bagi kita. Jangan sampai ketika kita berhasil ataupun setelah menolong korban, kita menjadi korban selanjutnya, jangan sampai ada karangan bunga telah menjadi pahlawan ya, menjadi pahlawan dalam tugas misalkan ya. Jangan lucu juga di tempat kita nanti ada foto kita, ada rangkaian bunga yang menyematkan meninggal dalam tugas, nggak lucu juga ya, seperti itu. Tetap kita harus aman ya, dan lakukan prosedur-prosedur dengan sesuai dengan standar ya. Terima kasih. Oke, thank you Mr. Ahmad, thank you very much, God bless you and stay healthy. Salam untuk keluarga Bapak. Oke, thank you very much. Oke, baik ladies and gentlemen. Finally, now we have reached the end of presentation. We would say thank you to the presenters, for the great presentation, and to the audience. Thank you for the active participation. Thank you for all committees, the Master of Ceremony, the moderator before, PPNI Kabupaten Bekasi, PPNI EMDS 1, and all the participants for the support in this international nursing webinar. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC kita, Miss Inggit, silakan. Thank you very much for Mr. Nasef Nuril Anwar HS Gap SPKMB as a moderator. We have get for the 2 speakers from Indonesia ya, yang sudah memandu acara pemaparan materi dari 2 pembicara dari Indonesia, yaitu Bapak Nes Ulas Rianto MKep SPKMB. Terima kasih Bapak Ulas sudah memaparkan materi dengan sangat luar biasa. Dan terima kasih kepada Bapak Ahmad Burhanuddin SKep Nurse. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Burhanuddin yang sudah memaparkan materi dengan sangat luar biasa ya Pak ya. Ya baik, terima kasih kepada Bapak Nuril sudah memandu acara inti. Well, next for our agenda is listen to hymnal PPNI. For all participants, listen to hymnal PPNI.
Well, thank you for all participants listen to hymne PPNI. Baik, sebelum kita closing, saya akan memberikan door prize kepada 2 peserta yang bisa menjawab pertanyaan dengan benar di kolom Q&A nanti. Silakan, saya akan memberikan pertanyaan, 2 pertanyaan untuk 2 peserta. Nanti peserta tolong menjawab di kolom Q&A. Pertanyaan yang pertama yaitu, siapa nama pembicara dari Malaysia dan dari Filipina? Tolong tuliskan dengan nama lengkap dan gelarnya. Silakan, Kak. Ya, silakan dimulai dari hitungan ketiga, Kakak untuk menuliskan jawaban di kolom Q&A. Nanti saya akan memilih peserta tercepat dan terakurat pada jawaban tersebut ya. Baik, di sini sudah ada. Ya, karena di sini Mbak Dernawati. Ya, sangat lengkap sekali ya dengan judulnya. Wow, luar biasa ini Mbak Dernawati. Yang pertama yaitu Dr. Ari Abdul Raja Muhammad, ASA from Malaysia, and Mr. Jonathan James Ibanez Squero, RN CNN from Filipina. Ya, selamat kepada Mbak Dernawati. Mbak Dernawati silakan untuk menghubungi panitia, dan Mbak Dernawati silakan untuk menuliskan dari mana Mbak berasalnya. Ya, silakan Mbak Dernawati. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua. Pak Furkon, bisa untuk memberikan 1 pertanyaan Pak untuk peserta? Ya, mohon maaf Pak Furkon. Iya. Iya, silakan Pak untuk memberikan 1 pertanyaan kepada peserta. Nanti peserta akan menuliskan jawabannya pada kolom Q&A dan Bapak pilih 1 peserta yang menjawab dengan akurat. Ya Pak ya? Silakan Bapak. Baik. Jenis ambulans berdasarkan kedengaran nggak? Terdengar Mbak? Halo? Terdengar? Halo? Iya, Pak. Iya Pak. Ya, terdengar ya? Iya, terdengar. Jenis Baik, silakan ambulan, Pak. ya, jenis ambulan berdasarkan kebutuhan kondisi pasien ada berapa dan apa saja? Ya, baik. Itu pertanyaan dari Pak Furkon. Silakan kepada rekan-rekan untuk menjawabnya pada kolom Q&A. Nanti akan Pak Furkon pilih 1 peserta yang menjawab dengan benar ya Pak ya? Tuh. Iya, silakan Pak. Mohon maaf Pak Furkon, apakah muncul di layar monitor Bapak Q&A-nya? Muncul. Oh, muncul. Baik. Terima kasih Pak. Silakan dipilih untuk peserta yang menjawab. Oh, sudah ada yang menjawab Pak. Di sini beberapa peserta sudah menjawab. Iya. Saya boleh sudah pilih ya? Boleh Pak, silakan. Untuk 1 peserta yang beruntung pada hari ini dipilih oleh Pak Furkon. Ya. Ini sudah ada jawaban yang betul karena kita merujuk istilah yang terbaru pada standarisasi ambulan tahun 2019 yang tadi saya sampaikan. Jenisnya ada 2 betul ya, yaitu ambulans gawat darurat dan ambulans transport ya. Nah, ini kalau berdasarkan istilah yang dikeluarkan oleh Kemenkes yang terbaru ya. Jadi di sini pesertanya namanya anonymous ya, anonymous attendance nih. Bagaimana nih, Mbak? Ya, baik. Silakan, sudah dipilih Pak? Sudah. Oh, untuk atas nama anonymous attendee, silakan untuk memberikan nama. Karena kakak dipilih oleh Pak Furkon. Kakak atas nama enggak di sini. Anonymous attendee. Yang ada nama.
Bagaimana? Ya, mohon Ini maaf peserta untuk atau dipilih kembali, Pak. Dipilih kembali ya. Yang ada namanya saja dan jawabannya tepat Ya. untuk menjawab pertanyaan Bapak. Ya, yang Mohon maaf ya, yang tidak ada namanya tadi, karena kami nanti bingung untuk memberikan door prize tersebut. Silakan Pak, mohon maaf. dengan istilah yang paling tepat, memang tadi yang sudah saya sampaikan, tentu ya peserta yang setelah itu ini juga betul ya, ambulan transport dan ambulans gawat darurat yang beruntung adalah Ibu Putri Sitohang. Iya, baik, selamat kepada Ibu Putri Sitohang, sudah dipilih oleh Bapak Furkon karena menjawab dengan tepat. Jawaban Ibu Putri Sitohang adalah ambulan transport dan ambulan gawat darurat. Betul ya Pak ya? Iya, ini urutannya jawabannya paling tinggi sangat setelah akurat. anonimus Baik, terima kasih kepada Bapak Furkon sudah memberikan pertanyaan kepada peserta. Dan kepada Kakak Putri Sitohang dan tadi yang atas nama Dernawati, kakak atas nama Dernawati dan Putri Sitohang, silakan untuk memberikan untuk menghubungi panitia karena akan mendapatkan door prize dari panitia. Baik, terima kasih kepada Bapak Furkon. Sama-sama. Dan terima kasih kepada rekan-rekan semuanya yang sudah mengikuti webinar pada hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin, we've completed one by one of our agenda from yesterday until now. From this special event, I hope new knowledge are from 6 speakers adding insight for us in daily or in hospitals activities. Speakers are very ordinary in presenting the subjects and give us knowledge update about nursing. Thank you so much for all speakers during today's all committee and my beloved participant, of course. I'm one of committee of this event to ask apology if we have some mistakes in everything. Perfection is belongs to God, mistake is belongs to me. Finally, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay healthy and take care. See you in the next event. Ya, diinformasikan kepada seluruh peserta webinar bahwa untuk pendistribusian dan proses sertifikat selama 1 sampai 2 minggu. Ya, diinformasikan kepada seluruh peserta webinar bahwa sertifikat, proses dan pendistribusian selama 1 sampai 2 minggu. Baik, terima kasih. Ya, ada informasi yang lebih penting bahwa next event kami akan ada di bulan April ya Kak ya. Nah, di sini ya next event kami akan ada di bulan April pada tanggal 8 sampai 9 April tahun 2023. Silakan Kak. Batas promo kami sampai tanggal 28 Februari tahun 2023 dengan harga 100.000 saja. Silakan bagi rekan-rekan yang berminat untuk mengikuti next event kami di bulan April dengan judulnya yaitu Basic Trauma Cardiac Life Support or BTCLS and Hospital Disaster Management. Ya, ini pembicaranya akan ada dari Malaysia, India, dan Indonesia. Tentunya pembicara dan materinya sangat menarik ya Kak. Silakan bagi rekan-rekan yang berminat menghubungi panitia. Ya, terima kasih. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Ya, see you on next event.